Whawhero ia tu le mamano le tonu le tai a fau tātou lia le aso tofi le aso iwa o le masina o me lua whelus ful mo le wha o le amataria le tautua le siufonga le laumua Wellington e le mai o le tātou zanu ngā lotu teita ia le sunga le whawhiringa Reverend Nove Vaila au mai le kare sia whapaputonga ki usiano Samoa Porirua smai le whawhifonga. O te whatalofa ma whawhelo i atu. Whawhonga anga le tatu o tunu li. Nei voi tai au fau. Ma loso i whamaua ma le langi ma. A te o whawhtai le tua wa i e toi whangu ina mailo tō soi fua ma le tatu wola mai malo longa o le pō ma vai. Ya le whau o whina ngalo alofa le li. Whawanolo tō soi fua malo wola, whenga im wheau mga ruenga o tofi mwala wina i tātou. Al tātou tāpua inga le nei, se o tātou tālo. Mā tau whawhteita mai lo alofa malo anga le lei, lau tau singa le ma vai moi mātou. Mātou malo longa o le pō ma vai a leo e whanguina mai mātou lo alofa malo anga le lei. Ma e whawanolo mato wola e ngā rurue ma tau tua ma sa ili ma tau iwi ma mori mau mo la o fio le nei fo yaso. Na mato tapo inga le nei tai au a oi mailo o nganga mo i mato te whalongolongo ai lo fetala i mai e ta iala ai lo mato wola ngā rurue mo le nei fo yaso. Au mato te talo e ala ia Yesu Keriso le li ma le whaola. Amen. Tus fai tau o le nei aso lo whaua wina pēr le tus fai tau o le tusia Paulo i lo nātali i whale nganga o Timoteo o le tusia lua Paulo i a Timoteo lo mta upe tolu o te fai tau wina mai le fai upe mua e whangata mai le fai upe funma le fitu a ia e loa e oe le nei mea o na ngaso e ngata ai e o mai ai aso whainga tā. O ai vea tangata mai e alo lofa i lātou, ia i lātou. O e malana o i tupe, o e loto vi, o e whamau lunga, o e upuleanga, o e le whalongo i mātua, o e le whawhetai, o e a mioleanga, o e le loto a inga, o e le mawhale leia, o e whatua upua, o e le taofi mana o le tino, o e whasaua, o e ino i le amio le lei, o e whalata, o e so ona whai, o e u whawheteina, o e ua tele le mana o i mea whawhiawhia, a e le eise mana o i le atua, o e u peise i o tō anga i lotu, a le mana o i le mea, o la tau te ena, ia e alo ese lava i tangata whapena. E foi nisi o e ulu atu i fale ma whase se i whawhine vale lea. Ua mawhatia i anga sala o e ua teita ina ese e tu ina nau ese. Wa o ina e lea unoa, a e le au mawhai o na o ina i loa le lei o le upumoni. Whapeo yani ma ia Mary e na te atu ia Mose, whapea foi la tau ia, o na te atu le upumoni, o tangata ua loto leanga, o e ua le whamaoni la le whatuatua. A e le alu pēr i la tau, a wai lo le lei lava, lo la tau wā lea e tangata uma, whapeo i la ua. A o oe, o e lo le lei, o la ua o onga, o la ua mio, o le loto mau, o le whatuatua, o le whapale pale, o le alofa ma le ona sai. O sa wanga ma meti ngā, o mea ia no o mai i a tau i Antioka ma i Konio ma Lusa. O sa wanga whapena na tinga i nā iau. A o le li na ia la vea i mai i a tau i nā mea umalava. O i lato umafoi o e loto i na nonofo ma le amio atua i a Keriso Yesu e sa wa ina i lato. Au tangata mio leanga mai e tau pelo
E alualu pea lava lo latou leanga. O lo whaasese atu, ua whaasese ina fo i latou. A o oe. Ia e tu mau i mea wa o ina ai oe. Ma ua mauti noa i a te oe. Ina oe i loa o ia na o atuai i a te oe. Talu fo ina o e i tamaititi o e i loa tuspa ia. Ma whaia ona whapoto ai i a te oe i uai il wha o le tanga il wha tuatua o i a keriso Yesu. O tuspa ia o malava. Mai le nganga o le atua ia. E au ngā fo ia e ao ai. E ao ai ai e wha tonu ai e wha poto ai fo i le ame o tonu. Ma le ato tōna le lei ai o le tangata o le atua. Ia sao ni a lava i ngā ruenga le lei umalava. Wha manuia mai le nganga le atua le tātou whaitau whalongolongo ia nā whionga mai a tu mauati a te ia lona lava vi inga nei se iau o le whavavau. Sina mawhauwhaunga whale nganga mo i tātou nei tai au. Pia whao ngā ina le whai upo sifun male ono o le tusi lesa whaitau ina mai le tusi lua Paulo i lona te lio Timoteo i lona tā upo e tolu al whai upo sifun male ono. O tusi pa ia umalava e mai le nganga o le atua ia e ao ngā fo i ia e ao ai. E ao ai ai. E wha tonu ai. E wha poto ai fo i le ami o tonu. Lo fa solo pe fai taunga mai le tusi e lua Paulo i lona tiri fale nganga o Timoteo e pe on tatou a mata mai ai le aso ngafua. E am fa solo mai le aso lua. Ma le aso lulu. Ia, le fau o mai nei tai au. Sa au ta ua i mawhauwhaunga fale nganga o na nafil fa fita au li onga onga o lo tupu le kale sia i Efeso. O tangata o lo whaia o onga se. Ma tala inga se. Ma ua whenumia iai le whaalonga o tangata o le urotu. Ma ua tutupu ai masenga. Ma whemisa inga i tonu o le kalesia. Le alana apa iai Paulo i a Timoteo. Pei ona tā ua i mawhauwhaunga whale nganga o na nafi. Ia tau ma mao mai ai. I whiwhina ua inga ia. O tai au nei, leo whama mawha e Paulo i a Timoteo. Nā o le awhionga lava le atua. Nā o le tuspa ia lava o loo iai le mana o le nganga o le atua. E au mai ai awa onga. E au mai ai le awa inga. E au mai ai le whatonunga. E au mai ai ma le poto e whai ai le tangata le ame o tonu. E tusa ma le fina ngalo o le atua. O tusi pa ia umalama. E mai le nganga o le atua ia. E au ngā fo ia e awa o ai. E o ai ai, e wha tonu ai, e wha poto ai foi i le ami o tonu. Tau ono o wha tasi lea o ino le fionga le atua, ma mionga e te tau ona wha ali ma wha iloa e tangata wha tua i le atua. E le ese lea o onga o loo whai mai le fionga le atua, ese le wha tinonga ma mionga e wha ali yaso whaisoo. Ai peitai, o lo tā ua e Paulo le whete na inga o a mionga tangata, ma mionga nisi o a o tā la. O lo whase se ina lea o ino tangata i tutonu o Efeso. Ma ua whase se ina ilu tō tele o tangata. Ma ua whai ai a mio leanga i le tusa malfina ngalo o le atua. Lo tā ua e Paulo a mionga e pei o e whai upu leanga, o e loto vi, o e wha mawalulunga, o e le wha longo i mātua, o e le loto a inga, o e le tau fia mana ongo le tino, o e wha sawa, o e ino le amio le lei. O le tele o nei amionga uma o lo wha malau e Paulo, whai maila na whautuanga i a Timoteo, ia e alo ese lava i tangata whapena. Leo o ngā Paulo nuna teri whale nganga a o oe.
Ia e tu mau I mea wahawa o ina ai oe. Ina ua e loa o ia na o atuai ia te oe. Talu foi ina o e tamaititi, ua e loa tuspa ia. E mawhaia o na whaapoto ai ia te oe e I uai. I le whao le tanga I le whatua tua o ia ke riso Yesu. O le te iala foi lea mo I tātou o tangat whatua tua. Ia vele tuspa ia ma tāpa sae whatunu tonu ma taitai ai o tātou wola. E tapua inga e o mai foi lātou ma lātou foi tusi. Ma lātou foi ia o onga. Ma taitai se na ai mawhau o tangata. Ma whetoso ina ai le whaalonga o tangata. E ua mautu lava le tuspa ia ma fionga le atua. Ile to yei nisi a o onga fou. Ma nisi tusu singa fou. E whase na ai o tātou wola. Whale nganga. E o onga Paulo ia Timoteo. O tuspa ia uma lava e maile nganga o le atua ia e au ngā foi. E o ao ai, ma o a iai, e wha tonu ai, ma wha poto ai foi le ame o tonu. O le tuspa ia, o lo wha mawina I ngā luenga ma mana le atua, mai lava I le fōfō ina o le larolangi. Se ia o atu I le ola wha vau o uma o na saunia e le atua, mo tangata uma e salamo ma whatu tua I a te ia pe antu sia il tusi o whaalinga. O le tusi pa ia o lo iai le tala whaso le pito le lofa tu no le atua na ia whai ai le tangata I lona lava whatusa. Na ia sa ili mai ai le tangata I na uanga sala. Ma ia whai ai le tongi olo le tangata e ala I le taulanga na saunia e lona lava alo pele o Yesu Keriso. A veltus pa ia matusi e tāpa sai na aia u whainga filfilinga. Ma whatonu tonu ai o wala. O I nā fo I teita ina ai loso I fua I le whaulatanga wa o maona saunia e le atua. E ala I lona lava alo pele o Yesu Keriso. E o lava ia Yesu Keriso. Na vea lava le tuspa ia matapa sa o lona soi fua vala awina o ia o le mesia na valo ia. Ina o whao so ina Yesu el ti Apollo. O a fiunga lava le atua mai le tuspa ia sa vea matalita na ia whato I lalo ina il ti Apollo maana whao so songa uma. Ina o a mata foi lana ngā ruenga tā lai. O na ia whaita wina leo le tuspa ia mai le perfeta o Isaia. Wa yo lunga le nganga o le ali. O wā wana whao mai a te au e fola le tala le lei e matativa. Wa wina mai au e ia e wha malo lo I e loto mamomo. E tā lai le sao lo tonga I le tā whianga. Ma ia pupula mata o e tā waso. E tu sao loto I e o wha sawa aina. E tāla I le tausanga e fina ngalo malie mai ai le li. E whawanoso taimi panga noe, whai tau ai le tuspa ia ma fionga le atua. E na ia whawhanga ina pelo loto maloa nganga, I lea o mai o le nganga o le atua. E a o mai, e a o I mai, ma whaatonu mai, ma whapopoto mai ai o tātou loto, e nei o tātou whaia lea meo tonu mai le atua, ma tātou whaatino ai ngā luenga le lei e vi ia ai le atua. Le isi a wala e whetalai mai ai le atua ia te oe, nā o le tuspa ia lava. Tuspa ia o malava e mai le nganga o le atua ia, e au ngā foi ia e au ai, e o ai ai e wha tonu ai, e wha poto ai foi le amio tonu. Amene. E o tātou vi le tua le pese o saunia.
E o tātou te talo. E ala langa ma vivi, ma wha manu, ma wha whetai, le lalo langi whatua tua i la ua fio, a wao oe lava o le atua le lei, ma le atua matango fie. Ma le atua na e whaia le langi, ma le lalo langi ma meo tumu ai. O lo ma malu foi, ma lo sili sili ese o lo moli mawina i mea o mana e whaia. Mātou whawhtai o no au whamanuianga le ma vai, mo i mātou. Ma lo whato fusia o i mātou o malawa. I au mea alofa o le tino, le mawhau whau, ma le nganga. O au whamanuianga whasafua mai, mo i mātou te tōtas, ma o mātou wāinga, ma mātou whanau, ma mātou au lotu mai kalesia, ma le neia tunu o mātou no nofo, ma au mauai, ma ua vai tamaina o mātou ola, ma vea ma o mātou wāinga. Mātou whawhtaita mā, o na wale ai lava se mea e onge tango li mai mātou au mai au whamanuianga mo i mātou, le tino le mawhau whau ma le anganga. Mātou whawhtai mō la up whola nei aso e whātonu wholau mo i mātou. Mai au mai ai pēr iai mātou lo mātou mauti noa e te whita lai mai pēr iai mātou i le aso, ma le aso e ala i aua fionga. Mōli mauina ai lo alofa tū noa, ma lo alofa le ma vai mōli tangata na e whaia i lo lava whātusa. Mātou whawhtai ona o le whao le tanga o le tangata angasala o e saunia e ala i lo lava alo pele o Yesu Keriso. Le tongi ola ina o le tangata angasala, ma le tapena ina o le ola whawa vau mo le tangata whātua tua ma le tangata salamo. Mātou te mā futa whātasia i ma oe olo mātou atua o le na whaia i mātou. Mātou whātou ese ma wha maulalo i o mātou se māngasala. Wā o tofu lava le tangata ia maona a leo i o luma mātou talo. Au mai au wha māngalonga moi mātou. E to e talia i mātou o lau whanau o ngasala. Ina o mātou watu i la ua fio i le salamo ma le whātua tua whamaoni. Ma e sui ai o mātou ola. Ma e to e whawhawina ai o mātou tangata. Ina ia mātou i loa la ua fio ma mātou muli muli i lofi na ngalo. Mātou talo mo whamoe moenga le nei aso. Ta ape atu o lo nu, ma lau whanau. Wha moe ngā le nei aso, a wā le ola ngālu lue, ma le ola tawivi. Le ola sā ili, ma le ola a oina. Mā tau talo, ia e whamanuia. Le whetalo loa i o tangata i so se wha moe ngā. Moa au mamuli au la wa fio e manui ai. Le ola au auna ma le ola ngālu lue o tangata. Ia vea mala e vi ia ai oelo mate o tua. Mātou stalo mō le nei wā lesi whasala lau, māna ngālu enga whai, ma e o lo ngālu rue ai ia e whamanuia. O mātou tamam tina mātou tua se iau ia mātou whanau, tau si maleo leo ina i mātou iau a alofa. A alu alu nei aso i lo alofa wha soa mai, ma whai uina i lo alofa tu noa. Ia vea mavi inga ia te oelo mātou wola ngālu rue. Ia mātou te talo. Au te talo le leoa. Ai le leoa lava i lau sila whangati. Whaia lo lava fina ngalo. Ai le o mātou loto. Au mātou te talo mwala au e ala ia Yesu Keriso le lii mal whaola. E tu mau yo mātou lunga ma lunga o lau whanau lau langi a toa le lofa. Ma le file mua la ua fio le tua lo mātou tama. E lo fisili eseo Yesu Keriso le lii mal whaola. Ma ia mafuta ina pēi mātou
e lo lava nganga pa ia nei se yo o le whaavavau lava. Amene. Ua whawhonga le tino o te tātou sauri ngā loto o le tau nei, na taitai ele le sunga le whawhengainga, Reverend Nove Vaila au, Marikale Sia, whapoptonga ke usiano Samo i Porirua. Le tu le whawhtaiteli lava i lau sunga le whawhengainga, whamano tāpena, taimo le tātou sauri ngā loto le tai au, ia anga le atu le tua i fuafuanga le yaso le awhenga iai. Whawhtaiteli lava, luas furu ono minute u te elfitu le vi ingo le tua, ma le whakasa Porirua, mai ale i ona soso o le mo le tātou pokalame le ato le tai au. Tā lofa lava, Lord says, woman, yeah.
o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ki mai lau le tio i lungo le nita e au malulu ia e tau Filipis pisa o na ita maiti pe fa na o fela le nita e au ma talo fatu sa mo le tunu pele ia i le sua fa manu malo ta to li fa le su kiriso le pa ia mo lungo le tunu ia me se foi ia na uta to ma tu i tonu ainga i amata fo le la to ta po inga ina wala usu fo ina fa na inga luenga amata fo le nita e au le lo le tunu Fela foi se vai ngalo e mafuta mai lungo tatu penga te failangi le Facebook mo le YouTube por si fonga la mua pa talo fatu e me se foi tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ma lo se fu manuia ma lo le langi ma le tatu ya ile astofi o le asoi vol masino aperilo le tatu fo lango lua fe lua se fu mal fa mo le tatu proclame le atal taya o le manga lua tu mo le tatu fu fiso ya le nita ya talo fa fu ma lo la le usu nita ya ma lulu lo lava tasi taile lo fo le riwa tatu fe lo ai foi me si na umana fa mo moenga sa e PCI e o tato tamai o isi tamai le ya se malo si e ya el malo si ese atu le lo malo si sa ah mo yo uso ya manu fa tai ya sa le fa tai le lo fo le li wa tato ma futa fo le nita ya ya la tato tu ciao le ah mai le am tango le aso foi te luego no le la uma fa un le la fa un vayaso ya me uma no fore ma le ya le me o ale tonu de le me uma fa tai le tua ya ua ai mai la sunga tas ya manu ya foi ya wa ne ya vayaso amata mal vaso te nei ona tina ona tina ya e taua ma no me alta tu fa taua e mo ya ulele fa me yani se tama ya o ya sa tina sa uma ya ola wa mo ma vo le fata ma le ai e tawa nei se fa pito mo tina me la leta ma ya o ata tu nga vengo le va yaso ya fa malo lo nei tina ya amata foi le so fu le vaso fu ya anto ya ngai foi le pe fa malo lo nei tina nei va yaso ta pe la to fa pito Saure le ya le fa na tu me la mal mo me le tato ye ulto video tu tato
Masina fa mole le apila. Ya mon. Mala mane fa longo tona povo le malos yo lo savili mti mungo fa peo. Talo foi nei tangata foi ele fainga luenga. Na to ye no fo lungo le wala. Moi. Ya la tate mo fi el ma fan na fa pe talo fai. Foi la ni va via fo le I mail ala mo te me no fo lu. Ya. E talo fai la to la wo su la wo sa va vale po il pass. Moi. Yo pe ta wo ye le fi so sa o ta va le pa ka lu mo fa le mai lo I ngal. Moi. Le tangata I sa va vale ya talo fai ya mesili taile lo fole li tal sio pui o tol marulu o I foi malanga e te tonu malanga va pol malanga va lele e fa longo pe ma a mo foi longo atu ne te u fa le nga no malo so savili ya e mai sia tatu ne Wellington sa pe o tatu e tau timu loa ya e mo tino ai sina savili fole le yang ya sa le ya oi e fai ma so tai ya company va lele ya pe vai foi ngo la tu pe fai langi po tatu no ina malango ne yaso ya moni sa le la ya le si foi tu fa mena tu foi a tu ta wa inga le yo nga luenga ma ongo ne yaso si aki pe na matua po ma fana ila ua moi sistemia o le po si aki fa malama pe le o matalas fa malama pe mo mis fong pa u ma fana vai vela ya mala ya afu po le ya e va o mala pui ata to mal malulu ya e malulu ale tu ya pui lo tato ya sa ngale mu wa uni maisis ya Michel tau malulu mo na matua ya pe le fai ne fe wai ya pe la tau on matua a uni fa la fu le fa pe mai o I se o le anga le tio ale ya o tai malulu mo le timunga ya e mana o mia lava na tato matua o la me le tio le fitu ya tau po le lima po le alta mi umal tatu to ya so swani fo mo na tau ne yaso ya fa talo fa tu tatu o tunu le nei tai ao ma lo le so fo manuia ma lo le langi mama ya o na le tu sunga fa fe ngainga o fa la un le tala le o tai o kalesia e me se fo ina I matua le la to ta po inga fo I tonu ainga le nei tai ao fa fo mai I lungo le tatu wala le o le tasi o no te si ma le tasi fa mo e fa pe fo I la to ma futa mai so se va lo langi lungo tato penga tfa ilangi e pe ona yele tato Facebook ma YouTube ye ma tato app le Samo Capital Radio app ma lo so fu manuia ma lo le langi ma e manatu yo lo so long manuia fo fu fanga lo fenga mo to so se atu no lo langi ya o lo to mai mo mai pe le time le tato proclame le taio nei wa ma tato le tato proclame ya me sel tato tu se fonga lo mo ma proclame le ato le taio to luas fu lo minute le ta le valu la vatu le fa fianga le yo na so le manisi o tato nang ni se vaenga ia e awa fo fanga so ngol tatu pukala me le ta yao ta lofa lava
Malo se fo se me fa fonga le tātou tala o le tau mo le tai au family official vai tau. A maton kilia le winga foi le timu o le tau o le vai le maton la stemi. E langi le tau i le so, tai au a sa, ma le sa o le son fua le ina i timu o le vai le maton la stemi. O le vavai winga o le tau i nisi vai ngole tunu ui e la tamai Wellington o tau po e langi le tau. To ese le lua le e malulu, o se malulu. To ese le tonu le malulu i Mambra, e langi le tau i le so. O e rapa ina i timu to ese le tasi le malulu le ea, e timu Hawke's Bay le so. E ina i timu nisi o taimi, va ia le mata le lai nisi o taimi, i Taranaki, Whanganui, Makapiti, to ese le tasi le malulu le ea i Manawatu. O le ea mawhanwhana inu nei o lo sifuru lua anga i lunga sifuru tolu. Wa matau na o atu tātou le to ese le tolu, to ese le lua, to ese le tasi le malulu le ea. Au kilani le sole mo i tau atu e langi le tau. Langi le tau le tele vanga le motu i sau te leo fie le pito i lunga o lo iei Picton, Blenheim le soni, motu weka, nu uma ina. E ina i timu nisi o taimi kalai estete va ia le mata le lai nisi o taimi. Langi le tau Queenstown, Dunedin, ma ina Vakago. Malulu o le ea to ese le fai kalai estete. To ese le fai kalai estete. Tasi lo iei ni a nisi vaenga fa solo i lunga ni fitu. Ea malulu na ea mawhanwhana le motu i sauti o lo iei le iwa fa solo i lunga ni sifuru fa. O pia le ni aso ina i timu lua sifuru iwa le fuo le vile lufuru ono le mawhanwhana. Le vai taimi fo nei a matana malulu el Pasifika pe a malulu le tau i New Zealand. E au fia i misa moa, me se lava le po. Lua sifuru minute te ele lima na le fia ngoto ele la e osoa ele la tai au sifuru lima minute te ele fitu le tai au i Wellington elea. Fua le malulu i Wellington e manu tua o yolo i ele to ese le lua Macedone, to ese le lua Upper Hutt, to ese le lua Wainui Mata. Tasi o i Paraparumu e o lo i poli lua. Manisi vaenga Wellington e manu tua o yolo i ele faa. Ea mawhanwhana o lo i ele sifuru lua faa solo i lunga sifuru lima malulu lava le tau. E ua vave na sautau malulu o le fatoa amata me. O Wellington e pe le tai nei le to e sifuru vanu minute le sifuru lua awauli. Sua le tai to e ono minute le ono le fiafi to e pe le tai te o sifuru lua na nei le vaveao. O li lua, sua le tai te o le sifuru nei le tai au pe le tai te o le fai le fiafi to e sua le tai to e lua sifuru tasi minute i le sifuru tasi na nei i le afiafi. Tato se e mai ei lea i le la foina le tupe mo la tau e la fo la tau se le ni swingo le tupe ni aso e mai se le sautinale ua sauni mai le sa nei. Tasi tana ni usila mo la tupe Australia valu iwa sene tupe Amerika i le so le ua lima valu sene pe a tasi tana ni usila. Tala fiti i le utala tolu sifulurua sene. Tasi tala ni usila mo la tupe sa mo e tala lima ono sene i le so. Ma le paanga tonga le utastesi ma le toru o le paanga tonga i le so. Tasi tala ni usila mo la tupe sa mo e tala lima sifulu ma le ono sene. Faftai. Whamlianga o soifua o aso whanau tātou imeri masani lawana aso whanau at samocapitalradio.co.nz Manu ia tele o tau aso soifua o tau na soifua mai lene aso po se aso whanau fo isi isi whanau le aso iwa o le masina o me ia whamni atu le atua ia matoe wha o poponis tau sanga stele mo o tau ia ma fo i pele malosi a warfia ngai fi au mga aluenga ai o le tusi fai tau mau mai le ele tusi o kenese alo na mta upo se fulma le fitu alona fai upu e se fulma le ono. O te wha amanuia fo'i i a te ia. Ma ufo ina fo'i se a tali mo oe mai a te ia. O te wha amanuia lava i a te ia. E fai fo'i o ia ma tupu o nuu. E tupu. E tupunga mai fo'i i a te ia. O tupu o nuu. Kenese se fulfitu alona fai upu e se fulma le ono. O te wha amanuia fo'i i a te ia. Ma ufo ina atu fo'i se a tali mo oe mai a te ia. O te whaamanuia lava i a te ia. E whai fo'i o ia ma tupunga o nuu. E tupunga mai fo'i ia tupunga mai fo'i ia i a te ia o tupu o nuu. Manuia tele o tau a soifua o le pesen nei mo o tau.
tu o alofa ana ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. No asa whanau nei wa e au ni. Tato whaafetai o lea tua lava ia ia. Lea tua e whaafetai loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a sote. Alofa angaloa i ngai loa so soifu. Selea tua. E mi mita faia e pea o matou roto. E tele pea so to e fa po ola fia fia na to wale ngata ilo wa so fa na u le nei wa ulia mai fa amanu ria me tu ilo wa so fa na so se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele le atu ai whaafetai o alofa winga se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo Selea tua. Fatala fatu le tunu smail fa fonga le vai foi nei tala o le tala fa sol pito le langi le so ivo me. O le solta usanga e tasi fitu lima fa. Na urua ilo mia i se katunu sinusi pepa i Amerika. Tai mua mua le walo mia ai. O le solta usanga tasi valu fitu sfulfa. Na urua i whaonga ina i a pasi e toso e solo fanua i to tonu o le nuu le o Mumbai initia. Ia atato vai nei le ta utato o ta vale solo fanua. Na whaonga ina i le aso nei mo le taimi mo mo i to tonu o Mumbai. Tausanga tasi valu fitu sfulfa. O le aso nei tausanga tasi iwa o tasi na tatala i le urua i palemene a Australia i to tonu o Melipone. O le sol tausanga e tasi iwa fas furuvalu. Na whaalau iloa ai le whaavai fau o le malo Czechoslovakia. Ia maamatalia i le so iwa me. E tau o le 9th of May Constitution. O le sol tausanga tasi iwa lima na ofia tuai Siamani po Siamani Sifo, West Germany. I lalo le whaamalu o le NATO. O le sol tausanga e tasi iwa fitu, tasi iwa fitu i Australia. So esu enga foi la popoto Australia na lato whaanga i nei isumu ai tu whaalata i eili telefoni fia veai na lato mauai tupu tele le mai il kanesa na whaia whaatete inga isumu no winga o se le sonale na maua nata o radiation po ave fo i o satelite fiso tai telefoni e te lelo na whaina
ia le fa te i sumu na fa ina i sumu o le so na mawele unga naso isu enga le tausanga te siva iwa fitu o le so i le tausanga te siva lima sfulu ia pe i whamanatu ai Europa mamalo Europa e tau le Europe Day whamanatu e la tau le whaavaina o le EU po le European Union i ni usila nei le tausanga te siva o fitu o le ulua i school journal lea po le tusi whaitau o tamaiti e ana whaalau ilo i le aso le nei tausanga te siva o fitu o le sol tausanga te siva te silima na maliu ai le tangata le Anthony Wilding o ia le tangata New Zealand na Champini i le taalonga tenisi na whaia i Wimbledon Petania taalonga tenisi tau taua nei ana maliu lai le so ina waluatu i le tau alona muamua tau muamua langi o le sol tausanga te siva whaalima fatoa whaamanatu ai New Zealand le uma o le tau alona lua langi mana tua la so fitu o me na whai fia tele atunu Europa ua uma le tau alona lua langi ina wasi ilima si amani ai sa fata le tali pe New Zealand se i whaia mai se whaalinga a le pale mia o Peritania o Winston Churchill o le tasi le waweao taimi New Zealand ile so iwo me fatoa sau ele whaalinga mai Peritania le pale mia o Winston Churchill le whapea mai ua mai a le taua alona lua langi uola le taua fatoa whaamanatu ilo New Zealand ile aso nei i tausanga umalava ea po le aso iwa me i le tausanga tasi iwa fast food mani lima toi fo ia tu i le aso le nei tausanga lua fast food lima na whai aise sa vali tele ale malo Lucia i to tonu o le vaengata o le Red Square e whaamanatu ai le fitus furu tausanga ea e tau le Victory Day po le mai au le tau alona lua le so tausanga e lua fast food valu tausanga nei le fai ele fai ngā whiliwhilinga ale malo Malaysia o lona sifuru whae leo na whai ngā pālota. Toi maua tātou tala le tai masani whaafitai lava. O lea ua toi whaminutia na tā leo le tūlai valu na whaafonga le tātou tala mai Samoa e Michelle whaapuponga mo mua tātou tala fau mai le siufonga lau mua i Wellingtone. Ia toi whaatalofa mtoi whaafelo ia tu le tātou tunu le nei tai au. Ia mai se foi lau whaafonga. Ia tātou wolo a tātou whaatalofa mnu le tai na valu. Tātou paanga i o mafuta mai lungo le tātou wala leo. Ia mai se whaatalofa mo mua i lungo le tātou tasi ono tesi me tasi wha moi nei matua. Ia lo mafuta mai tono a inga. Mo tō tangata matua mo tangase ngase whape foi tono ngā luenga. Ia po o lungo foi lau tā vale na ki me lau le te ore nei tai au. Fatalofa i le matai asina leo, ia fatalofa atu le tai au, vape fo i le fatua whenga wia i sila, ia o le, na omai le fatua ia epi, ia maro lava, whaatai le mafuta mai, whenga ana naito o manga iona, fatalofa atu fo i le fatua ia Teresa Ene, e pele tangaloa, vape fo i Wilma atoa, ia e maise fo i le sunga le whaafenga inga Terea Sau, ia vape fo i le, Rachel Sifa ya malola va fa wina Danielu fa taile mafuta mai le tai au ya to telo le tunu le o fa ngai fa mga luenga ya sunga leuta tusi nu sala ta tele lava a lo mano fa lili tuli a tui fa talo fatu Ellen Solomona manuenga luenga fa be fo sunga Laurie Perry ya o Selina Miti fa talo fatu ni tai au ula lia le manua fa talo fatu fa be fo sunga antele liva tofu ai ono tautolo fa be fo i leuta tusi nu sala ya mi se fo ile sunga Saulo a faea a pe fo ile sunga Pauline la masua ya male sunga Saulanga fa tele lava ila tolo mafuta mai lunga tato YouTube ya male sunga Aaron Sila ya male to tele mafuta mai lita ya fa talo fatu malo fo fa malo singa luenga mata o le lita ya mi se fo ile lunga wala yo me tau winale no uleo o ta mangele o ta huhu yo kilan o le tele i o whaleoloa o tangata Asia tu sa lalau te ilo le ia taimi o mea te tupua Samoa ma se ale Samoa taimi nei le tele o lavla papa ele fu ila whaari ma le verso nei i nana o ta huhua o whala loto ta maiti wa ilo le ia tangata nei taimi o whaamoi moenga sa whaamoi moe Samoa ma lato sa uninga whapito o whala le taimi le o tisinga fu ala lote tele o lo Samoa i te vai ai Taimi fo ila le toa sa mo fa pena o ilo uma tangata ia. Ia.
Ia mo tātou ia pe o le i tupau tina. Ia whai olo no pai sa fulu tausanga la, ia tō fulu tausanga ni. Ia wai tina ia la wai lo ia me whai, ia olo whanau, fisu ia i lo na blama. Ia ni vai aso le ma wai, tō tele nei tina e malanga e se masa mani usila. Tō tele fo inisi o tina e whai tau sa tina pe ini. Ia te lo la wai e loa ia me whai e fuar tau so i fuanga, o tātou ia i wale o tō e tusa fo. Na utala no inisi o wofo e whai ala tō poloka i maketi i Samoa. La tō ilo le swinga o tausanga nei pe afua i tausanga mo vai whātaunga tangata. Tausanga nei ua sui a vo ilele ua. Tau nei tangata whātau. Afua i tausanga i tele o mo vai. Ia o taimi nei, ko o kong whātaunga tangata. Me se la sao tina, ma la sao tamati. Sao, o sui. Ia a wal tu ai foi lo fai me leta mai se uto lua ia po se utina. Ia mo le foi a tausanga le sao tina. Ai mana ai whātau. Ia oi. Tungu mo le tala. Na foi e fiu si tina la fala tu pelto ai kai sao. Tau foi na fai ma lo foi si tina na tinga ina si tina a. Pea toi fo, ia le utale malu. Te le tatou tala le la muli mai. Ia mo le sautina. Ia le se whawhonga mai e tatou tala mai Samoa. O le utale malu. O te whatalo whātu i lo tātou tanu o nei fo i aso fau. Alo mai e se whaopoponga fo i le nei o tala i meo lo te tupu lo tātou tanu i Samoa. Mo le nei aso tofi. Ua tau no se tasio moe mitinga le mtanga ruenga wa o ngā maanga nuu. E na o te tala lo e ina se tasio no whanga e wha autu ia o onga mola wha sae nisi. E sanga wha ama ite ai awala e se ese so se vaipa noa. E a veo se manete to sina to i alo ma whanau le atu nuu. E a o ina i le to maile nei o lo mo mia te le elo tātou atu nuu. O le whaaftai e le fionga le ministawa o ngā maanga nuu. Le fionga se ule yoane, na whapitoa le e li whanapaptonga le Rotary and New Zealand, whapena foi au se talia, ma le kulupu a le Rotary ia pia, na o lato whawaina a o onga whaasai nisi, mo alo ma whanau le atu nuu. Na o lato saudia foi Port Kalame so se awala a ngai a onga inu i tua, peita ina whaalia se ula, e le i matua e fō linga mai e tino na ngā ruenga mga yoinga, sa whata amilo e lea vahenga i awa onga. Peitai o le ua te talaina le neino whanga i malifa, ma ua wha ingoina le Samoa Imagine Science. Wa tu whata sia e feso soane le ngate tusi a onga, o su e su enga mai lunga o peng te wha ilangi, ma ua iei fo i mawhai a onga mwhana puputonga o wha sae nisi, o loo lātou mulmulta ia iei tūtau iawa onga. Sau dose ula, e le whaiti tiere ngang whaaftai o le malo Samoa, e tawa lātou le mtanga ruenga wa onga maanga nuu, i pa anga malo Australia, le malo New Zealand, wa tawa la maila lātou so swani le whaana puputonga tu mooti, al Rotary New Zealand World Community Service Limited, o lo ua whaipa anga malela la Samoa nei wa whaingoina, o le Rotary Club of Apia, Samoa ma le Education and Science Foundation, e le fausia ma le tu whātasia o le nei ati nae. Ua maua leo le li ia whaatai wati, e to lua iai i la ua ia na ngau ia le whaloloa o se tasi o ai ngano folisi mo fau. O le li ia whaatai e se funmalvalu o na tausanga, mai ua molia nei le molia ngal telepe fale. Toi to tasi le isi li i leo lo sa ili nei. E lefo e nofo i leo ne, mai wala wi loe pe o na wha i loe leo i le tele o so wha inga masori ngātu la fono tau ngoi mal telepe fale. O le aso lusifu mal fitu o le masina le nei, mo whatu langa i wala a wale mata au polele i iluma o le pharmacy nonga. O lo wha a wautu mo whainga le pulisili o le company wa alele a Samoa le Samoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e whaia whaatalo noanga ma company wa lele a Solomona Mafiti, e nei wha mautu e se whainga le lei whaatauwanga, e wha pa uai pa se le vale o Samoa ma New Zealand,
E leo iei se whainga whaatauwanga i le vao Samoa ma Australia. Sau dofa ua o whatu tielu, e wina e tā ua le iai o se vaa Samoa. Peitai e leo lata mai se temi e fuafua e te tau an au mai ai. Ai o le temi e toi au mai ai le vaa ma wha wausan au o nanga molo tātou o tunu. O le atu e wha lele lungo ni tai ala fau. Ai leo whainga tuai sa wha tauteia mua muai. Ona e toi ufo i lava i le mea tasi, pe ona mawalunga ai tā la for company wa lele le tunu. O le temi nei nu wha mau nia mai e wha ua o whatu tielu, o le pulisili o le company wa lele Samoa Airways. Watu i titia ai tā lafu, al tātou company wa lele. O lo tu itu ia tu pea le ofisa le pule whaatonu i le mamalu le tunu uma pisinese. O lo o lātou whaongaina whaasoli tula fono au o nanga le Starlink i Samoa. Ina ia o atu i tonu le ofisa ma lātou masini restala. Ma tutongi le restala masani tausanga te tasi. E alo ia ilo lātou whaongaina. Ma tumua i tutusa o mai ma le tele o unanga o lo i lalo o le vaava ainga ma le whaatonu tunuina le pule whaatonu. E o lava i waalele le airport drones. Na whae loa le pulisili o le official pule whaatono. Wa lātou wha maumawina o malava i lungo le wha whanua. E lātou i o lātou wha o ngai na wha sotu la whono pe ia masene. Mai le whaingata fo ia i lātou le awa no le tutoe. E matua whaingo fia lava le tu inatu lo lātou swafa a ngā e le official lo ia sili. Ma tu inatu i loa e le pharmacy nonga. Peitai o vaenga o loo lima teite ina i le vaenga o le pule whaatonu peo na whae loa le pule sili. O loo ai ai lalo le tula fono. Le wha malo sia le o lo lato au mai o le tele o nanga wha teknolosi. E whaonga ino le tātou o tenu. Mai lato te langulangu ino fo i le whaonga ino le au o nanga Starlink i Samoa. Tasi lava le vaenga o lo lato tālu sanga ina. E na o le restala whaatula fono lava. Ona te tala lava leo lona whaonga ina. E nei a whae loa o le tāua le nei au nanga wha satelite. Pe tupu se whalawalawa whananatura whafosei. E mawhai ona ngau ia po telefoni, mo telefoni whiawai. E mawhai nta motu aia ia cables fo ia le lalo de sami. A satelite. E pawale me ia kilia lau sila i lunga o le langi. Ia e ola lava, taipe foli, taipe o mesa tupu ia tonga. Le fionga le matua ngisa fuatai Brussels, le pulisili o le official pule whaatono. O tala i mole nei aso tofi mosi o tātou o tino o, whamanuia le tui ngā ruenga matiuti o nei aso, whaasoi foia. Tala flava fa poponga mo tala fa uma le se fonga le lang moi Wellington e mo le so iva me lua fe lua fa. Oni tauli le ai to lua se fulu lima mai Bangladesh na tau mawhai e ulu fale mai le atu no e anoa mani visa. E fōlinga mai o nisi o tangata na a fie i whainga tau whaavalea e to saima se whaamatalanga le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand. Sa popole le ofisa ona o le to tele o ia tauli lea ma o se tūlanga matua le ma sani ai lava e iei pepa malanga e whaonga i whainga whaate kono losi o ia tauli lea e mawhai o na malolo i New Zealand peitai. Sa te ena ina male taliaina i lātou o nā i lungo le vaalele au i ai daka. Sama Salomia e le se fufuanga i malolo ai au se talia. Ma toi whaawa wela lātou whai ngā malanga. Pe o fōi i se malanga tāwha whao i lunga o waa. Ona o pepa malanga wha te konolosi sao lātou whao ngā ina. Peita ai atangia mai. Sa i le fufuanga eno no fua i New Zealand. Na tā ua Peter Elm solo fisa whi malanga inga. Sa wha asese ina i atangata ma o lātou tutongina. Le tele o ni tupe a o le i loa. Mai ono i le tangata sa whautua ina i atau le lea. E mawhai ono lātou mōni visa malanga mai ai New Zealand. Na tā ua Elm
Moms, wala tau mole mawina le wha o popo peo le numero o tangata. Na tau mawhai malanga mai wha asol tu la fono, mai tu sama le whase lau tangata e tau fia le ofisa o New Zealand, i maa sina te itasi a ole i mawhai o na ulu whale i wa alele e malanga mai ai. O le vai aso fau e wha amana tuailinga ngana ro tuma mai le aso sifululua e o le aso sifuluvalo. O le ngana Pasifika mua o le afa amamalu le nei tau sanga mai le au whainga o ngana e sifuluma le tasi i tutono porirua. O le taimi mua lea o whaapopoini ngana fau se lua i le kālena o ngana Pasifika. O lo o wha amana tuina i tau sanga ta itasi i tutono New Zealand e yei Papua New Guinea ma le atu Solomona. O isi ngana e yei Samoa, Kiribati, Kuki Airani po le atu Kuki, o Tonga, Tuvalu, Fiti, Niue, Matokelau. O le autua wa yaso ngana mo le lua whelua wha, i anga whatau li maina o na whaatou mau, pe lango le wha anga solonga o ni mea e o tutusai, ma le tō wha mamao mo se taimi umi ale UNESCO, ina ia pui anga ngana tangata o elena o tutono le Pasifika, ai wha pe ma le lalolangi atoa. Na ta wale UNESCO, pe ama le fase 10% o ngana e fitu a fe i le lalolangi, wai se tūlanga wha le tono, i le ono mo watu ma le to e maua, na sauno le pulenu o porirua ane tapeka. O le sisina e o tanga vai atu moto le Pasifika i le amatanga o vai aso e wha mamalu ina inga ngana te itasi, i le te rau paraha arena e wha iloa toa i le malu si anga o lo o iai porirua, e lata i le 2.5% o le whaitawa o wha i o porirua o tangata Pasifika. E mai a rotuma so o toa i malinga ngana Samoa, mai le aso 2 no me e o atu i le aso mua iuni. E silia malilima se lau tangata na whaailoa o lātou finangalo e whaatatau le fuafuanga al pule ngā nuu, lea na ato le masina o whaatala noa ina, a oli i tāpunia i le asofa rai le taluai. Na whaatau no ina ni fono i le aio porirua, e tala noa ina i le fuafuanga alu mamau al pule ngā nuu, mo le lua afe lua whae o atu i le lua afe tolu wha. Sa whaatulanga ina i le fuafuanga mamau, le itu o le anga i inga luenga al pule ngā nuu, malala tau paketi mo le isi se fulu tau sanga. Na saunoa le pule nuu ani tapeka, e le lei tele le to o tele o tangata na whaalo la tau taime whaale o ai o la tau finangalo. Ma sa to o tele na o la tau whaonga aina, le polo kalame whaateko no losi e tu ina tuai o la tau finangalo. Na saunoa peka, o la tau whaatala no anga i la tau fuafuanga alu mamao taluai nei, e to o tolu se lau tolu sifulfa tangata na whao o atu o la tau finangalo. Ai ole nei tau sanga, o atu i le 5 se lau, mai tu samali 5% o wasi iti ai. O le taimi mwale i le nei tau sanga ua lātou ofo ina tuai se avanoa, e whaau o tuai finangalo e ala i ata videos, masali i mautinoa. Pe ono fiani tangata e whaonga ina i a metutia peitai, e lata i le to o lua se lau na whaau o ato lātou finangalo, e ala i le afu i whainga. O lo ofua ina le whaalunga o le 5% o la lātou paketi. O lo ofua e whaalu le 5% o la lātou paketi ngā luenga titele mo suawa i tolu. E au fiele stormwater po suawa i leanga mai te munga mamatangi, o le wastewater po suawa i leanga sa whaonga i nei whale, whaatasi ai ma le suawa i tau mafa. Ua toi whaiele malo ni suinga le polo kalame o tau mafa whanawa o ngā mai tau sanga fitu e o le sifulmal tolu. Na tā ua le minista langolanga moa o ngā David Seymour. E whase lau fitu se 10 miliona tā la, o le ama ua le polo kalame le paketi o le nei tau sanga, ina ia whaawa ua tuai moisi tau sanga i lua. O le atau ave pele tūlanga masani pe ona iai peitai, o le ama tātu le tau sanga asaona whaatino suinga, ia onga o le intermediate makolisi, e whaasao ina ili se lau mo le 5 miliona tā la i le tau sanga, o se tala fifia mo mātu o tamai te lua se lau tolu sifulu afe, o lo whaalangolango ia tau mafa, le whaawau pea o le polo kalame, ai mo le whaasaonga le se lau mo le 5 miliona tā la, o la le to i tau mafa vivela, ai toi fo i se fuala au aina, miusli pa, masanuisi e umiona o ngā. Peita ai na whaali le pulea o ngā kolisi o rere i papa toi toi, e le teitei o na lava mo tamaiti, ia e avea ia mea ai, ia e vea ia tau mawhatanga, ma mea ai au tū o le aso mo i lātou, pēnā o le paufu i lea o le tau mawhatanga lātou te maua i le aso. O tau mawha vivela si le ato na fia i e tamaiti na ilo sanuisi, o le atu fo ia o ngai wa aia i lātou le te unga ma le tāpenanga, whaapele
le tufa-tufanga o tau mafa. Peita ai sai lava company na whaatinoina i ngā luenga uma na ta ue lea pule a onga. E le lava la lato o whai ngā luenga i whaatinoina i ngā luenga. Mai le o lava fo i whai a onga. E le ini tupe tutongi whaapitoa ini tangata i whai i ngā luenga. O nisi fo i o atunga lunga na whaalia e nisi o pule a onga. O le afa o tangata mātutua i New Zealand le ini wili po ni mawaenga tustusia pe o na ta ua i se saili linga. Na ta ua se tasi o tinai o kilani e le ilawa sono manatu i le whai o se wili. Ai na whaato ano ia ina ua avea o ia matina. Ai le ai fo i se tasi lona a inga e talanoa ini wili po ni mawaenga tustusia. Na ta ua Catherine Simpson o le Public Trust po le ofiso mawaenga o le wili e fesosoni e whaamuta i fo ini fe ese se inga i a inga so se tasi mai li se fulu walu tau sanga nga i lunga i eini a seta e lunga tolu se fulu li maafeta la e te tau lava ona i se wili pe ona sauno Simpson o le fua wha o ngā tutono te o ngā tupe o Kiwi Saver e lua se fulu walu afeta la ma ua sili ato ma le tupe e aoi ona whaia se wili ma anga wa ai le to la fono i le to la ngai o iai a seta pe ao ina tu ua le nei lalolangi o le moli maua nisi e le ilo pe wha pe fia ona a mata e ma fau foi i tau e tutongi molo ia o le fautoanga le suia le ofisa o ma vaenga e sili lava le a mata nei loa ma lo tele vaenga mwhena filifili ai pe amana o i tusi se wili mo nisi wha amatalanga i winga i wili i siaki i le Citizens Advice Bureau. Na ta wale minista mo wha amasinonga Paul Goldsmith e to i titi lava atunu e wha atanga o lato tangata i Restala i le asotono e whaile whai ngā pālota mai au ia New Zealand na ilo pe ua te tau ona sui to la fono. I se li pote le su e to Sicily na wha alau ilo i le aso ana nafi na maa wai sana i mulmawina mo mole tele o pālota wha apitoa na whaile whai ngā pālota tele taluai na laio na wha anatinati le whai ona siaki muli i ni wha le tono na iai e whai ngā tā tele o na tau fuafua pe fia leo wha ingo ni pālota wha apitoa e maua pe ona wha alia leo fisa sili o whai ngā pālota le tae au ana le la e maa sani o no lato wa ai le tōlanga sa ia isi whai ngā pālota na mawai ato e fuanga i ai peitai o le tau sanga lua whelua sifolo sa tōlanga ese fo i ona o le suwinga o le aso na tolo mai a se te manga ia o ke topa ona o le COVID se fuluiva o mea se ia na maua na whaasao sa le ia awhiele i ungol whai ngā pālota i tō mālota i tasi po le whai ngā pālota a toa na whaaliele ofisa sili o se mata upule mo le pāle mene e ilo ma whai i ai le whai unga pe te tau ana tau fia Restala i asotono e whai whai ngā pālota. Pe ta i whai ngōwhi a ti lele ngā luenga le komisi mo whai ngā pālota e au noma le toi whai ngā luenga o le whai tau se lau o nisi tangata. Na sauno le Minister Goldsmith e ta tala pea le avano e le malo i le mata upo e lua se lau lua sfulfitu miliona ta la e wha lue i le whai ngā pālota pe ona sauno le Minister. E ta alonga wa whaamalo si au le whaia o ngā le Warriors Andrew Webster i lana au ina ia tūle mata i tutoa ma wa aia i lātou lava au tāpena mo le ta'alonga ma le Rooster se le whai unga le whaia sone i sini. O le whaatolu leo na whaia ina soso o le Warriors o lo tūlanga sfulwha le Warriors se le whaatulanga ngau au le ta'amilu sanga le NRL i le taimi nei, ai le whaingofia fo i le isi ta'alonga i le isi vai aso ma le ausiampini le Panthers o le ami o pūlea po le Discipline o se taso whaafi tau le lo o manino lava o na o sala i se fului na maua le ta'alonga ma le Knights pe o na whaalia i le whaia o ngā le Warriors e amata le ta'alonga i le whai le afiafio le asasane ma le Roosters le o lo o tūlanga ono. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vai ngō le tae au. Na whawhanga lea tinu le whapaponga mo mua tātou talafau ma le si whanga lau mua pe ona tāpenina mai e Sabrina Casiano te whawhanga le tūlai iwa le tau nei me se le whapaponga le tūlai sifun ma le lua i leo le ana nei a me se fo i tau tua mai Samoa ia i tātou tala o loo tuina mai e le sunga i a tāsesa mai Samoa ia tai whatalo whatunu le taimi le tātou atinu le tai o malulu timu ia i mātou nei Wellington ia i manatu ia o loo manuia fo ia fuafuanga mga luenga o le nei tai au ia o le tātou tinu nei whanau a onga ia ona sai whamalosi a onga nei aso io nei le afo le iwa le te tala ia whai tuto o le te Rubber Arena ia le whalinga pisinisi ma waunanga ia whai ia mana ia lawe whamalosi au nei tātou whanau ia sueni ngā luenga
o le mamalu foi le tunu fio ta fa mai vai vai fai tono le fale Ia. ia ma nei foi pe moli nei matua o nei tele ia ta vale paka i te ule mo se paka tu o san wisi tono le ato ia amnan fa vai male fai pula ia na lu le fero lu mata i nei lo me se nei matua fu in fa vali Ia. o ta fa mai vai mata ai o le tele a onga a wai o mata lu senga matua ia 12 mai 13 Ia. pulanga talvo fo ile le inga luenga le tausa ili o lo po le te la tu lai o et fie foi mu leo Wai e uma o nanga na. te le o nanga ese pe ama le valus fu o nanga ese ye le ason ne ya o ye na mata ai mai vai le fo ye fu ye ta se se ta po kala me te walu ye ile lo si time ya fe tau imbor kala me le aso O le fa moela le tu foi be o le uma ne o le ta tanga luenga nei. Mfaiana watu tamaiti o tala noa i sui o... Iyo e. O ese expo po se whaaringa whapena ia. Ia, tere ia lua ia. O le maa nei ia tas. Tu sau o mawhau a sama sana whai i le whale o tinale i songi. Ia. Ia so i o te manatua i le ofisana o whanganunga i Samoa. E o te ia le peo le vasone. Ia e saule i le ini i meri te mine a saule polo inga. Polo inga o wale whama ia. Ta pena leia ta tau o le whale whaalinga o i le whale o tina. E no role se kiele lau ma watu oi me uma la vale le o nanga le matonga lu e. Ia na o lolo te tala le whai tuto. E o mai tangata ese mtamaiti a onga mai tu fesiri mai a tau whai tali fesiri a tamaiti. Ia. Ia, ai tatele i alu lau ta ita o tangata siasi pe o tamaiti. Ai sa ta iai whaaringa wha peisa mua. Ai o ta ita o tangata le tali atu i fesiri a tamaiti e fesiri mai. Ia. Ai a wha a peala e te alu iai vahenga wha peatas. Tele o avanoa. Ele te latu fala ulo mai le a onga o le nga luenga pa wal me e le stala ma e awai. El fa linga le fai le onga taua sa o ia na su entanga ta ya ol melo a feus. Ia, ia. A le o tongi. Le no sa ta la no fa i do atu no mena le si tai. Ia. E tau sa ini tangata. E fuala ta tau sa mo te lo ta to le feus. E le feus malo losi tangata feus. Ia. A o le fa su nga la tangata e fai la kos. Ai to tongi oi. Ia. Tu sai fa pe o no vai so faile ya o. Ai to tongi ya o vai so umana la. Tamo foi le face aid kits Io ma pe fa fena fa ya a wa o le au tamaiti fa ya le sona. Ia. Ya ma se ta o lo au. Ia le na. Io tele o nei la fo le iva. Ta o tu le lima e po la fo lima le viefi. A o ni si ta ya o tu si le uli o tu si le viefi. Ta ua tele la mo nei fa na wa onga. Wa el tamaiti foi le la ya lu o ate au la tu fia i nga luenga le le taimi fa matala nei. Io. Ia wale foi mai atu le foi le vaenga le seka i lupo yo le fa mai e lato vaenga yo vaenga le pole Oi. o le Vaenga le so ni mo. Sa ola. Seka ia le la tau fai su e ia mau oi po fe se fale inga na te ia. Ela wo fio. O le tūlanga nei wha manatu o tua tātou Polilua Wellington a toa Heart Valley a wanoa o mai i ia mana ia mai mata tau te iloa fo le swinga wao ai fua ni ngā luenga i niusi lau leo ia fo mai malvanga le ia fo mai malvanga le va ia falpui tasi na ngā luenga te tele le wha e mo mel malo i mana o minti ngā te whainga luenga ia no winga la o le ai fo i tau tuana i o wa le su entra te whainga luenga ia lu te maha malama le tele o whamatalanga winga i le ngā luenga ma lea o universite, o politics, o lea iai au nanga se. Mana ia. Tasi e le, e me whale whaalinga na whaile se stonai. Sa matou iai la, na o wheloa iai se ta mana te tatanona i mea o mea alofa. Ia. O mea poloka peini tioata. Ai tai to tonu i ngoa mamoli, to tonu tamai poloka whapea, o le tioata. Tioata. O le matanga o fiei. Wa pe a fie faila sa me alofa posi o tina, posi o tama. O le matanga o fie. O te le lope iai nei. Ai le o te whatu lang sa i fo, si expo sa fai fo. Ma le to mai o tangata. Tama mai te le to tangata o ata wa o mame whaali ai. Mana ia. Ia ta ua le angai o pe ale ini vaenga o iel nei aso e. Ta whai moli mawina fo ina vaenga. Ta ua le e ngai nei whanau. Te Raupraha Arena. Te Raupraha Arena. E lea se le ilo le whale tele na matele ilo le dress power mea. Te Raupraha Arena e tua i fatu o Polilua i tōle taulanga. Whale te lelan pai. Ia, e tele ho i paka pawal me i paka, te tongi i paka fua. Ia. E pawal me ne te ua fiu o isu e sau paka.
te le apa kai la lo ina le vaenga na ia ia nga mo lumna man yo to fa nau ia mo ai to lumna mo ai to mai ia na si ia leo tongil vaenga leo parlemene ma instam fai pule ia ai vai pe ta tunga wenga ia ma lo amo wala na ol vanga lai tono balmene ol palo tatato ia na le palo tatato ia te fiwa tau fel malo na te mana o ipo mo mana o ile sawa tono pe tatato le palo ma te le fa tu la ia o to tele tatato tatu na tu si ao ni si fenga malo le ia ni si le tu si ao wa so se malo o fito no ve malo ia ele o le majority ele se lau pasene o matangata na palo tai na o nai pasene o tangata na palo tai au isi pasene le di tuanga pela to tele fa pena ia e moniele u fole le te vitua tatu ai ele manu o and that's full fit to Parumona Street por idua ia o nai te anga i ni yaso e foi na yalo fa na usa mona o nanga ese ia ola tau foi nga lue i fa longo mai a atu nei ta tangata tau foi fa sa mo ia fa sa mo ia i vele sai normal intia tal no ai ne ano tangata fa sa mo i ta tangata matua pe awatu mana ia le foi stay mil ta tu o la to mo fai pau ale me o no le util time ia le to mo fai ai pe fai no walu no la tu le ia fai mistari poti mana ia ona walu ai ta milo ta vale la faitula so se paka so wanga a to la faitula pe o le pau ana po le ngaba pe wata ta vale mangwa mal paka mana ia tele mana volo la tu esa usa ka ve sela ta vale tu tala tia se ka lu tel ni ta ya malo ia va pe versunga yo ne vidiamu ya male tua ia o tila vai ngafa fa te tele lava le mafuta mai o le vitamiti ia running to tasi ma lor se fua ya tu tatu programe tua ia tu sa isaia etuale gasiano ma lo lava io share tatu programe le ta ia fa mo le share tu tatu Facebook mo le YouTube subscribe tatu YouTube mo fo ia nisi tatu fa salonga Facebook ya la tatu watu fa fianga si fo ne lo mo lo su 5 minuti o te nel valu ta le stofi Vale, te fumar la agua,
pau o puaina le manongi o le sau ane a le taula e le o le fili ua sa le lau tau le metia lau mamau Tambe a le tuolon a le akapalai le mon Tamali le tupanua ai loyo na pua Bapena satan Ilono pia pato ile lalolan Apa mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asproile te tasi mole au sao tina. O taimi molava e lafo ai lau top up lus futala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Samoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whao ngā fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo ai tupe i telefoni DJ Sal. O le ama wailo avroa i le sei mo whailonga e lima ta i tonu se lau tala i vai aso te tasi. E lima whailonga ta i tonu se lau tala mo New Zealand. Lima fo i whailonga ta i tonu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele lau sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalanga I lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Alo whaftai, leo o toi luas furuiva minuti ana tālea o le tūla hiva, toi whaatalo wham, toi whaafelo e tunu le teime le tai au. O le vaenga le na me le tātu telefoni le tai au, tu fua le tāua I o le whai o le whametau, le whai o le wili, vo lele. Ta ua le whai o le wili ia mo ai ainga fo se me se fo I whaafita o le tau I misal whana upo le alwhinanga lele I matua ia lai atu le ile wili wa atu le se wili ia olona winga matua tau I misa ia le whana upe a pe ona e na mai tatal vo pe a male afa po over male afa o tanga tamato ni sile le ni wili yo ta ue le ta wili ia mo e le po me a wili Ona e te ere e tina lainga la tungo le wili la sa weton sa ne te feso ai ngaka ai te tau foi ona tu I le vaenga na I le mo me o wili e va pe plan fa fai le wili le tamale ainga volta voltina tu se le tonu tu se le tonu ia ola wili a te mo na fa mo ia al finga le ia te au ia te mana au ni te fai se to lua se to lua apena e mai la so la ole malo si anga ole fai poi ponga I mai loti ia o fete na ia la mana onga tanga le o maliu ia male mela fa mai le fionga le mulmuli tato ia ole e fato atata la loti va tingala atu si la wili mena ia fa pieti to I lo mai wala wa ma fai el tu la fono no tau fil fine tau fia ele ma fai ta alu mal file mo yo le
malo tina o tu sa la le sivanga ta on tu le wili tem fa pene tu se la ta wili tu sina nai la ta wili voilele o sa tina uma fa sa se sina fa se me alo fa se o lua tu se le wili mana bon na la fa pe na la fa na o te na o fa la to me alo bon me le me se ano ye ili amana i tala le leina i tato tu e inisi wa la to fu ia le va tu sia la to wili foi ni meta o tu ton e lui tau nei la to le ini wili wa te mana tua ia nisi o famtalanga no me vol tapo kala me ili mana o tanga te tano no ia le mai tau ina le fa na u le o mai o ai nga poto ina ua tu al malo le tamaia o vai le finga le nga poto tu si lo e tinale wili pe au volo nas o mai le nga poto e tu o tu tameti le api e nem se sinto fiol vale o man tu si uma i vai le nga tu si uma tu sala o api tu se mal tanga te fa le aso me uma e na muni uma ya wale o le polenga na mal mai tau le itas Lai whanau i ola i nei. E tele na le mamalama la tau le whainga o tū maanga o ia tātou ni mei iwa tele nta sui. Ian to on ta whaia le ainga potopoto. Umore ola tu ati ngai nei ta mai te tongi ai ta alafu aso mātu. Pea o mai tua ngane mtua whawhine mauso. Aia whai le wili. E o mai la ainga potopoto. Ia tu atu e ta mai ti le wili po si api o le mawai ngā tangatele o maliu. E ta tau ana muli mausta i tangata i e whai mai. O tangata i uma o. Mafti e tamati. Na tonu wa. Na tupu ya, na tupu foi le masinte ne ye le maliu stasi o tamari tau. Foi le o tamari ile tu foi tonu le nuule. E lo mo le nuue o foi le Samoa te. O me lo ai tangata. O le na fai ainga le lei. Fai ainga. Fai. So se stamfana wa le nuule fai fe au. Ami alto ina le. E ale moli. So se kale sia. Ia o maliu ni la si to ina le masina tene. Ia asi fana we vai vo asi fana wa. Ia o tu ni la ainga poto. Tamalana na tua o lo lu ile. Ia vai le talo fai. Ia o fai tala fo ile le tangata sai ai. Ia fo le to ina fai ainga le leima ile mana e fale tonu se mea le wo lo naso. Le wo tangata fo ile le ia o fai lo naso ile le ia ai. Fatoi fo. Mena matala vo ia tu no wili mai tata no o fa tol vo lima o fa tasi ni vai fa pe pa isi o tu sana wili a vai le tu sia a vai fo tu si la se vai nga te mena tu no vai nga yo wili so so ni fo moni se le tu sia e va pe o ultima o le tele io me o mai tu sia o le ase wili se me te ta ua te mena tu wili e wili a va pe wa ele ai lo te lo wa e fu le tu langa le ta maftanga o tamai le tali ava pe o tamalu te lo e te le fenga lunga ele am se met u ai lo mo o vi le so sa le ava pe o le te fenga lunga te le lo sa e fu le ta u maftanga ava pe to sa ora solo pen fiti e mtu ale am se mo e o mon mau sa ne ko so mo tai va mo se fu ava pe na pa u al fu ni un wala pa ele pa una fa pe o lo watari o lo tama pa wal me te tu sil ta la wili o lo watari le o le finga le lia te wa sa lo waso pa wal me te mana o tu te fa se watari ya o to fa manu ye hip ya o le a to luas ful tor minuto na tale o le tu la eva ya le o sa mal ta to val out voi lo se fu ta lo val out ya se fo mongia lo va se ruo ni ka se fo mongia o mai ta ya ya ma ru vo ka ya la ma lo lisbo ya ma lo vo o fa la wili o fa ma wili man ma ko ruo o i ma lo ko ruo was ka kong vo se me o se fulu ngai o va su ka sanga sa fa ma wili o ngole fo fanga la langa o le wili e pui e lo fa ngau mai si fo i ku pe yang lo ka ngoi ven ni ka ya o le ma wili la le wili al fale fare kainga wa o ma fale fa fa ka ye ko lo si ma fanga ia e wili ala vai lu kusa o le si pato le ma wili o ye va e ma fanga u pa fa pe las finale wa ai kupus fa la fa fose ia ma wa la iki
O isi foi meo le ma willing fa mau mo le wili. O me yo life insurance. I le vai lo kusa le mafangau. O la fo kai me ka kala I mai insurance ngai mafangau po fa kai inga ava pe wa kolola kai du fu kasi. O nga ku ai la I le ka kala la I le serengi le fa kai inga. Ale kulanga hoila le wili e ka ka. Oi, ele va le lima se la nga dia se ka la ka le widi. Langa fo e ke sengi lu molo ia me ia. E ke le va belo se widi venga nga lo wa. Kala ngo se si fa me yo me ka ka. Ai ui, o me fo e ka wa. Fa ka uma fo nga fai ku le wili a ma ko lu nga ma fo I fai. E vai lu kusa fo nga la finga lo le ko ya la wa. Ia ava pela se fale fa kai nga la ava pe wala winga le ko ka ba le makama ia e o mala mel makolo makua ava pe wala kulanga masang ia wa pra fingalo le ko makinga ia o ila fa solo mai le wili lalo I fa nga ia o molo fa nga ia e pule la fa nga pe vai pra fingalo le wili pe ke pe vai lo kusa mo la ko foi fa nga fa pe nga ia ma insure wa mango ia kupe uma meanga a le pui nga o le insure o yo o fa nga o le wingo le wili mai ia inga poko pe nga roa kana ngove kai I ku foi ma ia wa ka kom sa mo ia ma wa meanga le ki nga fa ia ia ku fa la le wili ai le sa wa ka ko ma fa ngi yo po ia la ngo ngi ku ia o lunga la pe pa fa mau ia meanga wa wa fai ma wili e nga yo le mea mo ku foi ka ko ma ko nga mai la ka usanga e le mala mai ku langa nga le mai eli so manguia wa fa nga de la ka ko manguia ka ko ai ngai vai ken le lo mo ma le poko ma ka mai fa ki ngoi ku langa ia ka long ka ho fika ko sui fai nga fai wili wa ka ko foi fa nga ku langa langa al melanga esa oila le ye wai pe wi de lo ko e ile me ngo foi ka we lunga foi de si e vai mai e ka foi nga fa ka pula a me yo o lai sing vai puipo ka wan kai fa ka usanga ma ko ka diu pe ko fa fo lai sing foi puipo ka pele ia ka al me le widi ke fa kwa ka ko ka ko foi de widi ka al me pui ka ko fanga ia ole se swange ngai de widi e fai widi ia ngare fai ia ke ulo la ia la kopa ia makulongo I fanga ia lo mga fai le widi ala me fingalo le kwa fai le widi la le mai fa ali ma fai lo ia kulanga foi ola ia le mafkanga ngo kwa ma lo ia le ia makua o swange ngai e kai au ia mangue ke ringa kai ma lu ia ke rua va se lua uso ia kai mo le ngo la me la fatina le nasa ia o kinga le ka fau o kinga le oi overseas le ka fau kinga ia a le a e dia ka mala ko ia e pawala me o ki ar ka au pawar kala ia o la me lo fa ka fau ngi ia e o ka ko ia me lo fa ka wa le ola mai le li pau nga o va ia ko le va ai mai a mo wale ola male ya la foi mafuka mai mfanga e le ia se me alo faka ua si dia kulunga a ngai me far kingo me far lalang ia me fai pala ai pa wan me ia mangia fo da sa kinga umor ka ko ngun ngai vai as ka mangia fo ia ke o I ka ma fo o lo 5 ngai vai kin ia wa o ka ave fo nga wenga kinga mar ka ma ia happy mother's day fo ngai ko inga nga ia mangia le ngai afia fo ngai ka o ia lu va se lu fa ka le ngo tai so jo ala ia te e le fam sino nga la fai au ki lani tata no I nei va sote o le lo ia le teleso na I lo al fengo me yo wili o le kolea te le por kolea sa te po matu e au si lo matu ala lo matu kolea fo na fai le fa na o le fa fin e tu si se wili e tu si vai fa kolea u pu le wili e le fa pa la e le fa inis ai uma e mo uma le fo e le lo ia le te le tu pe le wili si lo matu ya la va tu la wa pa lo fisa va mafutanga lo ia ni usila fa sala ma lo ia na no nga yo inga se va ila yo le sivanga ta wa na le fa ile wili mo ta tu sa uni fa wili ma ile lo ia la ma ta fa yo ile wa se alo ia ma tu to mai wili sa o le o sa wa lo ia fa yo wili fa ta le le ma va le te o ma na la 6% ne o le wili to ai na ya lo ia le
Matala le ni fa pena. Ai foi lo ia sa mo le lo te fai na fa tu ina tato. O le wili lo se me fo tas. Ja. E lo se me fo. Me whatever. O le la tonu vol tu spa ia mo wili. Ave lo vai ngo me ala inga i utaia e tonu pasene e lua vai tonu o te mau inga le inga ave lo matua le vai lo lisi vai nga tas tonu pasene mo lisi vai. Ja. Ai kwat tas vai tonu. Le wedi se vadau. Malo se fo. Talofa. Talofa. Malo se fo. Fo manuia le ta fo. Ja. Pa manuia fo le le tu se malwa ngalwenga sa fita tu ngai ni se te mi ole askuat. Ja. Tai la to ina. Ai fa tai mo la fa long tui. I sa non fo ni se so wo ma tu e boni la vai. Le se me e fa se na il fina lo falia. Ai moni le ya le wili la ngan me ona. I me fa ya le ai. Ona o aula. Ia walu se o tolu sa ma va lu il fa inga ma wili. Ia o lili mai la ia te un le koe inga le fa inga ia me sa wili al ma wa ainga. Wat uai wanga o. Ya ma aseta sayai. Ya ma aseta sayai ya o ma foi lá no foi lá pule awalanga. O le e ola la fana to falma fana. Ya ma tamatene to ta si sa vai tama. Ya ol me la e monile sa ngalen sa vai pawal me ile totongi ole wili. O kele ilo pega kokongi il ma wili. Ole pusawa. O kele ilo nya le wo falungo e liba se lau e kaukar kongnya. Na tu singa ya. Io ai ole kanyi ma ko fa sanga e male. Kamanga sa fa il ma wili. Ele ika pase kongi. Le kala mongia ia ai o mongi na fai wa alusi o kolua ia wa lula ia le lo ia fai ia me umia ku sambale wili sa fai ma wa ia o na fai me i sia ma fa ngabia o ma fa de la le sa ia o le wa lu ile ma kamala kikimu kolua a olo o ia folisia le wa ngale sa tu e kaimel fa ka ungol fali e fal on melanga o le avinga mai si o finga le kile a kia o kalongo o le fa se wili o kupe se fa nga le ia le fa ia e o mai kami ia ele fa ya se wili o lo ka fiala kupe le ia asi va nga ila kupe le ko ki umang fa nga I me fa ia le ai ngama. Ia, la mana ia, malu te whao ai, ne? Mana ia. Ia, fa io me fa ia le ai nga, me foi fai I kukupu solo. Tal si ele o te alu se silo, ma tu ala o tu. Le ai, o mariu se o tolua. Ia ai. Ia e o ai langa insio nga wili mai ia kia. Ia, o le anga nga de le ia I un kaimi. Ila mea ngai sa oi sa ngai si uso lengo ba lengo me nga. Ya nga. Ai sa e fa pena foi man me le insio cerca naka. Mun. E nga keli. Esa. Ele o que le fa sei, ele me le fa io sensu o que fa sei. E que kawa unha fa le insio so I forte ka vai le lo ka lo. Ma ka no foi mesitação so sa ma fuka masiong na farikua ai ke o ki fa frustration farikua a o ko ka kara ko la insio fa go kenel mo be fa le mo ia le mo la ia le pila o me la ngai ka kala o ko fo ni ka o ni aso fo ko ia fo finangalo fo o ila ko lo le mo ko le me o le insio Ama le fai le wili o to ina ma no molo malosi fa tu la le foi fa nau ka ma elo. Ama lo fa tai mo lo fa soa. Ia fa te
le mole ne ya so me la lunga luenga ya fam ya kule to ya o ko man luenga lo to nga se ai mol to longo ino me ai to no se o ka ko no fele te vala mo itama oi fele te vala mo ye oi o i Wellington nei ya lo futele ato me wiel ne yaso ya fam ya fele to yo do ainga Male ya. Nai wala uie ta ua tele nai vaenga yore so ifuanga wa pivona mai I vaenga le uma fai ala to ta ua ya la vai foi tato pese le o to esfulta si minuti na tale o le tula iva le fa fianga mai le sunga mai se ilisanga to e fa o tulta tu pesen na pe mai fa talonga mai fianga le pepe le fa tsimai talo fa tu le nga fa lo le ta yao ma lo se fo monia le pepe ya fa pelo ya tule la sunga mai ava ya me se fo I pa anga le dato ko kala me le nei ta yao lo sulu manai le lai au kilani nei ya to no lo fa pena fo to no la mo a o a pena mai fo il tato au malo se wa fo malanga mai lunga nei ya malo ya tato fai fatal a tato tau fai fatal o fa lo fianga lo pepe ya o matou nei por rua ma Wellington en le taimi ya na timu mai lava le tau na le la ya o lo fa o pel nei taimi ya le fa a wa ya to fo timunga ma se fo le wala ya na tu na te sa no mai yo na sul ma tengo fiere la yo tau le fo mo to yo kilani wa o le tau lea wa matou ia le taimi nei wa malulu ia uangi fo sa vili masani Wellington ia ona pau fo ia langa o le taimi o le ia tau ia ona angi ia le matangi fuli fau ia o le o le taimi o tau malulu ia pe launa ta ua ia le tulanga ia o le ua ta pena fo tama wa fo ia ta longa fa ingol fa yaso ia mal ta pena tama ina ia kilani o ai al fale moe se mato au ele o la malo lo le nei ya to mai to le ninga yo ai a onwe ya ole ele manatu fo ta penanga I tringa malo sio au ye matu ta alo la na malo lo matu au nei va yaso ai malo pa ta yo na web sit ni natu la ya tato aso to nai ya o se aso e matua lu fo wi mai po ya e fa to mulia ya iden pa ya on te matu fo se matu na po ile au le pe fo le la to la mai numero tas il nei tau sa ya wa lo ye fo never no a umata no ngale ya yo no never no se matu au no o to fo lunga le o le numero tas ya no winga matu mana ya na ta po kala me ile va ya solea ya pe au dia mal manuia ni te wo fiu fa ya se lu di ba ya wa sa no ina fo il va ngale la pepe ya o le tulanga fo na o le fo la amato fa tali atuai I te fo fiu fo e video tu tatu telefoni ya fa pe fo le fa le tonu lunga tatu leina ya ai o le tulanga e pe no il ta longa le pepe ya o le nau ta inga fo na tangata Wellington talo sia ia to malo ile fa ungol vai aso te tasi ta to malo fulele walento o mai ia mato malo atule tamu sanga lon tolu ia tau fu ila mai ta tau ana to malo ta longa le luma o luma to fale wa le a tu ai sisi tu langa fulele samo ia pia le watu mato ta alo luma to fale ia wale o monta tu ta alo mon mato fale le na mato malo ai mana ia ya te tau le wa le na mato pa alo
Yo se upaingo pierna, sabat tu parol. Ila auto au. Au me le tau vai sun matu kai au ni vai. Ya o no le wa le ta alo ni so tama foi. Ono manu anga malvason tene. Ya ai nga foi se toi fata alo ia na isi foi tama se tau ta penatu ai. Ai o va vai tu foi ila au le malo sila ta to mai Christet. Ya ra ko te fa po foi sila to tama o le vana la bea. Ya la tu talonga mal Highlander. Ole o tu langa la ye. A to le plus male hurricane se le pole te tu langa la. Ya. Ai e le vano no fi mai ai ya. Ela o Crusaders ile il numero 1 por numero 5. Ya, mo. Pe ya nai au no to man malo. No winga 11 no on ta alo mal hurricanes ya por plus ile vai a so mo o atato por finals. Ya. Ya atalu se ya langa tawana ye uma losi io ile vanu pito lunga pa o temo finals. Se le fiera o pepe o atar version te nei lau. Antau foi lena ta o le sunga ya Havili. O atala ile ta longa nan fa ngol vai aswa pe sole. A fai o le numero se fulule le fa mo il fa ya onga le olpeleki. Ya una mo le me fo le sa mo le Australia o sa ni le pololang. Len to sui a to Eddie Jones. Ia la to au ta pena mo le pololang. Ia le anda to va ai. Ia o te mo le tal fa sol pito la pi Australia. O le o ilunga ko fine. Ia ta si ya une tupu le olpeleki ni tau sanga va nga le pe fa pe o fininga no le o fa ya o le olpeleki. O me se lo la upa talila na fsili sa ia. Ia. Ilona no ta inga au mai pe ta mai le lo fata alo tundo ro flash. Na wa vai ya e fata mal lo le red ya ma le ta tipo yo kit al numero se furu na polo calento mo wel sko na CDA ayole Olivet ya ana sa news nita ya la ta sa ya ina ya to foi mai ya por Barrett masavea ya bo mai ta longa opere ta longa ya faina ya ya por faina ta ya natulang o tele yo ta moreta alo termine o bana fintia ina wo la wolina ai sei mo wenyo la to wa no o lunga o blacks ya le to faro longa to le coach sorry te fo ina melo y eso no me fo pa y tan hasta el leita alo termine Saule ya tatu talia langa o faya onga le wenel o bleki o stanga ta vole mana o ia na te suia uma me fo ya e fu i fa ungo na ta longa taimi o faya onga le Crusader ya tatu talia ia lan ta longa mo pla tu langa le ai ia malana au le tatu mata ile la piki mo taimi mo ya penata ya mo tanga te masan maro ya mo o foi la termine ese na foi la sugia tu longa o le mano pa o tu lai me ya tan si ya tan si ta longa o sam al facility wa man ta penan lu malo fo matu foi le maraste wa ya le pepe wa fa facility foi vanga le wa leva na umana sa uni la umia ile tai misi la umia lo fa ile tinai tausanga uma langa taua ona fa ile me lo fa le foi le al mele uta va ni le tiro tama se pe wa alo le atol ni e taua ona fa ni me alo fa ni tina wa le tinga ina na tina ta la fotu pe sa mo ya ingo ya ale ona sa tina ile Kalau na winga la tala na e la fo e na tina tu pe o I lo ainga Ioi Isamo ya tina le ya wata tau langa o pen kato lai witina ya ai pe loi I would pull it to langa na ta fa pen fata so ta pa pit vai asul ni wa ndi no pe te we lucky le sei da sa fa mo wala to se la we te tang wale o la fu ma na ya wa pe lai we ma mi le pen ka ya mo la to se la wa to ala cash tang wa o la fu lo ai no ma su kina lo tu ma sa mo ai mo wala van we te man ma lo ta to se pe fata so ta pa lo sa fu tolu su peli ma su me halo fatino o le la foina ya mo foi leva no te tanga nai ele click se la for selen anga I pe ponte ci sa mo io risi o wala ma vele na le va fai nei
o fata tali la so tai au wal mato atu mu la bo tai au ya no se le astronai ya e masina tatu update le tatu tatu al tatu talo favata ono termine me ya na internet banking land fa no fa nga man tole internet banking ya olo ye uma pui nga olau bank ya oi awa tanga fa nga lo internet banking e pelo talo favata ya na securities for ye pop up mai approve atu e lo yo to no la valana fa yele ya talo favata le al tatu card wei atu langa fo ye watango le si mercado le si pe la navata ya wai e le lo automato la we ta yele ngoa enter numerical card ya enter male expiry ya male male si numero fo le tua ya walu le talo favata fa ngal tu wai ya asa tanga ta mo yo nal card to fa se ma ya mato o fa ngal tanga talan card yo namia ele ai ma se sim fa yo na ya se wala pui o le ala fa tu ina le malula tunu ta mo fa pe e fa ngala o internet banking ya e manatua la username malau password na pui ya le o e fa ngai no la account ele ai se sina te lo la username le se lo la password ya vai se me tu si le la lo vo le awone I lo se sina te walo fo ngalo fa tu ngal na il never take piece of Mother's Day ya wato tele yo lo fa ngai na tau tu tatu talo fa pata e fa ifata mo ai ngai samo o convenience foi le male pave o tato wa na na ma ya mana ya tene mam lama le va nga le pepe we sa no yai ya wa sa le ya yo te mi pisi pisi ta ya o mala stona ya mana ya le va na la fol tu pe ma nga mo fa pena o na tato ko ni telefoni ya se si va nga te pi sa no ile pepe ya ona tato e fe lo ile le so fo verse fo ya fa se stata na momolia tua ia fa ma fan fnang o ia lo fa ang il tato au ia o tate na mai foi to mai lunga nei la sota o barta longa la stonai ia fa ma ia foi la satina uma la vai tono la mo Wellington ia me se la to lo mo mal tato pokalan ia ma o to sa manuia fiel te lo me lo fa net mam nei fa na wala fa o ia tu o misi mo foi tu langa na talo ile tua ya walo tu so fo manuia mo tu so fo tua ya wala tina ina ya ona ya manuia de tapo inga de ya ma tu fo ya manuia fo tapo inga maranga ya tu fa ingol va so ya family at fo ile sa tina so fo tua ya tato tu felo ile so fo va so ya manuia lava fa ingol va so le pepe lo fatu ya lo fatu so fo so ngala pepe ya la fo la lau kad ya ona ya lulo ngol lisi ya mo wai lau failonga ya malta tau kamni telefone ti sal ona wa tasi mi te enele tu live si mel fa fonga ya tatu tala mai Samoa o te fatalo fatu I lo tatu tunu nei fo ia so fo alo mai e se wha poponga fo ili nei o tala I meo lo te tupu lo tātou te nui Samoa, mōne nei aso tofi. Ua tau no se tasio moe mitinga le mtanga ruenga wa o ngā maanga nuu. E na o te tala alo e ina se tasio no whanga e wha au tu ia o onga mola wha sae nisi. E sanga wha ama ite ai awala e se ese so se vaipa noa. E a veo se maneta to sina to I alo mawhana wale atu nuu. E a o ina I le to maile nei o lo mo mia te le elo tātou atu nuu. O le whaaftai e le fionga le ministawa o ngā maanga nuu, le fionga seu ule yoane, na whaapitoa le e le whanaba tonga le Rotary a New Zealand, whapena foi au se talia, ma le kulupu a le Rotary ia pia, na o lato whaawaina a o onga whaasai nisi, mo alo mawhanau le atu nuu. Na o lato saudia foi Port Kalame so se awala a ngai a onga inu I tua, peita ina whaalia e se ula, e le I matua e fō linga mai e tino na ngā ruenga mga yoinga, sa whaata amilo e lea vahenga I a o onga. Peita I o le o te talaina le neino whanga I malifa, ma ua wha ingoina le Samoa Imagine Science. Wa tu whaata si e fe so soane le ngate tusi a onga, o su e su enga mai lungo peng te wha ilangi,
Ma ua iei fo i mawhaia o ngam whaana putonga o whaasai nisi, o loo lātou mulmulta ia iei tūtau iawa o ngā. Sau dose ula, e le whae ti tiere ngang whaaftai o le malo Samoa, e taua lātou le mtanga rengoa o ngā maanga nu, i pa anga malo Australia, le malo New Zealand, wa taua la maila lātou so swani le whaana putonga tu mooti, al Rotary New Zealand World Community Service Limited, o lo ua whaipa anga malela la Samoa nei wa whae ngoina o le Rotary Club of Apia, Samoa ma le Education and Science Foundation, e le fausia ma le tu whaatasio le nei ati nae. Ua maua leo le li ia whaaftai wati, e to alua iai ila ua ia na ngau ia le whaloloa o se tasi o ai ngano folisi mo fau. O le li ia whaaftai e se funmalvalu o na tausanga, mai ua molia nei le molia ngal telepe fale. Toi to tasi le isi li ili o lo sa ili nei. E lefo ia nofo i leo ne, mai ua lawi loe pe o na wha i loe leo i le tele o so wha inga masori ngātu la fono tau ngoi mal telepe fale. O le asu lusifu mal fitu o le masina le nei, mo whātu langa vala a wale mata au poleli i iluma o le pharmacy nonga. O loo wha a wautu mo whainga le pulisili o le company wa alele a Samoa le Samoa Airways, le sunga whaua o whatu tielu, e whaia whaatala nonga ma company wa alele a Solomona Mafiti, e nei wha mautu e se whainga le lei whaatauwanga, e wha pa uai pa se le wā leo Samoa ma New Zealand, e leo iei se whainga whaatauwanga i le wā o Samoa ma Australia. Sau dofa ua o whatu tielu, e wina e tā ua le iai o se waa Samoa. Peitai e le o lata mai se temi e fuafua e te tau an au mai ai. Ai o le temi e toi au mai ai le waa ma wha a wausan au o nanga molo tātou o tunu. O le atu e wha lele lungo ni tai ala fau. Ai le o whainga tuai sa wha tau teia mua muai. Ona e toi ufo i lava i le mea tasi, pe ona mawalunga ai tā la for company wa lele le tunu. O le temi nei nu wha mau nia mai e wha ua o whatu tielu, o le pulisili o le company wa alele a Samoa Airways, wa tu i titia ai tā lafu, al tātou company wa alele. O lo tu itu ia tu pēr le ofisa le pule whaatonu i le mamalu lea tunu o mapisi nese, o lo o lātou whaongaina wha solitu la fono au o nanga le Starlinki Samoa, ina ia o atu i tutonu le ofisa ma lātou masini restala, ma tutongi le restala masani tausanga te tasi, e alo i ailo lātou whaongaina, ma tumua i tutusa o mai ma le tele o unanga o lo i lalo o le vaava ainga ma le whaatonu tunuina le pule whaatonu, e o lava i waalele le airport drones. Na whae loa le pulisili o le ofisa le pule whaatonu, wa o lātou whaamaumawina o ma lava i lungo le whaafanua, e lātou i o lātou whaongaina whaasotu la fono pe ia masini, mai le whainga tā fo ia i lātou le awa no le tutoe, e matua whainga o fia lava le tu inatu lo lātou swafa, a ngā e le ofisa le loia sili, ma tu inatu i loa i le pharmacy nonga. Peitai, o vaenga o loo lima teita ina i le vaenga o le pule whaatonu peo na whae loa le pule sili, o loo ai i lalo le tu la fono, le whaamalo sia le o lo lātou au mai o le tele o nanga wha teknolosi, e whaonga ino le tātou o tenu. Mai lātou te langulangu ino fo i le whaonga ino le au nanga Starlinki Samoa. Tasi lava le vaenga o lo lātou tālu sangaina, e na o le restala whaatu la fonu lava. O na te tala lava leo lo na whaonga ina, e na ia whailoa o le tāua le nei au nanga wha satelite. Pe tupu se whalawalawa whananatura whafosei, e mawhai o na ngau ia po telefoni, mo telefoni whiawai, e mawhainta motu aia ia cables fo ia le ilalo de sami, a satelite. E pawale me ia kilia lau sila i lunga o le langi, ia e ola lava, taipe fo taipe o mesa tupu ia tonga. Le fionga le matua ngisa fotai Brazil, le pulisili o le ofisa le pule whaatonu. O tala i mole nei aso tofi mosi o tātou o tunoo, whamanuia le tui ngā ruenga matiuti o nei aso, whaasoi foia.
Tui whaatala whātua le whapoponga telefon mai le siu whonga le lau mua mō le nei tai au. I whaamaunga le ACC le 5 tausanga talu mai le lua fesifuluiva, e lata i le afe se lau talo sanga i whaatitawi manu anga o pepe matamaiti la i te mafua, ona o taavale po o trolley se whai ei whaatau ngai whale o loa. E silia mali se lau talo sanga mo tamaiti manunua, i lalo ta itasi tau sanga le mātutua, na tu inato i le ACC, o lo lama tia fo i tamaiti mātutua atu, i le lua fesifuluiva, e tolu se lau male ono talo sanga fōu mo tamaiti, i lalo ta i ono tau sanga le mātutua, lua sifulutasi au fie tamaiti i lalo ta itasi tau sanga, walu se fulu i le vale ta itasi male ta i lua tau sanga, fitu sifulu ono tamaiti i le valu ta i lua male ta i tolu tau sanga le mātutua. E ele tali tonunga, e ono mawalunga atu le fai numero tamaiti manunu ai supermarketi, na i lo wha maunga lo i ai, ma wali potia o se wha afitauli ua leva, i wha maunga le lua fisifulu ono, e silia ma le whase lau pepe na manunu ai ta avale whai whaatau ngai whale o loa i le tau sanga i tu atu. Sa ilo i nisi supermarketi ni wha ilo i te tono whale o loa e ta uatua i mātua ina i ta aufia i male saunga le mu whanau i te tono ia ta avale i teimi o whaataunga. Wa mole mawina i le lua whilua wha uatu i titia whaalawe o li potia peitai e fōlinga i le otele ni whaalau iloanga o lapata inga pei ona whaalia. Na te ena le minista mo le toilo i longo le tula fono mo puna oa le whautua ngal pule nganu o Wellington e na ia ave sia pui nga mo fale e ilo ai tala wha solo pito le a ai mai nisi o fale titele. O le masina o mati na te ena i le pule nganu ni whautua nga mai le komiti wha atoma oti le Independence Hearings Panel ai pasia le ave ese o fale se fulu mai le lisi. Peitai e le minista Chris Bishop le whai unga mule mule saini i whautua ngal pule nganu ai na lango ina Bishop le whai unga le komiti na ta ua le minista e le i mawhaiona tu inato le pule nganu ni wha amaoninga ia lava e lango ina ia lato mafua anga ua ave sea ia fale se fulu mai le lisi o fale ua whai ngoa ina e ilonga i le tala wha asolopito o le ai o Wellington. O ni tauli le ai to o lua se fulu lima mai Bangladesh na tau mawhai e ulu fale mai le atu nu e anoa mani visa. E fōlinga mai o nisi o tangata na a fie i whainga tau whaavalea e to saima se whaamatalaanga le ofisa o whemalanga inga New Zealand. Sa popole le ofisa ona o le to o tele o ia tauli lea ma o se tūlanga matua lima sani ai lava e iei pepa malanga e whaonga i whainga whaate kono losi o ia tauli lea e mawhai ona malolo i New Zealand peitai. Sa te ena ina male talia ina i lātou ona anga i lungo le vaalele au i ai daka. Salma Salomia e le se fuafuanga i malolo ai au se talia ma toi whaawa wela lātou whainga malanga pe o foi i se malanga tawa whao i lunga o waa ona o pepa malanga whaate konolosi sao lātou whaonga aina peita ai atangia mai sa i le fuafuanga eno no fua i New Zealand. Na ta ua Peter Elms o lo fisa o whemalanga inga sa whaasese ina i tangata ma o lātou tutongina le tele o ni tupe a o le i loa. Mai ono i le tangata sa whautua ina i tau le lea e mawhai ono o lātou mo ni visa malanga mai ai New Zealand. Na ta ua Elms wa lātou mo le mawina le whao popo peo le numero o tangata. Na tau mawhai malanga mai wha asolutu la fono mai tu sama le whase lau tangata e tau fia le ofisa o New Zealand i maasina te itasi a ole i mawhai ona ulu fale i vaalele e malanga mai ai. O le vai aso fau e whaamana tuailinga ngana rotuma mai le aso sifululua e o le aso sifuluwalu. O le ngana Pasifika mua o le awha amamalu le nei tau sanga mai le au whainga o ngana e sifulu maletasi i tutono porirua. O le taimi mua lea o whaapopoaini ngana fau se lua i le kālena o ngana Pasifika. O lo o whaamana tuina i tau sanga ta itasi i tutono New Zealand e iei Papua New Guinea ma le atu Solomona. O isi ngana e iei Samoa, Kiribati, Kuki Airani po le atu Kuki, o Tonga, Tuvalu, Fiti, Niue, Matokelau. O le utua wa yaso ngana mo le lua whelua wha, i anga whatauli maina o na whaatou mau, pe lango le whaanga solonga o ni mea e o tutusai, ma le tō wha mamao mo se taimi umi ale UNESCO, ina ia pui anga ngana tangata o ele o tutono le Pasifika, ai whapei ma le lalolangi atoa. Na ta wale UNESCO, pe ama le fase 10% o ngana e fitu afe i le lalolangi, wai se tūlanga whaale tono i le ono mo watu ma le toi maua.
na sauno le pulenu o porirua ane tapeka. O le sisina e o tanga vai atu moto le Pasifika i le amatanga o vai aso e whaamamalu i nainga ngana te itasi i le te rau Paraha Arena e whaailoa toa i le malo si anga o lo o iai porirua e lata i le 2.5% o le whaitawa o whai o porirua o tangata Pasifika. E mai a rotuma so o toa i malinga ngana Samoa mai le aso 2 no me e o atu i le aso mua iuni. E silia malilima se lau tangata na whaailoa o lātou finangalo i whaatatau le fuafuanga al pule ngā nuu lea na ato le masina o whaatala noa ina a o li tāpunia i le asofa rai le taluai. Na whaatau nuina ni fono i le aioporirua e tala noa ina i le fuafuanga alu mamau al pule ngā nuu mo le lua afe lua whae o atu i le lua afe tolu wha. Sa whaatulanga ina i le fuafuanga mamau le itu o le anga i ngā luenga al pule ngā nuu ma la lātou paketi mo le isi se fulu tau sanga. Na saunua le pule nuu ani tapeika e le leitele le to tele o tangata na whaalo lātou taime whaaleo ai o lātou finangalo. Ma sa to tele na o lātou whaonga aina le polo kalame whaateko no losi e tu ina tuai o lātou finangalo. Na saunua peika o la lātou whaatala noanga i la lātou fuafuanga alu mamao taluai nei e to o tolu se lau tolu sifulwha tangata na whaao o atu o lātou finangalo. Ai ole nei tau sanga o atu i le 5 se lau mai tu samali 5% ua se iti ai. O le taimi mua mwale i le nei tau sanga ua lātou ofo ina tuai se avanoa e whaao o tuai finangalo e ala i ata videos masali i mautinoa. Pe ono fiani tangata e whaonga ina i e metutia peitai e lata i le to o lua se lau na whaao o atu o lātou finangalo e ala i le afu i whainga. O lo ofua ina le whaalunga o le 5% o la lātou paketi. O lo ofua e whaalu le 5% o la lātou paketi ngā luenga titele mo suawai e tolu. E au fiele stormwater po suawai leanga mai te munga mamatangi. O le wastewater po suawai leanga sa whaonga ina i whale whaatasi ai ma le suawai e tau mafa. Ua toi whaiele malo ni suinga le polo kalame o tau mafa whanawa o ngā mai tau sanga fitu e o le sifulmal tolu. Na tā ua le minista langolanga moa o ngā David Seymour. E whaase lau fitu se 10 miliona tā la o le āmau le polo kalame le paketi o le nei tau sanga ina ia whaawau atu ai moisi tau sanga e lua. O le atau ave pele tūlanga māsani pe ona iai peitai. O le āmatatu le tau sanga asaona whaatino suinga ia onga o le intermediate makolisi e whaasao ina ili se lau mo le 5 miliona tā la i le tau sanga. O se tala fifia mo mātu o tamaite lua se lau tolu sifulu afe. O lo whaalangolango ia tau mafa le whaawau pea o le polo kalame. Ai mo le whaasaonga le se lau mo le 5 miliona tā la. O la le to i tau mafa vivela. Ai toi fo i se fuala au aina, miusli pa, masanuisi e umiona o ngā. Peita aina whaali le pulea o ngā kolisi o rere i papa toi toi. E le teitei ona lava mō tamaiti. Ia e avea ia mea ai. Ia e vea ia tau mawhatanga. Ma mea ai au tū o le aso mo i lātou. Pēnā o le paufu i lea o le tau mawhatanga lātou te maua i le aso. O tau mawha vivela e sili atona fia i e tamaiti nei lo sanuisi. O le atu fo ia o ngai wa aia i lātou le te unga ma le tāpenanga. Whapele tufanga o tau mafa. Peita ai sai i lava kampani na whaatino ina i a ngā luenga uma. Na tā ue lea pulea onga. E le lava la lato o whai ngā luenga i whaatino ina i a ngā luenga. Mai le o lava fo i whai a onga. E le ini tupe tutongi whaapitoa ini tangata i whai i a ngā luenga. O nisi fo i o atunga lunga na whaalia. E nisi o pulea onga. O le afa o tangata mātutua i New Zealand le ini wili po ni mawaenga tustusia pe o na tā ua e se saili linga. Na tā ua se tasi o tenai o kilani e le ilawa sona manatu i le whai o se wili. Aina whaato aano ia ina ua avea o ia matina. Ai le ai fo i se tasi lona ainga e talanoa ini wili po ni mawaenga tustusia. Na tā ua Catherine Simpson o le Public Trust po le ofisa o mawaenga o le wili e fesosoni e whaamutai fo ini fe ese ese inga i a inga so se tasi mai li se 10 tau sanga nga i lunga i eini a seta e lunga tolu 15 feta la e te taulava ona iei se wili pe ona sauno Simpson. O le fuafa o ngā tutono te o ngā tupe o Kiwi Saver e lua se 15 feta la ma ua sili ato ma le tupe e awai ona whaia se wili. Ma anga va ai le to la fono i le to langa o iei a seta pe ao ina tu ua le nei lalolangi. O le moli maua nisi e le ilo pe whape fia ona a mata e ma fau foi i tau e tutongi molo ia. O le fautuanga le suia le ofisa o mawaenga e
sili lava le amata nei loa, ma lo tele vaenga mwhena filifili ai, pe amana o tusi se wili, mo nisi wha amatalanga e winga i wili, siaki le Citizens Advice Bureau. Na tā uale minista mo wha amasinonga Paul Goldsmith, e to e titi lava atunu e wha atanga o lātou tangata restala, i le asotonu e whaile whai ngā pālota, mai au ia ni sila o na ilo, pe ua te tau ona sui to la fono. I se li pote le su e to sisili na wha alau ilo i le aso ana nafi, na maa wai, sāne i mulma wina mo mole tele o pālota wha apitoa na whaile whai ngā pālota tele taluai, na laio na wha anatinati le whai ona siaki mule muli, i ni wha le tono na iai, e whai ngā tā tele o na tau fuafua pe fia leo fa ingo ni pālota fa apitoa e maua, pe ona fa alia leo fisa sili o whai ngā pālota le tai au ana le la, e maasani o no lātou wa ai le tōlanga, sa ia isi whai ngā pālota na mawai atu, e fuanga i ai peitai o le tau sanga lua wheluas folo, sa tōlanga ese fo i ona o le suwinga o le aso, na tolo mai a se te maanga ia o ke topa, ona o le COVID se fuluiva, o mea se ia na maua na whaasao, sa le ia awhiele i ungol whai ngā pālota i tō mālota i tasi, po le whai ngā pālota a toa, na whaaliele ofisa sili, o se mata upule mo le pāle mene e ilo ma whai i eile whai unga, pe te tau ana tau fieri stala i asotono e whai whai ngā pālota, pe ta i whai ngofi ati lele ngā lue ngā komisi mo whai ngā pālota, e au noma le toi whai ngā lue ngā le whai tau se lau o nisi tangata. Na sauno le Minister Goldsmith, e ta tala pe le avano e le malo i le mata upo, e lua se lau luas fulfitu miliona ta la, e wha ngā lue i le whai ngā pālota, pe ona sauno le Minister. E ta alonga, wa whaamalo si au le whaia o ngā le Warriors Andrew Webster i lana au, ina ia tūle mata i tutoa ma wa aia i lātou lava, au tā pena mo le ta'alonga ma le Rooster se le whai unga le whaia sone i sini. O le whaatolu leo na whaia ina soso o le Warriors, o lo tūlanga sfulwha le Warriors se le whaatulanga ngau au le ta'amilu sanga le NRL, i le taimi nei, ai le whaingofia fo i le isi ta'alonga i le isi whaia so ma le au siampini le Panthers, o le ami o pūlea po le Discipline, o se taso whaafi tau le lo o manino lava, ona o sala i se fului na maua le ta'alonga ma le Knights, pe ona whaalia le whaia o ngā le Warriors, e amata le ta'alonga i le whai le fiafio le asasane ma le Roosters, le o lo o tūlanga ono. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vai ngō le tai au. Pe whafonga ele tūlai se fulma le lua le whapoponga muli o tātou tala fau o le nei aso, le ale ata pena mai Saulina Kasiana, o lua se fultasi minute o te enei le tūlai iwa, e yeli suingo tātou pokalame o le aso o te fui? Ioe o le se furu tasi le tai o nei, le lafa tauta i el pokalame o le tala la urungo le vai aso, o le e inei tūtua ngia fo i o le au fai pokalame tai au, ma fuangana o le awhai e le se furu tasi le tai o nei, le fatauta i le fio le pule i a awhamisanga te alu moresi. Ma Savelina Kasiano. E ine minuto i luma, e ine pese fa pitoa lea na tu sia fa pitoa lava fa tatau mo tina. Lea la atatu se taimi, ona fa tala noa lea o le sui o la vai pese, ia po le fo ina tu sia le pese, matau la mua tu singo le pese, ia mana i ona to fa fine, mana i ona uso, mana la to ainga. Fa tala noa e winga il pese nei, fi tau i tonu wale tala il pese nei, ma le sautina. Mana tua, e se le tele o tala e whaiatina, le la e fatuela le pese nei, e se taimi ilo e tau lunga le pokalame le atal taiao, ona tātu ilo le pese, ona fatala noa i lea, o le sui o la fai pese, o le sui fai o i la tau na tu sia, ma whaia le pese nei, o le ngō le pese, whawhetai le atua mō tina. O tau i le fo i mō le astina. Ta tēnā whanau fwoi taitai i nei, ta mawhau fwoi, i le tina o lo tama, tina o lo tina, ma lo ta tina. I la tau fwoi ngā luenga le lei sa whai, le fwoi whawhong mai, tātou tunu, la fwoi mawhau fwau la tau tina, pe fwoi otas. Sa o le lei. E wai, o le siri alea, e fwole le ilo e tangata, e isi ata mai matua, o le ala utali le fasile le fwoi, o ai tonu ai whai e le mea lofa, pe wha pe fese mea lofa. Le fuola utala fwoi le lofisiri fwoi le tama o le whailo na inga. To e whailo na tina. Oi tonu ai te tau na whai, lau oe tali, lau oe a tali na oe. Whai au rai lua. O se o tō lua ma se o tina, e le whaina ngalo ia
tina nei le te ia. E ta vai foi la, ia, e te vai foi tina o si wa. Ia, e le mawhaina no fo e se foi le la tau ia. So, o si o mata i te tina, ia la vai le lua na po le tolu. E fai ia. Iwa, ese tato teltonunga, ese tato manatu. Peo, tata mawhauta i te, o leo langa atoa, o la si o tina, ia mawhtanga si o tolu. Ele fa o le aso ai o patino. Au leo langa atoa te mawhuta ai, e te tausi ai, ma o winga le lei. Mo me o me te faia, te faaloalo ia, e te alo faia, e fatino ai. Ia pe o si aso le wato ese. Ia te, ia la oi. Ciao. Tu sa le atau. Alu winga fo le la ma le o le tali me vai ngale. Wa te le tama te fisili ai. Fat oi tonu atau na fai me ala fa mai. La me la fai fo la me ala fai le to dua. O la ila na fa na we fai la so me ala. Ai o fa o fisili ai. Fa fa la pe si fa na fo la laiti. A fa mai o me ala tama te fai. Ape asi. E male foi manatu na ina tama. Ile mana ia. Lai, mana foi na ina to manatu wala e. Ma futa maltina e so uma. Ya o pese la na fata no tua i de taimi na pe ala tel fai un le tato por kala. Ya, o la fai lo atu al taimi tato el pese. Ya na so lo le mal fata no. Ai mana ia fo i le taimi ne o tato tano pe ai se to fie vili mal melo le wili. Ya. Tau lunga to el manatu. Wa ula vai na lo manatu e fautua ina fo i matua. Ya. Na e nei si au fanau, nei si au fanau i fafu. E mana ia lo tanga ta pena se wili wa le langa tau tele fa va nei. Mo. Ia ma fa lo fa si au fanau eu me to tino. Le o le si me te ma fa lo fa il matua le va forma. O was o lo to yaso, o lo to time. Ia. Io mai a ingo o e pole a ingo lo to lo so na fa si au fanau le asona. Na. Ia vai le fa ingo nei tamiti umolo ai fa wele ta laf. Ia. Pe o mai pule tu ia ai ta tia sa wili. Ia. Tu si e to tonu na sa fa ali ia o ma fa ta tia la o fa tu la fono o ma me. Mo. So ani foi si au fa na u mane ayo a se la o fele ta la fu la tia ngai nei tamiti. Ta lo tonu o po te tele la woli e fa ia me va pe. Ta sil na vai na pito sil ta u mo le wili. Ta pena ia ma tu ia fa ma tu e fa lo mai. Ia. O to lo fa foi na fa o tamiti. Wa aso ye fa to eva ai fo ringo le ma. Ia. E alu le sa wili se me mal fa. Na. Mo ile le ia. Ja. Ele tala mana, ele mai Australia. E se pito no Australia pe ma le lua se la utanga ten no foi. Ai la wala to wo foi na mai se nga luenga fa fo mai. E se fo mai po ai al fo mai po se ni usila po e latu e nga lue Australia le nu lea o le mātango fiel mata whanga o le nu lea tas. O le South Coast Australia le vao Albany ma le nu na Albarans. Ai o lono totongi. Tu se totongi o le fo mai lea. E lua se lau tolu sifuru tolu wafi i le tausanga. La si i lono totongi. E mawhaina o atu le fase lau lima sifuru wafi le tausanga le totongi. No fo fu al fale, mau fu mal ta vale. Ia. E tu sa la al fase la limas fu a fele le max e o yeto tong. E mau la yel fitu su pa sen no tong ida. A o ye ingala e tauna yel fo ma e tauna le stala fo ma ile lalo le stala fo ma ni usila. Ia. Na ta o le Australian Health Practitioner Regulation Agency. E tauna le stala. Ia ona na anga va alolea. Ai o tangata no fo no le pe ma lu se la tu singa ngo lu afi lu tas ai a o te mi o tafa o o to ile no fe tangata e sia sil no le ai tu ma tafa ma nei oi o ko se tongil tau sanga no fo fu al fale le tongil fale mo fu ta vale fel wai a o fo ma ona e tangata e lu se la ai le fo ma i le fe nga lu nga tau tu am to la kin na fo ma oi ja, das fo mai sa mo fa long mai la fu le stala Australia la lo ja ma le foi lo pa la lo pete we mo na le te no foi na foi so mo manga ja na fa ngotai ma te lo ainga ja na mana ya ja le wa luas fu iva mi luas fu 2 minute te ene le tu la iva ja tato won si fa fianga oi fa talo fa mo na tato pa nga ma fu mai le fa tu ro sita pa mene ja pe foi sunga Kevin Walker
ia sunga le o ia tia kono e to ina ia tapsoli mayava alo tapsoa Joy Silva e va pe fol sunga Samsoni fai launga Marcelina Masoe fa tai tele lava le mafuta mai sunga e valu 8 ia lo fatu va pe foi asa pese ia marsunga ia Tafia Brenda Aliuki ta lo fatu e kama oe po sa mo le mafuta mai kama oe na night o manga ta lo fatu ia Larry Perry ya lela tatu pese lea ya vai fol nei taimi ya on fa asoro ile tatu proklame le o luas ful 1 minute te nei le tula ever si fonga lo mo Wellington proklame le atal ta o tal falava io fa man via pele atuo ilo to waso fa pito tina uma lavo Samoa ile lo langi ato man via lavo lo to waso yeah. When we are telling us out now, Happy Mother's Day. Olo
Mo le ya upule pese tina mi o le lei ia o tina o le lei tina wa au le lei na wa ia sa o le ya upule pese ia mahalo tina si tele o tala ya o tozo na ia le tina uma ia e vatfoile le fsosani na itamala ya faina o no wingo tina ni tono le ai o fa la vena le topu i au kilani le sa ia tangata vele ina se tangata i Ponsonby Elena su el tangata na le mawane le ua umalo na ola la tala tai taupo. A tole mama ora me sa uye. Ele o fai sola ele o mauno na ola. Ele o le mo le maso tanga le umali li ile sa fa le fa le. Se fa ila. Pe fa pe vole le itale si le itale le le tuli le. O tangata fo ile o mali. Si tama le au. O le nga luenga train le ya tangata ye la te nga luenga palama fo fa ia la vai fa. Ai mo le mau tangata se tangata le le tangata le. Sta male tolu on tausa. Ale o fa pa le le fana le o mawilo na. So la lo le su ele o le ale o pe ia o pule fo ia ye lo so i fu pe. Na wa pe tangata fo le afia fo i mo me fo la fa sa ina le le o mali le fa ia fa blavi. Le fa ia fa blavi. Awa la ve le kengi. Le ve le kengi. Le kengi la ve ai la le tau tu le ngol kengi ai o mau le o le o mali mau lo ia. Ya na. Ai tono si o manga le me tu poi e tau nu fo le. Ai tono si o manga le o me fo le tau nu ya. Tata no na italo ta longa le fo mai uto e na ia la pia ni sila me se coach le nei. To va ve fa un mar con kalate mo unga to fo i me ni sila. O sole. Ala so lo ye le to nga. Awa a fa yo le fina ngalo na fa ya o a fa pe o le numero se fulu le se au o super capi o le mato o le fia o le o ma na ye fo tu la sa imo unga i te lo tau sanga o ma la fo alu na ye i fa ale la wa me mato fa te ingo fo le a mato ye fo tau a mata le tu ale fa long me ta la le la to e mana o ya mo so si li pe alo talo le liki ole tongi mo ungale ya pani kala pula ia. E pe ama le 2 miliona ta la le tausanga season. Am tau le season por tausanga la kapia pan. Ele atoses fulu vai so, pe fulu vai. Ele umia uma. La uma le time so ve ya pani la fo i mai i lo black sea tua le la saune ia England. Em saune lo mo le fai mo tausanga i le tua le alu fo mo tausanga. Ele umia uma ka tausanga. To e ma ele ma fatele pe super kapima falani ma Europa. A fai o fina ngalo na fai o ngai mo. E ta wa la into fo i mai mo. Ya, le mena ia. Por me ia ta taula ia New Zealand. Na fai le se tupi. Ya. Na a fai lu te sima 2 miliona New Zealand la no fo ile yo. Ya. A va tu la to tupi va se la wa fe ile te fe. Ma ne tu langa le mai ta wa tu pulanga ta alo i au kilani. Le uni. Te lo mai tia onga. Ya. E ale ta alo i fes 15 ya au kilani. Pe le tu e fo le va illa to lu mana i le liki Australia. E anga ia le na ra. Mena na mo wale sa o fa mo monga i au kilani. Te le to mai tia onga le wanga ia tu le Warriors. Mo Yeah, umano le Warriors le aulaiti sul le Warriors. Le manga ia tu le Australia. Ala so le mana ia. Ele lei. To le lei. La mana i fo tu pele ana la tau ia. Ia fa pe tau fao le ia. O pele ki tau fao ta mai New Zealand. Pe o fa na una na ta mai e o la New Zealand lo na ia ta alo mo le o pele. Wale o le marketi o le liki Australia fa full fitu kala pu Australia le tau wala na rea. Tama. Ai la ta se fulu kala pu teine. Ole mato te lea o le marketi mo tangate ua New Zealand le atua oi Australia te le tau walu ia pani manu lai o. Mo ai le le tu pel mana ia pe over mal fase lau tama ele stala NRL fa professor i tau sanga. Ai tau fao va no ia fase lau mon tu pel fierce fu wa fiu tap. Ata to vai le to ia tasi vai tolu pe tasi vai fa o tangate o tamit Pasifika. La uola le le o la to ai ngom manuia. O le vason tēnei, no fai tau ele tala isi au so tamala ta alo to tolu ile au le Tigers. O tama ia e lato uso lai local valpuipu, e valu tau sanga le whaasala, sa ta alo fol tamale le na rea. Na local as tamale o no le whaale lave, peo se fusu anga na afia isi, pia li maliu se isi na afia isi tangata. La wha tau lai au so tamale le whaale ono po tu moia la tomatu, o tonga tama.
Ala lau whaava no ma resi potu. A mangalo mena to uso le no foilo. Sau no foi. Ono le ua mau tupe le uso to to le. Ale lau wa fa ina le sila to uso. Ale ula to fa ta ua fa le a foi mena to uso sau le no foi. Ale le ile o lango le ile foi mai sau to e suilo la. E to e mau foi le anda kala pule na wala le titi. Ua mata ona manuia a inga Pasifika o no tupe le na wea. Nai whanau. Mana ia tele le ava no mo tamaiti e. Waile o pele ki pe supa la kapi umatamuti. Mo. Ia, whanau. Ia, whape o lau tāleni o so sta longa e tele le iai. O lau ngā ruenga fole na. Ntata noa le coach fole la piti le o whatea. Le ntata noa o le vawe na apa me le na o le whaasao na i tangata i e tuli mai lea. Sek mai lea au ma lea. E lau piki e le vanga le lau te whaatala noa ina i a tālonga le na o stamana. E la whenga luenga e lato. E sel mana ia. E tuli mai lesi, a piki atu e lesi e whao ngā. Mua le whao ngā lanto mai lua ia. Sosoa ni lona maa whau. Nā. E wā tuli tangata man ngā luenga pa whaate a tasi leo se mea whai ngofi. Ia, e me se al tuli alu nofo ma le whale a. La lau mana e le whainga nā na mo se ngā luenga fole le. Tele me iei, o le up te tele o tangata e no social media. Ua maa. Ia, o leu se tupe to i sa utonu le a inga. Ia. Ia, le apa mai lena au pui nei tangata e wane ia whai. Mo. Maro, ia ole atatou se atu lo e tār pese lea te tonu ole atau runga i fōi porka lame ole atau tae au. Ia. Ia, ia ina i tala e whapitoa mō tina le la tātou whaiama, whonga ina e wharitua malo le whiweniete. Ia. Le vāra sifuru sfutasi. O sfutasi e porka lame tala lau runga le vaiaso. Ia. Ta noa to ele fionga le li pule ia msawirina kasiana. Ole ngol pese tasi, na iuluma. Whaftai le atua mō tina. Taile atua motina. Ea, o le pese, langina, mausuina, e alo mawhanau, ita makasiano, ia usi mai lola whafonga.
Si fonga matangofia na walo ma whanau foi a ita ma kasiano. A lela wailungo le tato leina le tō whaia au I matangi si lao kasiano. Ia e whai foi ia masuia lau whai pese se whai maisa na saunoanga foi ia e whatatano atu o proklame. So fo mnuia a tō whao matangi. Ia malole. Tupu e lau sungane. Ia Malo se fua ya o maile lau to fa mes foi ni tai au am tangi ya o la man mi o fa kim mo bui ya me ho le sa ngi ko gele nga yo au po ima ke ni o ala ya la e pe na ngal malu ya ele o malu ke la ma ko ngi chero ke o taki yo ma o manu ya menga bengal tai ia o lo manuia la fa tai vane la to fa o le o mana fa ilo atu le tunu o ma tata no fa matasi fa ilo atu tato pese le na fa to mana ana ta e o le fa ngo ina fa vitai le atu motina ia ma nei fo I va tu lava no ai la to fa e fa me sau no nga fo I le tu si ai no nei pese tau sanga tu si ai o por pese o fati o pese o la to lo usuina o pese ja mas foi se auta o lo e tonu o pese mal falo o parte e o pese ja até o eu falo no nei le Paulo pese o pese pa tai motina e pa tai de tai le tua motina o le o tu si el pese e o no fa mal todo na o si el pese ona ole vine tu si uso ya siliva le le kikinga pero mona si la se kusi mase pesere ole asotina ya o e pasi umi o kauka pa sile kai ringa o io se me patuanga ye pese o tina pa me o pa evangelia se ma ko nga ole vi salimo e a pa pese la siliva ja o bes ja ole fau talanga la pese ia na patu motina o oitina o se vai malu I lo nga lala e lo fieino o se vai ma pana I lo malu lumina ole pau talangana se pua mole ma tang ya wa ole lo fa mato na mai ya na tu sia tele tengi sa pa ma popoi o tato I lo uma ya tute tu so uma tute o tina so se tina tele tu sia la le pese I lo tina o tina o siliva no tu sia ne pese no le pe mai o le aso tina ya no o le te le a pese mana no ia ma la unga la pinga wenga o tala le tu spa ia I le ta o le tina ia o ese fulu lua ia pa talanga le I lo tu singo le pese ese me fa tu sa ia ele pinga mo pi mana va tu ya so son mai no la ya chu to lu ko ila fiong yam so ana la mustelcio chu to lu o maliu sidi so son mai mo palung ko la tu nu ia ka ko la cristiano a ese me lang ta sia ia mana tu ai pele e tinama so tina tina paleton di tato matau tina nei isto so matiu tina ya es furu lo le ko inga kalang fa ye fa tau e fa ye kwa e bele vai fa tau le losa fa tau le wa lo ai ke I lo wa mata si ai mana il o lango tina fa tu se il suavai il fo fuanga le tua
e lama tasia uma. We all need water. Moni. Ako kima aka ko wala ele taiao. Ole mai tina vai. E ole tusa tu le tuspa ia. Ia ngati sila pia le tina ko na watue. Ya suaya ai si Yesu fien pa ame vai. Le vai le te fai atuai. Te le to fien. Mali. Le ngalu wenga so se tina. Nano fa bubuan fa anga le tina ele sila lan. Mali. Mole bana mate. Ono le nganga di tulanga fa le nganga. Pian fitara Yesu. Le vai o te va tu joe. Te le to fien. Le kilo la tina la utele. Awone pa peno no patua le bese patulo tina. Ela ngota sia umatina. Malo fa. Tula le tulanga e fale le meno pikia mele. Ele tus ia. Ia. Ole atato paptiso le voi. Papsong alama. Ole tato fenga ngumleto. E papatiso le vai. Ele opuna yon. A fe me mun mai. Papatiso le vai. Male anganga. E pio le o tilo ye le tulang. E o fa kasia le vai le tina. Ile temun mudi fo yo Yesu lungole. Kolusia. E pio menan ma paso ai pa. Se me pa lang tsi le ai ai. Ola na ol pau na Maria tina Yesu. Na lapso ta i pa tanga. Ola tamalea. Olo tina lea. Lale meno si va ya tu fita boa tam fa Yesu ia e lava atu lau si le pie no o mile o le temi muni ola il vineka o swa bai tau le na fa tali lo Yesu ba ke o ta nu ia ma fa to fa bai me Yesu fita ma o tu no tama pio ia male mal fa poi ponga I kana I kale laia o yo tina na la tu Yesu vole ai se mein ola talenga Yesu vai o me na sori Yesu bulana ele eva ko ya yer pule pa ye me la le po Yesu pe tin senga ele o mai lo tenho te pa ye na me ana la le po Yesu fatum vai ana li u ole pe ole mena va pe il dalo daily life ale se vai le se pe ole mena na ya o tu sia il pe se pe wa ave ma se mel na va gen sole fa tai io tato mai fa ma tato me o me na me le tu tato che porto e va to ilo no pino ne io pa pe tu pe ole pa na e fa tali al tanga pe ma fa tele isi mertus pa ia tele tu fo langan oka ko ti tia le se ngu le se vai ai ngo e ko fu ma le ngo esa e ko fu ai ngo asa alright ya pe ole ngangan na pesen na fa no ke se pe ole singa ngai ko ki me se na ulu ma ko ma ko ole singa ngai ki me ma ko au le tangi o le lua fe male tolu o saule lua fe male tolu wala los futa usa io sa paiana pe o sa presenai no umana usu o mo no usu le visa le mo wa o siriva sana na tal sanga tu ya telefos tenisa ta ma na kusi fa anota lole le so ko ngaro ngaswanga io pe io che no na ranga lue mole ya mo bi ngole tu ai pe miana per peseri tu si mo na lutina tu si malava mo tina il rato chiute o fa tu se le vai
Taua ia so uma ia tato o le vai ale se vai o ki a korena ale se tina o ki fo ia korena ma nei te le tusi lua fe ma le tolu o le si mem tau ti o le pese le ngata le tusi ai fa nota fo ma le pese ia le fo e fa fonga si fonga matanga o fie o le nai o to fa fine fa nau le wala to e langi wala ngi le pese ma se le matanga o fie to le mo moli ma le fa fa ta wa no le vai oka se le ori o ma fo fonga li o la sunga to spese ma nei te le ta si vete e pa wal vai ngale mai ta watu sa fetufa i ma tala noa ia le talenga o imtangi ma si ona tausi il fatuino le pese o lona winga ta mai e te le foi la sao le fale tua o imtangi il fatuinga o le pese ia mo ma nei te le o le se kau san mo etas ele fa perna o na o to lua le temi na an ai o la o ai i tua sa foi nga lunga se nga e ma futa matina sa o ai i le lau te lenga o le matina ai pe o nai ta o le pin malota o na pe o tangata le sa no foi o tapa mama vinel pese nai pai le sa mai lang so i tu sa le tu umati e tano hoia na tano mission tina wa e nala e si fas foi upuna a e la ngona mai au nei ya ropa e fa pena foi tina le u fare tu le tano foi nai tamiti sa na mai te wa le a mio le anga na tina e o te vai atu e tinganga mio le e se ale tonu le PMCA e PMCA pole a ele o tinu e fa pi o la fa ftai ai pe ia fatalia ia ai ile la ngona foi il tina dat fa lo tu istina wo ke aki mo wo le ko ma ko tamar fa na e kala ma na pa wale i pa na usa po wa mi le e la ma pa e ta wa ia e la ia le lofa e se le frikaria ia ala ia le lofa e misia e sa le tasi malo fa tai tele la vela u to fa mtangi matango fie fa tungo pese ma ia ia bedena ta wala fa nota ia ma le foi si fonga la foi pese ma le langi no le pese e se si vai ngati o misia tu me se fa o le mota fa ta we no vai oka ma le te e se si vai ngati o misia tu ma u te fie fa mtala ina le fa to fa tu le ta ya ele to yesu sia pa mtanga pa wa me ia pa anga mo le pese mo tina uma a winu le taiao o soa vai tau a madrus pa ia tau ke le tato anga nu le tau tina ko ka ua a le ai le tina se ai ngai le ai palau tele to pe oi ele tau o le vai fa manatu mo pe ia tau o kusia foi mo o ale soa vai ainga o ke le paro na palai ia le foi ko ma ngile na mala anga le o so mai le kimbo le ko vai ia la no fongo ko la me mata mai ia ai ele to yeses fam talang ai yo tatalo o la ule talo sanga tatalo mo tina wa te amal pa nau pe wa le tau singo le pa nau tato tina o le ya la o le la to ai tato talo mo tato tina pe nei lu puna a fa ko fonga ma tina o ke lopa pe ya te o ia bi ia le tu ia la ma tasi ele ta ma pa tamana tasi il tina a le anga le pese o fa le anga le singa
Ko uso nga ko inga mo ma ko le pes yo ya ai man aso ya ya le pa fu ya la si ya so sa porque vai se fu ya la te le la tag yo fatu mo e me fu ne ya so mo fu fonga lo fatu ya fatu ya se boa ya se boa ole el pese na fa forma ya na fatuina ele te renga po to fa matangi si lao kasiano ia o lea e langina na yona to fa fine ia mausom fa nau awa to tele le au ngatu pulanga le ainga ole au nga mole au tu ole sauna nga foi man taringa o mtang foringa mai ole tina ole vai ole ola ole vai sel mal sa ole le sol malo fatu malo ele umilite mino ele pu te fatu e pene tau Lua fe mal tolo. Io, ma le taimi na tu si, mai ma fa fonga. Le uta to ilo e le me vengo fie tu sei mal pese. Mo. Le vena te lo ya fa ne tanga ta pese pe ate usu se sana pese ele sa o le usu ngo puta ngo pu masuyu. On sa te le lo taimi na lo tu si. Ya. Wa te le la pese ele titi la fa tu pese. Ya pe voila le pese le ya fa tau ya tina ma sa mo. Ya. Ya le la to ta to runga to lo po kala me la ta ta. Ia le pese nei na tusi o lo langina la e wolo fa pito to football Colombia ne ata taiao e fale tua mano lo fale tua fa fiao ia ona itina ma tua o mala vole tunu o pa anga fo si fongo lo mo so se va ngalo langi ma usila ia matina le fenga luenga matina la no fol fale ia fa to foi ia matina ma tua ia ita kasiano lo fa te mo e ia usmail fa fongo le pese Faftaile atua mo tina. Yes, mai lor fa fonga tau lunga to el polo kala mel ata taiao. Fa mangalo mai foi ata to eva pe tau di tasi le oli atas. Tato ma futa pe tau di tasi le oli. Ia Ismail fa fonga tato pese nei.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lima ma ila ila. O lima ma ila ila. Sa nofa se tamaititi mātua o ti ma le tina o si ona tina e na o la ua lava le la fale. O se tasi pōna mō whaafu se i ai le fale. Na tau mawhai le tina matua e tau whaasao le tama a si ana tama sa moi le poto inunga. Ai ua matua whaatumuina le fale i le aso ma le afi ma ua asa lava ua whaingata i le tina matua o na lavea i si ana tama. Ua tomo mai nei tangata ma si umia le fale, ma whaalongo atu i le leo le tamaititi o wala au mai i se fesoa soani. Ua le aisa tasi e iloa se mea whai, a wā ua matua a asa le afi, ma ua le mawhai se tasi o na toi sao i tutonu.
Na whaafo se I lava le oso mai o se tangata e se le masani ai tangata o le nuu, ma ua ta amilo ane nei le fale atoa. Na ia ilo atu se pai tafatafa o le fale, e tau I le wha malama o le potu lea o lo iai le tamaititi. Na ona moua tu lava le tangata, ai pe na oni nai minute, ai toe ali mai ma le tamaititi o lo o amo mai. A opa ai atu le ano tangata nei I le toe, tau mo fai o le tangata e alu ifo I le paipa lava lea na a e atu ai. A o ala langa wha ma lo atu tangata ma pati o lo alu ifo le nei tangata e amo le tamaititi I ona tau au. A o lima nei o lo pipii I le paipa vevela. Le matua vevela le paipa a wa mu le fale. Ina nai vai aso muli ane, na whaatumuina le community hall o le nuu I le whainga o le whaamasinonga, po o ai o le atu uina I ai le tamaitite tausi a wae na maliwa I lama si ona tina matua I le whaalamilame. O tangata o maia na lato mana na o I tausi le tamaititi, wa tuina atu I aini taimi e sao no ai, po le ano lato wanga waa e tausi ai le nei tamaititi. O le tangata moa o le whai whaatoanga, na whaapela na saunoanga, e te lela o whaatoanga, ma o ulau ele o te tali tonu, e mana o mia le nei tama, se ta whao I whafu le matanga o fie, o le si o manga a o lae. O lona lua o le whai a onga. O le whai a onga o te tali tonu, e mana o mia le nei tamaititi, se a onga le lei a walo na lumanai. E toa tele lava I tangata na whaia la tau whaamatalanga ona ole nau e fia tausi le tamaititi. Ai muli I tangata pito I mau o loa I le nuu atoa. Whaapela na whaupunga wau toi loa umalava au. E tele au o loa. Wau tau tanga I mai I o fale o au whaatoanga. O a onga ma mea uma whaapena e mawhai ona outu ina atu I le nei tamaititi. E mawhai fo I ona tu ina atu I nisi vaenga. O lo ta mau ainga. O te mana ai au mai le tama lea I lo ainga. Na le ai lava masitasi o le nuu na toi tautala. Wa fesili lea li I whamasino. E iai se tasi e toi whai mai se tala. Na te I tangata I le tua e le tangata lea e pito lava I tua. E leilo e se tasi po le ale taimina sawa I tutonu. Wa savali mai ne le tangata nga I luma o na lima o lo tu I totonu o tanga o lona o futino. O na mata I loa atu lava lona mafatia. Wa tu ne I luma o le whaapotopotonga I luma tonu lava o le tamaititi. Wa tu ese nei o na lima mai le tanga o na ofu. Ma ua wha ma fola atu I tangata. Wa tau whai te I tangata. Ma le alo lofa. I le matua le anga o lima o le alii. O le tamaititi le nei a whaia le wha masinonga atoa. Sa na o le popula lava I lalo o le tamaititi, e le ea I lunga. Ai na o na whaalongo lava I le leo, o le tangata lea ea e loa I lunga. Na o na maaia tu lava o le tamaititi, lima ma ila o le tangata, mana tua loa le tamaititi, le tangata alofa, na lavea ina o ia. Le tangata na a e I lunga o le pauvevela, maamo mai o ia I lo na ua. Ona lima ua ma ila, ona o ia. Na oso atu le tamaititi ua fusi mai le tangata ma ona loi mata ua malingi le fia po le whaanoa no foi. Na tua ele whai whaatoanga ma solo muli mali atu. E whaapena fo I le whai a onga. O tangata o masao foina la lato tau singa mo le tamaititi. Ua tau whai mau mali atu e o lava I le tangata sili o na mau o loa. Wa o le whaamasino wa sa vali le mo ese atu. Ai o tutu le ali e ma ila o na lima. Ma le tamaititi ma fusi le tasi I le alofa. Le mamalu le au whaafafonga. E moni lava upo le apo se tolo. Te le tangata popoto I nei o na po. Te le tangata mau o loa. Te le tangata whai mai e o I le loto ma whaatua. Ai o le ale au ngao le poto. Le ale au ngao le tele o tupe. Le au ngao le alu I le lotu pe a whai le aise alofa I a I tātou. Tele fo I taimi e whaamasino a I le isi lotu. Po ai le lotu ua sili. A o ai le lotu ua sao. A o ai e whaapea na tāpua inga. I to tonu lava o lotu kerisiano.
La tau ma le tele o i tau ainga ese wa tau mawhai tangata e sa ili iai I le atua. Ai o le mea moni, pau lava le mea moni e te maua mai le atua, e maua pe a whai o I tātou o ni tangata alo lofa. Wa tele ina tau mawhai tangata I nei o na po e whai awala ese ina ia maua ai tupe mai le malo, a wale whainga o lea mea ma lea mea. O le mea moni a whai o se manuia na o na tau ai le o iai se alofa, e le ai se lava se manuia e maua ai. Ai na o le whaui na ese le atua, manuia a wā e le o ni mea o iai se alofa moni ma o isi tangata. Wa tātou sā vali atu nei I le awala e whaamanatua I puapua ngā ma mawhatu o le ali I whaaola. O lona alofa I a te oe mau, na mā ila o na ao o na o lona alofa I a I tātou. Le matautia o le sātauro I le mawhai I tangata ola o na tautau ai. Ai na tautau ai le ali I whaaola o le ala o le atua soifua. O na o lona alofa I a te oe, ma lona alofa fo I a te a. Whai mai le apo se tolo I le koronito mua mata upo se fulu tolu, foi upo se fulu tolu. A o le nei, e tu mau le wha atua, le wha moe ma le alofa, o nā mea tolu, a o le sili nā mea, o le alofa lea. We be
lau whana we alolo whamoi Tau sia o ia so tutoe Pele oe ilo nge ilo so Le whawhiwhianga mai le tamaita ia o sana taito ia malipese le tina lofa. Io e ia. Le o toi pose li le fo iwa yaso ta pena fo i le sao tina, i le sao lo lumana i nei. Ia o pese le ngala fo i manisi o tala pu o pe ona ta pena iai ia le whalitua malo lo ia whireni ete. Le whaima to wātu e tātou whawhiwhianga su i filoi. Ia le teimo le tai o tārs fultasi. Ya ole wa se mail pokalame o tala la ulunga va yaso pe ona fa fonga ia ia sfroi te tasi le aforiva ngai le aforsfulu ya le la fa tau ya ile tula se fulma le tasi anga ile tula se fulma le lua ile au nei ye nei minute po le afa tula le wa aforsfulu le tula se fulma le tasi pokalame o tala la ulunga va yaso le tala no tole fingo le pule ya Severina Casiano ya to fa talo fom to fa felo ya tu le taimo le tato pokalame fa fianga se filoi moni atu wa fo fa fonga mai tatu watunu lungo le leia la leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo pa pe fo lungo tatu penga fa ilangi lo mai mo mai ai to tero pa anga mai se fo ile atunu ali le tatu watunu iso se va enga le langi fa talo fa tu Natalie Pelepe Samino Amelia Iono fa tele lava le mafuta mai ia o ila to lo mai mo mai lungo tatu penga fa ilangi le Facebook mo le YouTube e fa pe fo in fa talo fa tu ya Stina Malo fa tele lava ia mai mo mai malo fo mo fo i fu fango le yaso ia lo se antele oliva malo lava ia mo fo i fu fango le yaso fa pe fo ia le fatua Maria Ropek ia mo fo ia le yaso fa talo fa tu ia mo le to tele tatu tunu Filipina Alesi fa tele lava le mafuta mai le nei taimi ia mai se fo o isi le mai mo le taimi lungo le Facebook wa madu lu lava le nei taimi ya ole va yatu lo wa mana ya maile fa fa tu tato fis fa salau le wa tau va yatu le wa tau va ia le la ya a o lo yangi per saviri o saviri le Wellington ya awane e fo le pe te fia ula vale ye se tu lo ya e fa ya si ma ini ya tau tuana ya fo fo ile ne yaso ya ta pena fo ya fa nga fa tau fo ile ne yaso ya wale sauni nu yatu mta pena atu ya il fa maluino na sauti na lo lumana nei so se kale sia la foi ya oi foi lo malanga sa mo e mai se ia fonotanga e kale sia o nga solo foi ya wa foi fonotanga ya ile nei masina ya mai se ile ya tu ya ile masina fo manuia lava fai nga malanga ole afia ngai mo tou ya manatua ya vai fo mai mo mua ele te pena fo fai nga malanga ya wa fo ya ni fo la au oni vai ya te tau ona e haluma ave ya mai mau fo itupe tongi le insiwa o ngale insiwa of malanga o ngale insiwa ya e mana ya le sia ki o fo mai ya mai ni au vai o ni au tala vai ave ya pui ya fo ilo so fu malolo ina malo sa ngale mu sa mo ya il pepesi ya il fa mai le tatu watunu ya i sa mo ni taimi ya manui la fa nga malanga manui fo i usunga fono e kalesia o lava le asa ni malanga ya lo fa tu tatu proklame ma tau tu si fonga la mo ya in fa nga malanga le afa ngai mo tou ya eta pena le ya tu fa nga malanga le fale ai le ta ai le solo fo i ma ya tu ya in malava le le taimi le taiao ya o lava na i ma tu lo fa fonga mai tonu ai ngal le taimi ya lo fa tele tu tatu proklame o fa fia nga su filoi ya mo lo to pa ia mo lo to malo fo ta puai o anga i fo i fa nau nga luenga fo i mai se fo yo a onga o le nei fo yaso na i fa nau na i ma tu i tono mo tanga ngase mai se fo i mo to tanga tama tu o lo fa fonga mai ai ya lo fa tele tu tato proclame nei taimi mana tu lo mo pe o tole fia mo le fa silinga malosi ya a o ai lau tele la au fa longo ya mai ma futa mai tato fa fianga ia nei taimi o le tai au lea ua toi luas fulfitu minute ona talo leo le tu la sifumatasi fa fianga si fonga le moa i Wellington fa fianga le sunga tau vi fa Sofia ya tina peleina ya fa taua pel tatu tina e uma tu lo fo le nei aso ya ona to va fo ile pese nei tina anga ia tula fo ili fa so fo ia ma fa solo to level machine fo ia wona i fiu la fa fonga ia i fa fia fo ia me se pespesenga fa tau mo nai ta tu tina
Talvatu fatua taifa mafu, te tele lava le mafuta mai. Marurua tu tato o whaafonga ia se imai al tato whaatalonga ma le sunga tu fwe fiso leo o mafuta mai le matu pitonu nei porua ia le nitei miltao ia se whaifo i se reporti po laltu langa lo ia le vai ngalo anga ia tu nitei tala tu fwe talo whalama taksi iam salo dai te whaafonga mai le pisa tu o le o stika tono whale pe sao lea ia na ma na ia laval manino leila u talo no mai tu fwe ia le te sire fio o le wa matana ngai ma to tele yo fa na wa onga o le tele o nanga ese te tono le fali o vai ala o le si tula me la bata unga wenga o le si tu o tu langa la bata wa onga le la u kampe ta mi lo mala u tu ye ngo o nanga se yo te va ye ya ana ya o da nga le ye se da nga le te ki o le mate yo la tamo lu vi ya casi no le sirfia Udang le nsekti ele ia ki ia MOE o hana ia malva ale la mate ma sunga lu firu o ia le te fonga ina ia le banga le ia o ta ta mi ta lo lu fi ma lo la sai fo ma o le o tata no lungo su fonga lo bua o le famo mo le expo le ia so o le a tonu al ma ko anga o to o wa ia famo mo le ia o mato o mai so swani nai fa na o saili se manuia le mato so swani atu i le NCEA for the National Certificate of Educational Achievement o ia i le level 1 level 2 ma le level 3 ia nai fa na ia o mai ia le saili ne NCEA ia ma waile university entrance ia lato atu i le university ia ona lato ma waini pai longa mawalunga ole winga ole sila pesido ole fala ono mai dai matu o te ro ta mai tile le au afa pe ni matu ele o mala malama tele NCEA tasi lu ma le to ya ole va no le le o mai to tfilo ai fa malama ye ya style of mo psili ya ole NCEA level 1 level 2 ma le level 3 tu sa ole level 1 ma le level 2 mana mia lava ya le ono full credits o credits la maua mai assignments le ave ina nai fa now ila tsa upu pa inga la o le matematika o le science o le english o mta upu na maua credits tauna ona fa tupu ma fa mau popo credits ina o iluma tu o le ongo spulu maua na ona maua lolo fa ilonga o le level 1 level 2 po le level 3 4 lo vinga ini ma tu ele o mama ga I mai tono le fale teo pra mo yo to ioi o le matu I le teo pra arena I nga tonu lava o le su maya tala mai au tala no name ta upu ta u lava mo nai fa na sunga lu firufi o nga lue o le fai mafonga po kala mile ti ye lo I sunga ya hana tu sa man la to openga lu ai se matu o fa longo mai o le ia 9 ia 10 ia 11 ia 12 ia 13 ia fa now ai tele o manino le foi le nefolency e fa tu nga ino credit ia ma le lo su mai e fa ia lo firufi pata mo ati o ia ba na tele manino ai tele tu sita ia le ia o mo e a fai tele la malu flu mo tai mo tele to ta mi no me stai mi ta no le es el manero lo pata mo o le lava fa tai tele lava ia fa tai lava ia o mo ta mi no me stai mi ia ba lo me la ta si o le ba ngale ki e ni ma tu o fa lo mai ia foi naso mai hana mala to lau le to to pa ia tala no amatu o mai au ala vai se me o fa ne fo mai o lo yin fo I la o nanga le Cato University o le Wellington te Teranga Waka for the Victoria University Wellington le Ministerial Institute of Sports o le Auckland University o Otago University
ia o lo ia ule te wanga na o Aotearoa ia o a onga umana po vai ngai se na le tule me tau a onga le tesui le po ranga le lunga a solo tula ia i le si tule la u fele te kas o le la o fa tanga i tonu lava le o nanga le ia le mama futa ma seka tala ma seka malo so fua o le seka o le vai le to te fai le termine o la tonu le o nanga le auto le Wellington Free Ambulance o le pokalame Pasosania i le community to save lives. It's a free service. Tu sala fa pe inta ta po po ta mai te sia fa yeranga lunga le lumana tu sala nga tonu na to mai I fa ido. Yeah, ma alenga saleale Pasosani is so that they can go teach their families te awala whaingofie tupu sala blave fale alawa ilo el whanau ona how to start CPR. Ese le fia so yo ba ile CPR. Papea uia emimiti. Afa to fa yere ko se le first aid to no ye fe ula. Sorry. Afa pe pele ni ma tu man tanga to fa long mai wai lo me tu pu ye kale sia to ke ma inga. Se fa se le fa ile so so ni mo mo. Ole nei le alo fa na ula tu ya seka ai lu putia. Fa ile so so ni ta to nga na fa mala mala ma ta to uli fa seka. Yeah. So ole pokalamele is it's actually sponsored by the Lloyd Morrison Foundation, so that we could go teach free CPR. Alela wa whaatase mamaso le Alpha Speaker. There's only 6 of us te whangaluenga mo le Wellington Free. Ia masola lea wa tama whaise awala e connect mai eia tato sanga Super Speaker with Wellington Free Ambulance. Ia atono se awala lelea o le pasene o tangata Pasifika le tele ona whaina o le cardiac arrest ma le heart attack. So koe ngā awala la ia whainga sosoangi ai. Ole si po I tu le tate mai taua, mo ta mai titi ai lawa. Whain tau sosoangi po I pa sino le mena. Yeah, so ole we can teach by facilitating e matou, pa ole pa mamafa ole CPR. Te mine le matala noa le te vai tangata se le la tote o mina fa tangata le la lo fa sino lo penga luenga. Alma ne yo foi la se to finia seka. Ia e penta tala ngal pa sa mo ni ma tua sa mo mlisio mai. Vai le vai le Wellington Free Ambulance. The Wellington Free Ambulance. Ya na tonu e maua to nginga lang mata. Ya say hello ya seka pa tai la to tua. Ya fascino e tato. Tau tele tau vilia tasta. Ta to lo fai to tinga ia. Vi ele si telefoni. Ala nga yo ile se fai. Aya fa pe fa tari si o mai la wo nanga fai ala tau te le lo fai. Ya te le risk o mai wa fai na lo tata se. Ya sa o le pe o le me sono ana le son fai ya ma so ya mo so sani mo sa so specifica. After tele ate kamolo to tua family foi le tu le ya se po ala to ta mi lo me tu la kasi te fa solo tu la lo nga solo mai tele tu la telefon o le tu la le o le fote va ia ile o nga va nga le o le midwifery ava pe ye se sia o nga foi ve midwife ya le mo mi ko na service o le foi la lo nei o le foi la lo nei le o na ale o ma pe tau i lo te va ia tapu vea tapu. Oh my God! I'm on air. Good morning, Tapu. How are you? Oh, Malo Sefua, I'm very good to be here this morning. So good to see you again, Tapu. Well, tell us about what is happening here in Sarapura. The Political Careers Expo, and this is for all our people here in the 5024 and everyone across Poneke. It's a great opportunity to find about your future pathway. We've got a number of different universities, polytechnics, and also industry as well. So please come on down to Te Raupo Arena. We're here all day, want to explore all your options. We're here to contribute to your future. Yes, and anything you guys need, just come and see us and we'll have a chat to you. Malo. Tasi mo te fele to no a fa pele to matamasa I dingol e ya tapu ye so mai lalo nei le lau le al Wellington Victoria University ma wai tapu ma lau fenga le ya lo fili le tapu there are a lot of institutes here especially universities, so why should parents
elect or choose Victoria University? That's the question. They need to come here and ask you and your team, mate. Oh, why not? I think it's really important that you have a beautiful and awesome, powerful institution that offers a range of subjects that contribute to our Pacific communities, from laws, midwifery, engineering, architectural studies, design, innovation, teaching, education, humanity, social studies, and many, many more. And with that being disciplined, with those disciplines and being qualified in those areas, we can grow our Samoan communities in various ways, and also our Pacific community. Please come on down. We've got great knowledge, and also we have an awesome village that will support you in your journey. So we had a partnership. I want to acknowledge all our families and our communities for supporting your young ones coming through, even older ones too. We do have a scholarship. We have a scholarship for those who are affected by the job cuts in the public sector. So those who have been affected by that, we have a scholarship you can apply for. It will cover your fees for trimester 2. Our trimester 2 applications are already open. The first day of classes is July the 8th. So please get in touch with us, 0800 04 04 04, or give me a line, tapu.vea@vuw.ac.nz. I want to help you. Me and Whaalinga Leota will help support you in your journey to come to Te Ringa Waka. Come on through and we will have something for you. Mahaloa, Pito. I'm just standing on listening. You always you remember Victoria University is green color. So it's not hard to recognize it. Yeah, Tashi, we'll see you again later. Yeah, I'll go around. Excuse me to talk to you. I'm from Wellington. I'm not there at the moment. I have one question. These two programs for the New Zealand Sport Institute. Do you still have that pathway for young ones to go to the police force? Can you talk to her there? Yeah, sure. Oh, sorry. Hi. What was the question in general? Do you still have that pathway for young ones to go to the police force? Yeah, so we have pre-police level 3 and pre-police level 4. So pre-police level 3 is basically just an orientation, an entry level, and kind of an introduction to getting into the police. It's a stepping stone, so it's not an actual academy for into police, but mainly just getting you ready to go into the academy of the police. But besides only one way, we want to broaden your horizon a bit and show you all the different organizations within the force. So if you want to be a police constable, or you want to be, join the academy, we'll get you ready for that. But we'll also introduce you to other sites like corrections and police security or airport security, army, navy, everything within that section. So you kind of have an idea of maybe I like this and I don't like this, so you know which direction you really want to go into. And then if you finish your level 3, you can go into level 4, and we prepare you in the best way possible to join the force, or at least go into the police academy. Because there's a lot of things that you have to, consider and you have to know about. There's not a really high conversion rate in the police force, but we will try to get you in the best way possible physically, and also, knowledgeably in the everything. What is the New Zealand Institute of Sport? Correction, or the police force, or the army, and the New Zealand Institute of Sport. Thank you very much, sir. I'm informing our community to come down here and meet you guys, and you share more information about the institute. Thank you very much. Yeah. Oh, yeah, I got the card. Yeah, and the book. Okay. Oh, okay. What's your service? We have tertiary foundation programs in early childhood teaching and nursing, health and wellbeing. So support workers, nurses, teachers, they come to us first for that foundation, and then we send them off to university with confidence. And so what's the name of the service? NZMA, and we in Porirua. Here in Porirua. The radio Samoa Capital is also placed here in Porirua. So our listeners all around the Wellington region, now they're listening. Can you explain that again, please? We're at we're tertiary education, and we offer foundation study in early childhood
primary teaching, nursing, paramedics, support work. O tawhatawhatonu ala Interpretation in Samoa. O tawhatawhatonu la no le New Zealand Institute of Sport ma le Wellington Victoria University. O ile o nanga le nei mo faida so ta I si. What's your name again? Pavan. Faida tala no stinale te au mai. O ile la tu te le foundation le ya la I po fa vai a matale. A la ita tu le mele ta le early childhood. Mai se o nanga fa pe na. A si o mai masu mai o le tele o le ba e nga faida pi de pa na. And therefore, I shall take those books. Yeah. Thank you very much for your time. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Therefore, taxi was on ballet today. Ballet for long way. Or Lana Ballo time taxi. Yeah. Le lava time to foot. It's 4 minutes. Yeah. What is it? The Saudi to delay or fall next year. I Saudi to England. Or that Ingala or the town. O company le tauna le fai awala tawela teno le ia no mai sa to fa na we tala no le fa fa tena o fie to tobi o tumo la vai la lo nei so ya o nga tata ele o le se o nanga le tau inspire o la to make construction sa so singo ala tele ma pale o le se o vanga le tau civil construction industry la wala te ui to no la nanga le nei le se tu le we le well tech mo ko scorsipi o le se mem tau tiene le fai lota o la tau le pa e mai I cazzo il malo o le mo ko scorsipi mo la tau pe sia o ma e ben beste femminile io allora lo era pa pe o tu la wal venga au ake tau kos pa tu langa le la tu pena na mo le vitade si tongi la mo kesi esa o ya o ma mo scorsipi au lo le fero ma no pe un mane na scorsipi ia ke kaui le fo I male toe mau se wa lova o le si vanga ta o tu fu mai ta watu le vanga na o ia fa tau te te minne o lo mau ai le te le nga luenga so o se mtanga luenga e fai ngo fie o tatu tangata o lo fa fonga mai le fale o na o atu sa o ia I le fale le tas o lo ta ape le te lo nga luenga e mana yo e tal no e wanga luenga nei fa na o le ia tati pe o le toe fa upo tu al foi tau sa o le no sa lo ai tu so le tele o unanga le o mai fai no ma pe fa se fiana e fale te tono nga nga ta te ingala o le vanga le town na e le fa pe la fa sala la tonga lu ale te sa u fai no ma ya o pe fa fiana o fi to tono a wala te u ye sa u to tono ya o le fu ina o unanga le hikel o va ko le te ngai manga le ma tele ka o le tele le fai no fai no inga le te ga le ta o le McConnell Townwell, yeah, la so que the construction for la tele. Yeah, on no ta tele. Ai o ka se tele to tua. Ma le su ma lo le tu mo I tanga te se. Tu mo ta tom sa mo. Yo mai pa ma tati ma do so ia o nanga se ne mo ta toma. Yeah, le na al fisilia tu fu e mo la tu ia fa fonga mai ainga. E to tongi le alu tonu. De ai. Yeah. Pau ole mela wo faso. Wala kila isi a wo na usu mata au tu le paka. Yeah. Ya na usawa me ino na ta vale paka tu ale ai ani paka. No winga ta ole momoli atu na ima tu ina to e piki stemio le uli ya. Ai ma tu fo se loe fa le se tawila to I ona ole tu. Ale vai na ho le tamaiti tu langa la u vai le matu le ta u. Pa se wa ya vai ai nalga sa no la tani ai ma tu ao le telo information am talanga le ai ya vai na no mai le fale pa ai mo so swani ai tu so le fai to ale ita tala mai te mala mai le o mala mai o na le foi o mala le masini le sa roa o pa ko e ta tu ya so le ta tu na la to ya o foi sai no la sene ma o la de masini o le la nga le yo nga te tele to ta tongi te tele tongi te tele. Le fia e valu se funu mo tupu la fa yo. O na la je tele tono vale. Ale ale ya fa yete. Ai no ka tele. Ya. Ya fa so mai ya mai masu mai. Mata ma do so ya kas. Mana ya tele. Ya. Tu fu ta loyo no tata imi. Ya e je si vanga te fia wa nala e fata amilo a msalo e o ta ya o maua umanisho au nanga nala ta amilo tu yaima. Ya, le la u ta lo wa solo I no pangole tek tek ta na ko la menala. Ya. Ya ona pa we la ko so no to ya. Mana ya. Yo. Ai ta ko wa so no ma ka mai ta o. Ya. Ba do ma ya o ma se we to de ta ma te de. Ma ta ta le o si na. Mana ya. Ta ta la ta
Ia, manuia fo il nei tai au foi. Ia, manuia fo. Ia, se fo. Ia, ha ila lo le te roi par harina. Ia, I pore rua. Ia, o lo fa tau tai ai, ia vaenga na lo talo mai tu foi. Ia, mo tatou nei matua ia le ni vaenga fi o ia nei. Ia, na ma nei la lo. Ia, nga ia, ia wa fo ia ni se vaenga. Leo te ono minuta na tā leo le tū lasi matasi, wha o tu wha fianga nei, ia o te pena mai man pokalame, ia pe ono whailo atu o tara la walunga o le vai aso.
Fatalo fatu le nei tai au, ma lo lava le soifua maua, ma le soifua ma le langi mamaya ta uta uma lava lo mwhen whaafonga mai, i le tautua maasani al si ufonga lau mua, i le nei fo i tai au. Ia pei ona iaile whaatomuanga le tai an leila i le swinga o tātou Paul Kalame, o tala la walunga le vaiaso e maasani ona uta whaafonga i tai au sfaraile ta itasi,
Ia o le ua sui mai i le nei tae o le stofi, ia ona o ni mafuanga le ma alufia mo le aso a tae au. Ia ai o le polkalame nei maasani on talanoa tuai ma le fionga le li pule, afa masanga te alu mo resi. Fa talanoa inisi o mta upu, fa lawa i tele, mata upu po o tala na laualunga i le neiva i aso i tono New Zealand, po ni tala fo i atunu i fafo. Ia mei se fo inisi o vaenga o le ngā luenga le si ufonga lau mua. Ia, malo se fo lau fionga masanga talo fa lava. Malo, talo fa fo i a Savelina, fa talo fa fo i pa i maulunga o tato o fa fonga. Ia, so fo manui le ni futai au fo. Malo, ia, sa fo malo lu, mana ia lau la e, pe ia na o. Yo, mana ia fo i leu tawhi, o le tonginga mua le mato o whainga alwenga na o amata le studio nei le social media. Ia te le lopo ia la e o lisi a waenga ia pe o le po fita le, tau ia le ofu pele ai, ia le ofu toi mo lava no toi, la e fo le tonginga ni taia. Malo lava. Ia, e se fo swing o tato po kalame nei ta, sanga ia. Ma e se tata no ni se o waenga ia tonu mo whafunganga le tunu. Le pese le na tau whaafonga mai, ma ne po kalame marino whanulunga mai le aso lulu. Tata to se pese o fasto uta e le mo so whamanatu e fo le aso tina. Ia le sola le o whanulunga mai le tato li tio. O tato e fo le se tasi fo i pese whapito mo tina. Ia ai pe ma le interview, o le na whanulunga mai, au matangi na antal tanoa tu ma tu fo, ia ma ne ia le interview awa. Ono foi a matangi toi fai foi la foi PCP ia a lana le lei uma si ufonga la fa longa mai ai Savelina malema wa to le pese le to ainga e fa tau le ngate le to tina o vole was fumo tupu ia mo tina uma la vai le la langi fa mna to le so tina mane vo fai so tala le puenga wa le sa tal no mai puene ia langa lele i mautu le tato potu le fo ia ya fo ia no fa pe ia ngaluenga ia nanto mani o fa mtala se i mana mala mai fo le tunu i fa inga pe afio se ai ngai po se pese o la ia inga o la le fa inga ma ma copyright ia kaftai masanga ia e moni lava pe o le fa mo ngana sa tano mai al ia nei to ngani fo i mauso mana ia le tato studio po tato office fa salawe e po ele pese wana al tasial pese pesa tomo tina ia ai ona o len tal no atu ai le lava tapena le tato ofisa nei le ala na matou sa ile ofisa le tai Wellington ne o le Matrix Digital ia le sam fa yona mo lava no po ina ile sante nei ia sa fa ia fesa o ta inga ia ma fai foi po ala to ta o le pese tasi to langa fa pena ia ma le taimi fa to langa mai pe fie to live fia le tau ia na mato a matalana po ele i tu lai lua ia o mai fo ua tale lima ia tu aile ia la to we edit pe to e fetuna i mateu teu le pese ia to fo ilai mana ia le ofisa po la to fale po e ai ia pese ma tu langa pe wa o stasi fo io pisinisi tele tono Wellington ia Olena e silingi e whaamatala fu ile puenga i a tue pue se vaenga pue mua le leo le usu i a pue alu le puenga mua i a whai le laval maalosi pue le whai mua ma le tali i a malolo i a ma ia wa laval malolonga i a pue le si whai up i a na wawa i whapena i a uma fo ilea toe pue fo ilea whaalua ina i a mwhaina ave toe pe toe whaalua ina whaapopo i a ia le puenga le pe to tele ya ni sio o puenga le pese wana to fito ma to sam faina na va no ai o pu ele pese ia aina fana tinati fo le puenga ona le tultuli le taimine sa pisia tultuli taimine ina ia mawal va ya so o le fa amana to el va ya so o le so sao tina ia pe yo vaenga na ia mtam fale mo so ta inga a mai le si kopi po wa fa longo po wa le ya failo wa le ia na mai lo le vaenga muli le final fo ile mai wo umana teu le ma na o ye le fa alu le tulanga le tu longo le YouTube mo le copyright o la se tan longa mo le company le copyright o music ia na fa afsilia ia ile vaenga e fa mai
e tusi lo le pese ma pu e ina loa. Ia o la ua ia po mātou, po ai le vai po le pese. Le copyright o le pese wa le ua mai e wa o mana tu o ia lātou ia le ngoa ma vaenga uma. Mai ia paua le me ia taufi kopi ia ma vaenga uma ia upu ma poa o le musika ma me ia na au mai o la waia mātou ia po o so stasi la vai po ele pese. La waia ia te ia le copyright o le pese. Ai o le vaenga le o le YouTube o stasi fo ia o whanau. Pea vo isi le fia ia Thomas lea ia sangalu e fai le YouTube channel ia ma tu ele pese ma tu fo ia vaenga ia tau na alu ia. Ia sa tau fia la se i uma moale se i moa release pe faa laulo atu tato le tio. Ia ona tatala lo lea i lunga le YouTube mo ni se o loo. Fi faa nongongo i fo i o mato hainga. Wa le pese pe alam vanta oe. Au matangi te le i mo le faa tala noanga ono le sa le tawa le taya. E pe o la vola e sa momoli e. Wa le pese ntu si la sos fulfito aperi la lua fe ma le tolu. Ia wa luas fultau sanga le ftoa pu e ma fai se kopi. Ia ai pe o lana ma mātou ia pe o le ua fai e momoli e mo se mātou tina ia ita. Ia ma tina umalava o Samoa e whalau tele ai alo whaangai momoli whaatasi ai mo tina ina ia. Mo se aso sa manuia. A tonu ia moli fulal whaftai tō ai ngā wale. Umo malisi pese le ngata mo o tō. Ia o le lalo langi, ia wha pe mal tātou le tio nei wai, tātou no le la tātā nei, ia ma le atai au. Ia nea fo umaulungo le YouTube, te la lava noi o, tanga te whalunglungo. Mane pe tātou vai tātou no tātou le tio, po a nisi pese pe fia la wha yo pese ese, a ue vai aso wha pe nei. Nuto e maile lunga tātou vai aso wha manatua, ia le aso. Ia. Tau, ia vai fo ni pese wha tau tamae, ho fo taimo le tupari. Ia mai foi. Ai mane foi pe au matangi taunga do se pese fa upunga mo le sao. Mo tama. Wai pe ia le ima se pese o sao tama. Pe ia e tu la fo ia nei tama ai tawana fa se pese. Sa o le le. Alanga lu e tasi ma. Ma tu voe ma mari fa se pese mo li tu paoli. Ia. Ma loa mane fa tai mane telefon lo fo i Fatima le. Ma le si pese tato le tio i tūlanga o whaias whapenei. Ia. O le si vaenga msanga pe o le tato o le api tato o le ngan Samoa le sa tato ngā lua i fo la tau sang. Wa lewa ato nei tau sang ai masina fo talo na tatala tato. A tonu mo le whafonga e sfuru masina la na tu wa manoa mai le company le na tu whatsia tato ngā winga lea. Ai ni si me to tiu ia na to e longo to la ia faile la to la ve o mai la lo tato con kalate e le temi na fai review ia ma fisile at fo i mania o to lo fa ngai na ai ni me to sila fie tau ona fa le lei ia ona bala au mai le mo longo mai ia to no ne foi vai aso le o to e pa to le ava no le mo la to fa nga ai ti ava pe fo ti le fa nga e ma fai ano e alu ia so e o le ngana Samoa app ia ona e sila whanongolongo lo le iai awa e tano e whaasololo lima le mai leanga vale tamtau e te whalongo tua lai whai tau mai upuna e swipe oe pe whaasolo e lunga salo e lo lima e lunga ia o le whaonganga na o le app e whaingo fie tangate ele ngate lo whai tau i upu a e fie lo le whaaleonga ia o le tūlanga na iai ala fo ia awa iai ma le upu lai tu sia ilunga. Ia la o tam fai spela ilenga ngana ma le wha moe a misel tupulanga la iti. Ia iloa ila to ia koma li liu o wha mamafa e wha whaingo fie la to le wha leonga upu. Pe o le au nganga na o le whaingo ngā luenga lea ina ia wa aisi au wala e wha whaingo fie i mo along whanau. Ia ma ila to ele i mana malama le tato ngana le spelanga upu ina ia tau muli e fo i mal wha leonga. O le tūlanga na la ia o le lavo ia ima le tato website o le ngana Samoa o le script ato po upu umana e wa umana tia i fōlunga o le tato app le maua le telefoni fia vea o la ua tu ulunga ina mo nei whai a onga la au isi a onga o whanangolonga mai
alu sa o le ngana sa mo Apple si fongo la mo e te mo ma ya upu una ye lungo o telefon fe ya ia na fai ya le o to a vasenga pe a pe fi mo ye upu la lungo o le telefon te sia mele o atol te mi le fai nga lu ngal company le ia fa leo uma upu mo lungo le o le website mai o ina fo o le la tam fai avisi officer wai o le New Zealand e le tato ngā lue whaatas. O lau tal sanga mai pen whaino o lato tala noa i spelanga upu ia ma i o le la whai o sa o le website tal si fonga lau mua. Ia ai alu lau telefoni ia ngā fole ia vase upu nai ta uma an wha leonga i ero ai muli muli spelanga upu la i tonu i o. Ia tonu le si sao tele ana le tio ina ia tā mawale ngan sa mua ma lo whaifo ele ngana e fo mate fa moe o la utangia fo tato ai misi ape a mai to ko meni lungo tato comments lungo tato te mi fa tato fa so ma tanwanga wai mo fa tai e to na to te sang mai mata tanwanga ya le fo mata sanga to na e ma ya le spela fa le mai langa amata i malum fa na witi ole nganga maulunga ina ia la to ilol spelanga sa upu mal fa le unga upu ia wa ata to woro fa pena i si te mile sa uma spela mai upu ole ka malenga ia na lo le lista mai titi fa pe ole sa ona ia ele e se ale ngantu stusi e fa unga ile ti e mele to tano atu e tu langole ale mania la o yeta to ngalwenga na e to tiu ia a moso taimi tano la lum fa na we pa ai po la se va ngo tu te va ai o le sia va ngo le tano to mari la so lulu o lo ia mo le talo le li ai se si o ngalo o po talo le li ia o na ia ina o lo ia fo la mali tene na fo ia mali sign language in tanga vo le ina ia lo e tangata le ale fo ngo le o le talo le li tu langa na awai pe no tano stemi o vai le lumana i po kalame le disability o le officially ana tangata e mina o fa pitoa o la fa ngai ma se tene isa mo faingo tanga ia o lona winga e tala no atu po o ma tofa o la to le na matano mo atu i le studio ai fai mai tanga le tenge le isa mo po kalame o le si mena le nta mo fai ne e fa le later so ta inga ia mau ai malava no le tangata le umamlamba i tanga mo ngana fa pisa mo ia ai sau ai va i lunga a mesia auto le va i lunga wata ia pe ia le mate no fa ta sia tu nei pe o le si va ngana na fa i tato test police ala vo le fa te ta inga ia ina ia le lei ma manino atotoa ia na fa i lo i si tato ngalwenga ia fa le ati le fa sa longa ia ma al tato ngalwenga si fonga la mua Manea la tulanga na e sisila ne fo ia ma so ni mai longo mai ma to ina ia fa le ia vaenga ia ai le umma ma sino yuni ia mana ia ona le twitter no vaenga ia le apa masanga po le ile api o le sa i se tasi o faia o nga velinga ngana sa mo i tono tasi kolisi sa so ta i mai pe ma fai ona la fo atu ia le vaenga a to tonga ia i to tono le tatou api ona ole mele o topo ia lo fa sa ni na fa nga ia telefoni i to tono a onga ala no winga sa fa nga ia le tatou api e mata o polongan sa mo ia le omana mi ai po a ia vaenga ia to singa ia na ia mfena matue si tau fa ela to no winga ole fa nga inisio a onga ia tatou ia ole video ia pita no i fa o la we lungo le website o ngana sa mo website ia no lungo tatou na mo voi vaenga na ai mane ole le ole vaenga le i tatou nga lui fa tasi ale me to tia ma wala se ia wala ia o ina ia fa ngo fie mo la to e fo stasi o lo sa mo termina o lo fa fola ni nga luenga e fo e fa ngolongo ma longo ma ya sa veding ni si o me o la nei va ai tau no to e va va ai silsila ia o va nga mo na so ni fa le ya ti le tato a por kalame ia mo le ngansa mo ia ole au tuol ngansa mo le nei fo i masina pol nei tau sanga wa le ol va so fa ai o me anga il va so mo yun
Nei le tautua i le alofa mo se lumana i manuia. Ma le o tautua i le alofa mo se lumana i manuia. Ia atonu mo ai tu nei le upuna ma nei tautua ma le alofa. Ia. Ia atonu e fa le winga na tu se la tautua i le alofa. Ia au tu se alo inga tautua ma le alofa. Ai lei, me siri la wa amata mea fo ila tō na, ma nei fo ila tō wa wha moe moe. Le theme o le tausanga nei. Alo. O le si vaenga le sata noa tō i mo ila tō lo wha nulungo mai le tio. E taimi pe e drop pe motu ai le wha salunga. O le o umana whono ma le pulo le Access Radio. O umana whono whono ma le si tanga i whainga luenga le company e ta o le koria. O la tō laiva e ia i e whasota inga. Ma se isi aki po fe tonu ale to po le whale lave po tato masini nei po itai. Ia po le vao le Access Radio mai nei. E le o a whaina le social media o lo so longa le leia. Ana o whaasala launga le mo tono ta vale. I le tio whaapea malungo le tio mai ainga. I tono Wellington e mo to le lo Nelson. Ia o le ngā lue ia se wa ai ana o mo whaifo e male tusi le plan. E wa ia masini e whaif sota inga ia atonu o tau o na toi sui fo. Ia wa lua fe los fulu no mai e nei. Ia o masini lai tai le Access Radio o over se fulu tau sanga le mtu o masini. Ia tau na toi wha le masini e wha fau. Ia atonu le tongu fiti e male mai le ia nei. O le sila vaenga le o matova e pentano e fo. Ana nafi sa le ile insinia lea. E fai le testi e fai ngofia e o na whaasala lau mai sa moa e le eisindanga tēno fo i po le Access Radio. La lau whatu langa vaenga na e mawhai ana fai a yesi taimi o le mafu e a le mawhai whaasala lau tātou i nei. E mawhai ana whaasala lau sa o mai sa moa. Pe o le tau mwhainga na tātou le tio ina ia waba ai i meo le whaonganga o sota inga lumanai. Pe a yesi mafu e a fia ai tātou i nei i le lau mua i Wellington. Ia wa nā le wha pe ono te lea se a fianga pe a lurua se mafu i tele. Ia mara tātou ofise nei porua. Malo. Ia, ona o tātou o masanga e te lea ina. O le whai tātou whaalawe lawe. Tātou te mātau ina fo i ai. Le suinga e whainga o nisi. E nisi ai ngā lātou whaalawe lawe. Ia. Ala pala malo. Te mantu wale to amtanga lo ye fo le tio te noa mta upu nei o. Mane ia pe a whaatino tātou whaalewe luma i lumana i auto i whaatawa piso po ma intia ma whaleolo seina nā le mau oloi o tangata ia ai mama i tātou to stress ai pe ti ngai le ulu le ai tālafu o nisi whaingo tātou whasoani whaapea ai whai ai tālafu. O no ieni mali o le asong fua le vasa nei o le fo i o le awa whasoani a liu te komaa i le ka le sia whatutuli. Ia mane folo vai e le eising piso pono vai e o. Mane ia le o vai atu o whatupe uma ia vaenga. E whaingo fie e le tele ni me whela wai. Ia a o ni te mi asola a lau mai ni pusa apa i luma. Ia tōs folo pusa apa ia umato e lau atu i whafu. No le ima pusa apa a lai to e to tongi tele o teimi to tamu whai to tongi le i tāla fui whare. Anila, o leo wa whatupe. Pawal me leo te wa ai o le whainga tai tangata ntalia, wa e latu malau si. E maasaini ana suya i a mai leo pusa apa ma a. Ai a mai leo le tupe, i o le whina unga na i le mwhaina e te alwa le se tupe. Ai a tonu e tau fo ina tato ma whawhau e talia, tu sa o leo o sui i le tupe le pisupo. Awai, o listanga te la wai loa e tinga le nea fo i le tango lima ai oa so e mase tupe e whai ese wha alawe lawe. Le o tato whai ngor sosoan. E mane ia la a mai fo tupe. To talia la ia. Nau to e wha fo i mase si whai ngalo tong ele tupe le na e arua bea wa pēr se tupe na no mai se si e sosoan i na fo taimi. O le vaenga na am whailo tātou na talia to inga whasui inga le i tupe. Ai leo le watu tupe e milipusa apa. Ia na whaingo fia lola i o tātou. Ai a tātou oa e pi whaintate len talia le tupe. Ia na tinga inga i alai. I wai mawho whahua pia. Leo e awele si. Ai a whaonga pia la le mena o e awele whasosoani. E le to i se mea. Ia na fua le wa o si tanga te la o manatu. E ala na whaatele le tupe, la fo e o si ainga whaatau mai pisu po a.
ia va pela le to fo piso ele la se me la to tele fo tu fa fo le tu pe wala va tu le to sa se a to no le si manena e ma fo ita to e fa ngo fi le so i fuanga ai mai sia o le va tu le telo nga wenga ia wo le ia ia ona tangata ia o si o lima ma lo si o ai nga le na fa lango i me fa ia ai ai afa pela wo le si nga wenga tama to le ai me si nga wenga tina ia e tau tato alo lo fa so ni o I tau na vel so ni mo ai ta ti si so ni e vai ne tangata o maftia sa lele ia awa vai ne le tau pi supo to ia lo ilunga se longa pa usa la le ono ta la pe ivas forse ia to ata ngatai ele manui ai la fai olo e si le tau le mai o tama sa mani fo ila I ti wan fa no fai lo apala ti la vai la lunch ia al piso e tala mo wa I tono le apa o ko ka le telo le ngaula ia Io levo tele to e tango tele se piso. Ia ole si fu tangata e muso ave esela nga awa ave esela nga mai wale lola pro lalma no ngana piso po we. Mo e ma fo lo so fo ma lo lo. Na. A e fa pe te fia o le fitsi fo lu ele no so fo la. Ia. Alo mama mo tamai. Awa tamai le na e fatul fo il fo ma ia. A fatul fo la o le fateta pe ave ve. Ia wai e hoso mo mai situ ai nga se nga so tino a ia pe o mena e pule al tangata ia ai pe o na fautuanga na le fo I mo tato ia a fo ia fa matalanga ne ma tato po kala me so fo maloloina ia le tam fo fa so atu tu eu tafa ai nga ia o ia fa nga a wai le ngalo ia o masanga le tato fo no male sifa le o lo fo ile fa pe e whaatataula na pāketi a ngai. Tangata maliu. I tangata maliu a tātou ne, wa le whai whalawila. E whiside tua le intia le, whawhiala na whailau pāketi o tausanga. E mai, oi ke wai pe whien tangata pasipiko na maliu. Na fufu ele lana pāketi, whole le tupe alu whaatau mai, mea ma tupe mau. Oi vai ufu, ia la o fiu whaatali wale, o le tolo tātou whaatau. Ia o le lopo lana mea lau whailana pāketi. Ia e pule ale a inga ia e pi oni mea e mana tunatu iai. Nana ia. Ia o le atonu le o matu si vaenga ia a matai futa Paul Kalame. Ai matai ta matu le bank le ta le no ni. Atonu le si vaenga le e le manatu ma faita to le suinga o lo password. E tawana sui masina uma. O isi sui te luova yaso. O isi foi tai vai aso ama sui. O fa la a sui solo foi. E te o fiu ma fo po la password to alo tongu e tupe a. Ai va vai a sui tu si fa le ya le se me ai na se me le fa le te alu ma va ai. Ye na e lo le ai o le sui ai le tu si ai lalo. O le me na la e mai fo tuanga o ne tu si ma tango tai tono lo telefoni po la computer. Wa au tanga te e ave fa ngoi fa momong ia na mo umbala ia o mena e de se feila o o mena mai fa tuanga a voltu o fa tasi lungolo ai o mena tala no ne e ai mo o payments life fa lungolo poly pay e lai pi fa longo to e de o se feita ngata ma o mo fo na fa ia la wa nga fia nga fo le pe alu se ni tonu fi fa nga na tango le sai ni wo talia uma ya inga mtutu unga la ya ola wono wala toma ave esi ele ono a faino la to pe anga oia sa tupe e tutongi fa ngale alanga to inga wala le tutongi ni au ya payments I had all ClickX e ava no e mai tongi to internet banking fa nga ya le banking masani ai mo le poly payna ya e fa nga fo yo lo no winga la o mo watu e to telefone company te tele New Zealand la tfanga ya la o tau ave fautuanga sile le sui va se awale fa ina ia sefe o le o tele le nga o ima le autango vale le ia ine o so la mai lo fale o tu o tonu telepel fa to nga o ni e sa wa ave mal fa mo mai lo telefoni ala fa lo telefoni pe te tele no sis ia po lo computer fo o le se ngana ia le la mai nei fautuanga ia matanta to vava ai ina se fitato ia man tsoi tai me
Ai tango nei e lafo se tupe, pe totongi se tupe anga istangata fou ele i tongi mumu se tupe a. E toi saule o le teksta anga i lata telefoni. Whaongala le kou te pole foi numera lea e tāanga i tutono le pusa lea wa au mai e le faltupe. E ilo ai o ta ita moni a lea e. Mana e whai whapena o loa e le ngata le whai password ma le si meanga o le second authentication. E le numera pe o whatatainga. Watu lau password ai sau malis fasili. Whena e whana wa si fasili na e mai le temile na seke lunga lau password. E whai mai si mea e fasili mai ina e loa o tonu le onga le a fo le password le ma le account. E na tango le tu e lunga. Io mea fo ina e sui al mea la lena sau none i sa valina. A la tu lo le la tutongi si tupe se si le tongi a mumu e o se tupe. Na siaki mai lo le o wale na tu e mal telefoni numero lau telefoni. Po e mo i lea. Ia na fa mai lo le i a fa pe o le tango la le wa watu le numero le ta mai lunga. I e loai a wa fa pe e tau mwhaise si mea ai la fo mai le whi au le mai a oe. Fa pe u te le whaise mea lo inga e tangata la ua mo le password la ua le tau tongi si tupe a. E maulo se tūlanga whapena me mo mua o e whai vili le bank ta uere mele o tupu ma e alu loi sui lau password sui uma mea lona winga. Lau o maua le ula le lau password to i loa le mea alu i po la fasili a mai au i loa fo le tali a lau o maua la to. Ia o mea na e tato pui ai. O le na e ta o le Polypay. Man tue e ia taimi fui e whape salala ta vale a pe o umale paka. Ta te alu lai e eile mena e tutongi ai. I to inga, ua e piki me la toule. E polo topo pole la i to inga avanoa na e loa avatu i ai. Ta tala mai eile. So le tato whaia ma le tato whatu tua le sefe uma mene i alfa lave. I a vaenga le lewa mo tu nei lai tele fo le whane tonu ai. Tato no fauta i ai. Ia, lele, msanga se whaisina. Malolonga pupu ia na tei whaawau lea. Whaafitai.
Ia toi whaatala whātua le waenga lua neu po kalame o tala la walunga o le vai aso le nei fo e. Vai aso. I ono le ua sifi mai le aso tofi. O aso wharaile maasani o na whaataunu o aipea whai o le ftoa e whaafonga mai le tato po kalame nei tae au. Ia le ua sifi mai i le nei aso tofi po kalame o tala la walunga o le vai aso. Ona o ni tuatuangia le maalo fio la ufai po kalame le aso a tae au. Ai tanga ia tuim ta upui o le nei fo i vai aso. Ia se fo le maali e ia pei o le ai o le vai aso sa o le tala i upo fai o le malo ma le fai ngā malo. Ai mai se fo e ala le minista le minista ia le o tultulang minista o fal pui pui. I le fe se ta i o foi numero e se foi numero sa o le sa o e se foi numero pe o le au mai ele minista le Mark Mitchell. O si taimi a to tele tanga te tala no se mta augustas. Mo ele i o le sasi na e wala e se ale numero le fa ngai e tangata le ma le context po le winga le ave a se po le numero le ave le tangata e pe numero na e fa linga al ministero le ona fai e se le numero na i ta ua fa le fa linga al pale me fa pena e mstasi fo si fa linga na fai ia na pe o le lopo o ile o la tua e le sasi o se un numero ia lanto sa wal pal me lango lango na ministero ma o la sa o ia pa wala me lan ta fa sa o le tele o isi mo me o le e ono se lau isi mo enga le fa pe o le tau fai o le fal pui pui le ai fau ai. Ia o le ono se lau fa popo o mai la tau tu sa o la tau le la fau. A o le ono se lau nana fai al fai ngā malo le lipa. Ia la lau toi fa manino mai la tau le ai. O le au umana iei mo isi mo enga ie ono se lau. Ia la eva ai la tau e fa popo isi mo enga ia. Mo le fai pui pui. O le tamu whainga leo le malo e wha tele ni whal pui pui lo kai tangata. O le ala o tala noa ne le malo le whainga malo le meta o le mega prison. O le whal pui pui matua te lea e taipea o pal pui pui Amerika. Ia ai owa wa i mamao le malo matua i tumu o tangata e whal pui pui a. Te mana tua e le wano e le leti o ai rotu i anita no o le de sei sa minsta o le taimina Annette King sa fai pole mai i rongotai ala tu lo fa longo tu tan noanga le amtang o lai tala no e fauni si fal pui pui le umol ma po kala mo fa pia na si sele to fa mo sa de ton to e fai preventative programs ia me a wani o tanga te tonu so tu la fo no mo fal pui pui ana o to fo fau val pupulo inga ele am singa wenga fai tangata e ono soli tu la fo no imole ya fai fau e toala pe tau suila to ya le wo mai le fai nga malo le ni e wa fo ele wo mai male la to fa linga a sala so ya a sa o fo pui 3 strikes le to mai lunga la to fa to lona e fa sala o ya to inga fa salanga na fai tau fa pe ya lo ia yon avele o fo pui le la o pa ila to pe va ile melo tu wa fa un fal pui pui tele ale lo inga la ola to lo o me e tu putanga tane au tele lo po la se por kala me foi a woni so li tanga tane tu la fono ni ia o si li atu le alo le tu pe se fe tanga te o tu an lo ka tanga tane lo no inga la le mo me le le pa tanga tane fa inga lo inga tu ina le malo ale la ave lo ka yo tau si tātou i whawhanga le tātou no e te lau. Ia, le iwa se polo afe mon tupu. Se lau iwa so tō ele, afe o le matua i tele o tupele la alu i tau singa o tangata nei. Toi whai ma whal pui pui. Ia le aia ina i tangata ia e whai a fwoi mo research i university. E ala tō nunga e le whetau i le tō i ngā fōwhanga le malo. E ol whata i tai fō tātou i Amerika, tauna whai e tātou isi tō i ngā whainga. Ina ia nofo le leia i o tangata mo la to ainga. Awa a whapero ta male la avila loko. La le si ta maunta miti a. Ai tauna maa popo le ainga pe a iei uma. Ai tauna whai a o ta maa uto e whai ia mionga male. Male ave te o ave tu ul whal pui pui. Ia maa lua toi tu pe pena ta ua lau whainga ia alua le tausang. If you were whainga nuenga e le maus. Supe wha pia tausang. Ai tono le stangata e fiulo e le se me e ola i fo le tuloa. E fa pe si le lo fa si sol tu la fo e ve o tau si a ori. Ai le e tolu ai ngole aso le misi. Le pole ni billets to.
Ma fana ia o me ufa pena. Sa ole le. Ai le tato ngā lue whatasi tato a ainga. E le me o le nofu no whatasi te waru esi atu sesi ai alue nofu to esi. E te lea le suinga o le ainga a wape o le tina, po le tama, po se atali, po ailau. Nā le ato fo le ainga ia ia fuanga me fai. Ia me se afa pe o se ngari e ma le whanau. Te le o le. Me fo ina te unu wawa i te to o le malo. O le ale me tāua, o le mao popo ai whase ngā ruenga le tangata lea, po le au ese atu i ai loka i o tangata lea, a lela a le ato o le. I o me whapena e tauna toi sirisira iai. Nā. Ia, o vaenga fo ia o le pokalame lea o tau mawha ta maiti a onga. Le fo ina whaailoa i le swimming star a onga. Ia swinga ia la iai, le ese o mea ia tonu. Ese mea ai ala i to tonu o pusa, mea ai a tamaiti. Ia lai umar tau sanga nei o wha walpo kala me pe ona iai a. E lua e tau sanga. Umar o whairo le swinga, ia lai, o teimi nei, o lai e tele ai a ngā ruenga ia le whaia ia lunch a vaenga ese i New Zealand. A lau whalongolongo, o le la atasi a se vaenga e whaia konkalate e whai mai ai a. Lona winga atasi le tangata e whaia konkalate le ia o te iloi uan toe apatu e mai tangata ia na ngā lue. E o mai e whai mei lalo ia. Wala wala to lol me whai. Pa wala me leo wawai le malola e le swinga o tau mawha e whao ngā i lanchi a te maiti. Ia, e te tunungo nisi. O la le whetau i la sa mane ale mele, o loo mane ale mele ia nei. O la e suia inga i tau mawha ina ia. E te pia o tātou le whali. E te le ai polisi a so uma. E o fol me ai le fiaf. E le te le ai kale te fiafi uma. E whai masu i sui. E la vo e la tam whai la tau pena ia na i tamaiti. Ia la e sau le mistale a sui mistale pa mai mana i al sanwisi. Ia a tonu sanwisi ai sui me tonu sanwisi. Ia wa e roinga e watu ai le ai fifialis tamaiti ai le ai a sau lola tamaiti mai o lai masani le talo ma le whai. Watu ele sanwisi a mai ele ma ona sisi. Ele ma ona na. Ia me voi la na tonu foi po ia me ai. Mai e mali e foi i va ai meni. Ai tonu mo tato ainga. Tato o tato tam faia tato ina ia mafaina faile me mo le mo tato ainga. Ai mesial tau tapenanga fana ia onga. Fa mua ia tulanga na o fa mua isi me ia o ta fa o fa voi tupi. Ai va i me ia wale tau singa le wai. E toi se le o le manu ia le fo ngwa venga fa ia fana wa fa ia le tamiti. E ule le fo le la to tau manga ia onga. Ia no mai le e toi va i le o. Sa o le. Ia o poka la mena ia nei tam e me se fo ile ia o tele matua. Wa faina ngā luenga a whaisa wha moe moe nei nā mātua i pokalame nei e moe tau mawha nei tamaiti e le a tinga ina ala po e whaise a lunch po ole mea i ala tamaititi i ole a whaina pe a whape ole a ole whala vela me o sui inga nei o te tali tono au a te walu to e tū mai le leipa mai fo le leipa to e sui a toa to e fo ia ina i e wha whaingo fia ia ese alanga o le tau sa ili le malo se awala e sefe i tupi pe ona tausanga ina ia official malo. Ia o le ala o uma wai e ngā ruwe whaatasi le minister au tupe ai sui langolango ai fo i ma si mua le fo i e le vaenga le wao. Ia a tonu mwhailo tapta no le vaenga le lo whanongolongo tune ila ua au sia ua maua le a whailena sa ili le minister au tupe mai official malo. E tasi te si ma le 5 biliona tala la la ua whainena whailinga le so. Wa mawal tu pelene mana o ye. E oisi e atola tu sanga oisi wa over. Ia atu ai ala o mawal a fa ya. Ia ai o mai le taimine o lai tau fa mautu o manga duenga ni se official. O le me finga tai o nisi na longo ye o la wa se finga duenga. Le masina o te. Ale o mai masina le o to e ami mtala no ye. Ye ma fa malia ye o le wa fo o to so loia le nga luenga le na ye ai to fa sala lau fa tu langa fa sala lau ya o le matua i polonga ma fo na o le na lu fia la na i lo mo le masina i le a faina la na nga luenga ale wo mo le masina ni to tau ye
o le lo nei tangata na le tu nga polonga ma fo la ye o le faintana o nei tangata te le o fa le tonu le ye inisio ainga ya la fo tu ina fo ye o tala no le bank afa pe o to ye si tu pe no normal fal tu pe al we tala no fa o le o ya fi le vaenga man malo ale si tau so sa ngal wema ai va se wa le fitu na ye e fo le se fe lo tung o lo la tala fu le fai se mo fo ngal wema ye to ye ma a to no fo la ta to ai nga pe si le fi o se to ai nga ya so zoni il termine wa telefon termine a to no so zoni mo tanga tanai sa le le i ta to fa la ve fai ai pe o le vai nga la o mo ya a o le la o fa to langa le malo ma o fa no fo tanonga le ye ele mo o me tanga le to ai nga tax la fonga vo le tipi la fonga le na ya ya o le o ai a to no la to le mo le family credit ni ngadi la IT ya to no isi le le vai nga le wala o mo le tu pe la to ina e pe o vai nga o tu na i ma lo pe fa fe no fai ya to te le la sa wa ma le va punga le o le low and middle income e ono mo ni ai le lo a to po fio a ta to on sai o le to maul masina de le sa o le forsang o package fa ngol masina o na le la manino lo le mato le vai nei lo pe fia tonu al tu pe le na va o ne moi ai mai pe na se lu sfutala pe ta sitala pe sfutala le le o ale o va ale to tele o nei tangata ni ya le tato mo sa ya to no se vai po fia nga ye fa nga malo mani fo fuanga ia ma foi le fa nga o pakete tato ai nga ai I me te tau na fuafua le tō langa o tama ainga lawa i te tōno le ainga ina ua a fianga luenga. E me sei tata whala la vien tata no i puspiso po mea na. Tātou wai loa whaile tōno le soswani. E rea ia mo sei se pule mai mea na e tala noa le ainga po le ala whaingo la tō ia a pia tatu alu le fua le mo ni teimi. Po le ale me tupu mai a oe ina o le onga tupulanga lea ia. O la falta ia fe mai le. Na ia tele le mai. Ioi. Ai langan melo sa uta fia fi. Sa ole. Ai le le lango wai wale tau mo fia foi. Vai ngo me ia langa i fale maliu me fa pena ia o fanue lango mawai. Am fai na o lango fa atasi fa pena ai. Pulpul lima nei ai nga o vai natu langa ia. Ma nei a te. E anu tel tonunga fa pe te ua fai se fua vole la ainga pe ta ia fitala. La fo ye tanga to la ainga la e le nga luenga mato ele ngata inala to fo i so so ni ai hot fa pele e watu mal mele so so ni tato va fa la blavel ni vete ya a mo la ainga to ainga la ngona la male loto fa ngo fia la yo fa ya le fo inale wa uneya o etaya ai ngale o etaya ai le ya Piu fatali. Ia o le vaenga le piu wa e fo ise anga inga le malo po salato fuanga e toi lauli liu pe fa ni swinga ile faingo to singa ingoa. Mana ia watching ai ngole si le fia uman malu le tunu ia ele ngata fa sa la wo tu lungo tato le tio o le TV e no atu lo le e tasi ale aso le me fa pito e tu se ila lo ia mo le fa ingo tangata nei tu tono ni usi le temile e la ve me tangata fa mai po ia tangata tono ni usi le aso le me le temile o to na fa mo to mo tono singa ngole e fa lo la o le va ia tu le mele fa e te le alfa le tonu o isi whaingo o ngā ruenga, o le tanguta. E o tau so e mai le tata mai tangata le, ia na fuala ia le, tusa wha maunga le teine, ma fuala wha maunga mai tau sanga o vai ai uma ia, e le ato o toa, e le moa se laupa se ne o tangata o a participate pe tusi o la to ingo tusinga ingo lea. E tela na misi, o le ala uva inele malo, o le o ia tono ni sila le tele o wha maunga e mawhai o na tō wha tasi mai ia ongo wha maunga tusinga ingo taluai.
Fatasi me wai tato umale ngalue. Pe mol benefit e tawana e ilo ai ID number. Ne numero mai official la fonga. O la la mo ina le tele fa mo mo tangata ni. O la la yo ava pe o le MST e mo fo ina si vai ngolo fa mo mo wala mo mai tu pe a. O le pidio lo mo li a le stale pi o le pidio lo mo li tu si umai mo fa mo mo. O banks. O la sa fa uma banks mo fa mo mo. O le la va ia po le ala va no em fa i la lo tu la fonga mo le fa tanganga. E fe fa so ia fa mo mo ni. E au fa ta se ma ta se ala ia mo le tele o me ne mo le tau. Awa o ma le tu se ngai no le tu se ala si ainga le. Tu sa vo le tu se. Ala ia o ma la to a di number. Mo fa mo mo le bank. Vai nga na ne o to va ia ni. Ma te tonu va se vai va pena. E fa ti fo le tu pe alu. E le fa ingo tu se ngai ngo. Ya ma ni te o so sa foi pa va ia tu le la fa nga si ya awala o mai so so ni o mai na ia mo ai le sa o awa pe tata no o le census afa pe uma o le na tau sa o tanga samo ya tu si lo tato la lo samo ngat pasifika afa so la le tu pe tato le fa nga nga ni afa pe se me fa pito mo na o tanga samo po pasifika fa pe ia vela se tu pe le la ngale pe varu e pasene le tanga Samoa le nei o Pasifika le nei tonu tu fat singa vole le New Zealand tanga te tonu nei le 5 miliona le ia ai ali tsuela ai mo pe na le 5% le ia va pe ia na lo po la lo la tu numero ave na 5% o le pakiti ia ai wo australians ia le lo le ia lo tu si le ngo tu singa ngo o mena ta wo ta to e tu si ta to ngo ma ta ia le ya te le lo ta me che fa na u le pe se to fitu tu si la lo yo sa mo pe tu si yo kiwi na fia ma pa langi le te la u le o mai ata to le to fa tu stu pe le tu la yo le ai o te lo ala u fia tu si ai wala te va to 685 o mane tu ola tu ta vani ya e le vai ngole tata Bangladesh na tau mawhai e o ilunga le vaalele o mai ai mo la tau visa o mai ai anga i New Zealand to lus for lima ia uma e na tau fie le mfaina o mai na e mfai so e ngai le tau ona ia mo meo tula fono ia inga e muli tai e company vaalele ai e mata i tuina fo i le immigration po officer tato te mantu ele termino ia e Brisbane ia no fiado le sa mo te li foi mai o la tu le mo na tongi passe se one way ai ti lo ila passport for mai le e tongi lo passe se lo walu mo lo to foi New Zealand o va tu te lo na tongi lo pa tongi mai sa mo o lo passport e lo ye so visa va pe te alu mai no po te alu o lo la tu no te lo se to na tu tongi la ia o foi taula le mele te mai ai o va ia tu ne lo visa yo o to inga visa mai o le visa tauna tongi pase se to fo ia ai le mai no fo ni ele o ia fo longo la to pe mai o Australia ia na mate ia lo tangata nei pe o tu nei overstay New Zealand ia na tau fielo ai to rosful lima ila to len tau malanga mai le ia o vainga fo ina ai tonu fa pese tu wai te le ngalo ngal immigration tau sia kia ai ava pe ole fo nga lo sia ke mo to nga mene wa ti di to ia mo fa nga lo nga wala tau fa mania pentangata de dei nei tangata o mai tu la nga lo ia pe vele la mai te awo mo no fa refugee nei ai tau stele tato e ma nei vo mata lo la to na tau fie tangata nei o lo mai ni ia ole vaenga le bi ole te e nei le minsta le Chris Bishop o le vaenga le RMA po le tula fono le vaenga o ma i tula fono puna o ai o le e pe o le tom fainga Wellington e po le nganu o Wellington e ave seia le puipuinga mai i fale fo ia ta o fale longa i Wellington ia a le pe te e nei minsta le tula i lalo tula fono le RMA e va te tau mo meo e pui ali si o banga o tātou New Zealand
E la vea ila ma fale e wha pia o fale. E mau ele tala anga o New Zealand o dia fo i tupu mai i tausanga mwai. I whausanga o fale o meo tua. O malana wha i longa e pune ngā nu. Malo ia e pui e fale na. Amata mai lole ma fu ele le tupu i le loi kala sete. Te ia o to siaki o mapo o lava le fo ma fu ele elevator to fale mo rating. E tali ele to ngā malo si le o ma fu na ve kala sete. O ina na tele a o te ia o la ve o mai fale pe o fale lenta to e tai i Wellington. Ia watu lo te la to lista e ona o pepi i mai le pepolanu sama e pelanu moti. E fa mai tauna fa to e fa malosia le fale nei tono lesi se fululu e ia masina o ia tausanga. Na mo ele lo tele o fale te ia o sui ma le rating. Maru lungo le tolu sulfa. Ia mo sai la loifu sa yeis. Ia o tele ala na fai o maulungo o isi fale a tono le malo ia o selau o isi oval tu selau le malo si o le fale alulu al mafu e le pa ua. O le fale vela o maua tu lo me fale le o mo le fai longa el pule ngā nu o fale e le te tau ona avesia. Ai le si tupel tangate ona le fale. E le si tupel pule ngā nu so soni le tangate le si tupel malo a le mana o pui fale le a taun fale fa malo si el mal mafui. Le ala wa ia to o le wa matan tau sui ni si o fo ia inga le ia fale la o man to tala mai o le to ia tono le o le fa longa le ia la o la kina tanga te pule ala la to pe tu lo ila lo ai fa si fale fo na pe fa ta watu ala o lo fo tanga te le la fa ta o le se me to po le fa le a to le fa ai la ma le disi le pule nga nu le Wellington le na ave talo sanga le fo le minstale ia va to le talia a to le minsta ai ala le fo le panel po le falo tonga fa pitona le malo o la tona e ilo ia talo sanga fa pia ia la embella to mana to le tal fe ngai le vaenga le e lo se fulu le mo me fale na ave mo me to nga fo tuanga na ave le minsta ia pe o la ta ilo le minsta ala o mo tali mai mo tātou lai i Wellington o le la velo fale la lo vanga ia. Ono sai o la o te tonunga e fai ai o na li liu se fai ngale malu. Awa awa pe o ona fale ele se utupe fai e. Ia. O la ala le mea fai. E tau ana isi ai ai ngai fai e. E tu avno. A uto e mafo fau le mena topu i kala esteti. O la ana maua susu anga mulimuliani. O le le o le fausanga o le fale le na pa ule na mari di wo tangata. Ai te ia o fai e mal nei swing o le tūla fono ai la veo mai fai. Ala na manino ale le tale le lo. O le o le fausanga o le fale le na laina ma sofa ma vo ma mali di volto te lo. O te lo o to inga vaenga na to sitsile le ma lo ma fo ia la to fai ngole ia. Awa ano no fo le fai nga ma lo ai to tatala va no me va bene. Ia na te le ala i o le fio tanga te lango se fai nga ma lo. Mai tili tupe tangata le tausa i le whai nei mea. E le aimoni mawina tatu pule ngānu i Wellington. O fia nei miliona la walu tau whaale leo le whalelu. Na amata mai o le titi miliona ala o te lea e ale tupe lai whai. E la vea i fo manei e manisi vaenga i tūlanga lea. Kala estete, whai kala estete, tu uisi ngā ruenga. Ia le ngā tei lea o tu la fono na ualu o matua ia i matato fo e lotu mo me fa pena mo lotu tatalo ile li so ni mai bene ia saule ia am sanga no time ia malo fa time nei o kala me nei aso ia tsaton fo ia o le tua le pisi nga venga e fa o pe tsato kala me va so nei half time ia le o fa fonga tsato po kala me na tala la walunga mo le nei va yaso ia ai toi mo fo poponga fo i le vai aso le asau ai fa soifua ia mo le nei taimi. O fa soifua.
Te whaatalo whātua al whapoponga o talafau mai li si ufonga le mua mo le nei awa uli. Na te ena le minista mo le toilo ilongo le tulafono mo puna oa le whautua ngal pule nganu o Wellington e na ia ave sia pui nga mo fale e ilo ai tala whaasolo pito le a ai mai nisi o fale titele. O le masina o mati na te ena i le pule nganu ni whautua nga mai le komiti whaatoma oti le Independence Hearings Panel ai pasia le ave ese o fale se fulo mai le lisi. Peitai e le minista Chris Bishop le whai unga mule mule saini i whautua ngal pule nganu ai na lango ina Bishop le fai unga le komiti na ta ua le minista e le ima whaiona tu ina atu le pule nganu ni wha amaoninga ia lava e lango ina ia la tau mafua anga ua ave sea ia fale se fulo mai le lisi o fale ua wha ingoa ina e ilonga i le tala wha asolopito o le ai o Wellington. O ni tauli le ai to olua se fululima mai Bangladesh na tauma whai e ulu fale mai le atu nu e anoa mani visa. E fōlinga mai o nisi o tangata na awhia i whainga tau whaavalea e tu saima se whaamatalanga le ofisa o whemalanga inga New Zealand. Sa popole le ofisa ona o le to otele o ia tauli lea ma o se tūlanga matua le ma sani ai lava e iei pepa malanga e whaonga i whainga whaate konolosi o ia tauli lea e ma whai ona malolo i New Zealand peitai. Sa te ena ina male italieina i lātou o na i lungo le vaalele au ia i daka. Sama Salomia e le se fuafuanga i malolo ai au se talia. Matoi whaawa wela la tau whainga malanga. Pe o foi i se malanga tawa whao i lunga o waa. Ona o pepa malanga whaate konolosi sao la tau whaonga ina. Pe ta ai atangia mai. Sa i le fuafuanga eno no fua i New Zealand. Na ta ue Peter Elms o lo fisa o malanga inga. Sa whaasese ina i a tangata ma o la tau tutongina. Le tele o ni tupe a o le i loa. Mai ono i le tangata sa fautua ina i a tau lelea. E mawhai o no la tau mo ni visa malanga mai ai New Zealand. Na ta ue Elms wala tau moli mawina le wha o popo peo le numero o tangata. Na tau mawhai malanga mai wha asol tu la fono. Mai tu sama le whase lau tangata e tau fia le ofisa o New Zealand. I maasina te itasi a ole i mawhai o na ulu fale i waalele e malanga mai ai. O le vai aso fau e wha amana tuailenga ngana ro tuma mai le aso sifululu ai o le aso sifuluwalu. O le ngana Pasifika mua o le afa amamalu le nei tau sanga mai le au wha inga o ngana e sifulu maletasi i tutono porirua. O le taimi mua lea o wha aupopo ini ngana fau se lua i le kālena o ngana Pasifika. O lo wha amana tuina i tau sanga ta itasi i tutono New Zealand e yei Papua New Guinea ma le atu Solomona. O isi ngana e yei Samoa, Kiribati, Kuki Airani po le atu Kuki, o Tonga, Tuvalu, Fiti, Niue, Matokelau. O le utua wa yaso ngana mo le lua whelua wha, i anga whatauli maina o na whaatau mau, pe lango le wha anga solonga o ni mea e o tutusai, ma le tō wha mamau mo se teimi umi ale UNESCO, ina ia pui anga ngana tangata o elena o tutono le Pasifika, ai wha pe ma le lalolangi a toa. Na ta wale UNESCO, pe ama le fase fulu pasene o ngana e fitu a fe ile lalolangi, wai se tūlanga wha le tono, i le ono mo watu ma le toi maua, na sauno le pulenu o porirua ane tapeka. O le sisina e o tanga vai atu moto le Pasifika i le amatanga o vai aso e wha mamalu ina inga ngana te itasi, i le te rau Paraha Arena e wha iloa toa i le malu si anga o lo o iai porirua, e lata i le 25% o le whaitawa o wha i o porirua o tangata Pasifika. E mai a rotuma so o toa i malenga ngana Samoa, mai le aso 20 no me e o atu i le aso mua iuni. E silia malilima se lau tangata na whaailoa o lātou finangalo e whaatatau le fuafuanga al pule ngā nuu, lea na ato le masina o whaatala noa ina, a oli i tāpuni e lea sofa rai le taluai. Na whaatau no ina ni fono i le aio porirua, e tala noa ina i le fuafuanga alu mamau al pule ngā nuu, mo le lua afe lua whae o atu i le lua afe tolu wha. Sa whaatulanga ina i lea fuafuanga mamau, le itu o le anga i ngā luenga al pule ngā nuu, malala tau paketi mo le isi se fulu tau sanga. Na saunoa le pule nuu ani tapeka, e le lei telele to o tele o tangata na whaalo lātou taime whaaleo ai o lātou finangalo. Ma sa to o tele na o lātou whaonga aina, le polo kalame whaateko no losi e tu ina tuai o lātou finangalo. Na saunoa peka, o la lātou whaatala no anga i la lātou fuafuanga alu mamao taluai nei, e to o tolu se lau tolu sifulwha tangata na whaao o atu o lātou finangalo. Ai ole nei tau sanga, o atu i le 5 se lau, mai tu samali 5% o wase iti ai.
O le taimi mua le ile nei tausanga ua lātou ofo ina tuai se avanoa e whaau o tuai finangalo e ala i ata videos masali i Mountinoa. Pe ono fiani tangata e whao ngā ina i e metutia peitai e lata i le to olua se lau na whaau o ato lātou finangalo e ala i lea fo i whainga. O lo ofuafuaina le whaalunga o le 5% o la lātou paketi. O lo ofuafua e whaalu le 5% o la lātou paketi ngā luenga titele mo suawa i e tolu. E au fiele stormwater po suawa i leanga mai te munga mamatangi. O le wastewater po suawa i leanga sa whao ngai nei whale. Whaatasi ai ma le suawa i tau mafa. Ua toi whaiele malo ni suinga le polo kalame o tau mafa whanawa o ngā mai tau sanga fitu e o le sifulmal tolu. Na tā ua le minister langolanga moa o ngā David Seymour. E whaase lau fitu se 10 miliona tā la o le ama ua le polo kalame le paketi o le nei tau sanga ina ia whaawa ua tuai moisi tau sanga e lua. O le atau ave pele tūlanga maasani pe ona iai peitai. O le ama tātu le tau sanga asaona whaatino suinga ia onga o le intermediate makolisi e whaasao ina ili se lau mo le 5 miliona tā la i le tau sanga. O se tala fifia mo mātu o tamaite lua se lau tolu sifulu afe. O lo whaalangolango ia tau mafa le whaawau pea o le polo kalame 5 miliona tā la. O la le to i tau mafa vivela. Ai toi fo i se fuala au aina, miusli pa, masanuisi e umiona o ngā. Peita aina whaalile pulea o ngala kolisi o rere i papa toi toi. E le teitei ona lava mō tamaiti. Ia e avea ia mea ai. Ia e vea ia tau mawhatanga. Ma mea ai au tū o le aso mo i lātou. Pēnā o le paufu i lea o le tau mawhatanga lātou te maua i le aso. O tau mawha vivela e sili ato na fia i e tamaiti na ilo sanuisi. O le atu ufo ia o ngai wa aia i lātou le teunga ma le tāpenanga. Whapele tufanga o tau mafa. Peita ai sai i lava kampani na whaatino ina i ngā luenga uma. Na tā ua lea pulea onga. E le lava la lato o whai ngā luenga i whaatino ina i ngā luenga. Ma ele o lava fo i whai a onga. E le ini tupe tutongi whaapitoa ini tangata e whai i ngā luenga. O nisi fo i o atunga lunga na whaalia. E nisi o pulea onga. O le afa o tangata mātutua i New Zealand le ini wili po ni mawaenga tustusia pe o na tā ua i se saili linga. Na tā ua se tasi o tinai o kilani e le ilava sona manatu i le whai o se wili. Aina whaato aano ia ina ua avea o ia matina. Ai le ai fo i se tasi lona ainga e talanoa ini wili po ni mawaenga tustusia. Na tā ua Catherine Simpson o le Public Trust po le ofisa o mawaenga o le wili e fesosoni e whaamutai fo ini fe ese a inga i a inga so se tasi mai li se 10 tau sanga nga i lunga i eini a seta e lunga ato le 15 fita la e te tau lava ona i se wili pe ona sauno Simpson. O le fua wha o ngā tutono te o ngā tupe o Kiwi Saver e lua se 15 fita la ma o sili ato ma le tupe e awai ona whaia se wili. Ma anga wa ai le to la fono i le to langa i o iai a seta pe a o ina tu ua le nei lalolangi. O le moli maua nisi e le ilo pe wha pe fia ona a mata a e maa fau fui i tau e tutongi molo ia. O le fautuanga le suia le ofisa o maa vaenga e sili lava le a mata nei loa ma lo tele vaenga mwhena filifili ai pe amana o i tusi se wili. Mo nisi wha amatalanga i winga i wili i siaki i le Citizens Advice Bureau. Na tā ua le minister mo wha amasinonga Paul Goldsmith e to i titi lava atunu e wha atanga o lātou tangata i Restala i le asotono e whaile whai ngā pālota mai au ia New Zealand na ilo pe ua te tau ona sui to la fono. I se li pote le su e to sisili na wha alau ilo i le aso ana nafi. Na maa wai, sāne i mulmawina mo mole tele o pālota wha apitoa na whaile whai ngā pālota tele taluai. Na laio na wha anatinati le whai ona siaki muli. I ni whale e tono na iai. E whai ngā tā tele o na tau fuafua pe fia leo wha ingo ni pālota wha apitoa e maua, pe ona wha alia leo fisa sili o whai ngā pālota le tae au ana le la. E maa sani o no lātou wa ai le tōlanga. Sa ia isi whai ngā pālota na mawai atu, e fuanga i ai peitai o le tau sanga lua whelua sifolo. Sa tōlanga ese fo i ona o le suwinga o le aso, na tolo mai a se te manga ia o ke topa, ona o le COVID se fuluiva, o mea se ia na maua na whaasao. Sa le ia awhiele i ungol whai ngā pālota i tō mālota i tasi, po le whai ngā pālota a toa, na whaaliele o fisa sili, o se mata upule mo le pāle mene e ilo ma whai i eile whai unga,
pe te tau ana tau fieris tala ia sotono e whaiei ngā pālota. Pe ta e whaafai ngofia te lele ngā luenga le komisi mo whai ngā pālota e au noma le toi whaafai ngā luenga o le whaitau se lau o nisi tangata. Na sauno le Minister Goldsmith e ta tala pea le avanoe le malo i le mata upo e lua se lau lua sfulfitu miliona ta la e whaanga lue i le whainga le whai ngā pālota pe ona sauno le Minister. E ta alonga, o le amo mia le whai pilenga le laulangi nisi atunu e a wai le whaala putuputonga fau whaavao malo pe a whai amo mia le iai o le ta alonga le Olimpeka i Los Angeles lua fi lua wha. Na a wai le World Boxing i lana ulua i whonutanga lua ia ma le komiti whaavao malo le Olimpeka i le so ma le whaanaunanga ia mautinoa e iei lava le fusu anga i le Olimpeka pe ona iei le taiminei o le ale iei le fusu anga i le Olimpeka mo le lua fi lua palu. O le tausanga taluaina a matai le World Boxing mai talu mai le nā taimi e tolu ni whaatasinga o le ipol lalangi le fusu anga na whai e siamani ma le United States ma o lo whaapopo ina lava atunu ue a wai o New Zealand o se sui le whai belenga lalangi po le World Boxing. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te whatalo whātu i lo tātua tunu o nei fo i aso fau, alo mai e se whao poponga fo i le nei o tala i meo lo te tupu lo tātua tunu i Samoa, mo le nei aso tofi. Ua tau no se tasio moe mitinga le mtanga luenga wa o ngā maanga nuu, e na o te tala alo e ina se tasio no whanga e wha au tu iaia o onga mo le wha sae nisi, e sanga wha ama ite ai awala e se ese so se vaipa noa, e a veo se maneta e tō sina to i alo mawhanau o le atunuu, e a o ina i le to maile nei o lo mo mia te le elo tātou atunuu. O le whaaftai e le fionga le ministawa o ngā maanga nuu, le fionga seu ule yoane, na whaapitoa le e le whaanapatonga le Rotary and New Zealand, whapena fo i au se tālia, ma le kulupu a le Rotary ia pia, na o lato whaawaina a o onga whaasai nisi, mo alo mawhana wale atunuu. No lanto saudia foi por kalame so se awala a nga ia o ngai ngunu i tua. Peita ina whaalia e se ula, e le imatua e fo linga mai e tino na ngā ruenga mga yoinga, sa whaata amilo e lea vahenga ia o onga. Peita e o le o te talaina le neino whanga i malifa, ma wafa ai ngoina le Samoa Imagine Science. Wa tu whaata sia e so soane le ngate tusia onga, o su e su enga mai lungo peng te wha ilangi, ma ue iei fo i mawhaia onga mwhaana puputonga o wha sae nisi, o loo lātou mulmulta ia iei tū tau iawa onga. Sau do se ula, e le wha i ti tiere ngang wha aftai o le malo Samoa, e taua lātou le mtanga rengoa onga maanga nu, i pa anga malo Australia, le malo New Zealand, wa taua la maila lātou so swani le whaana puputonga tu mooti, al Rotary New Zealand World Community Service Limited, o lo ua whaipa anga ma le la Samoa nei wa whae ngoina, o le Rotary Club of Apia, Samoa ma le Education and Science Foundation, e le fausia ma le tu whaatasi o le nei ati nae. Ua maua leo le li ia whaaftai wati, e to lua iai i la ua ia na ngau ia le whaloloa o se tasi o ai ngano folisi mo fau. O le li ia whaaftai e se funmalvalu o na tausanga, mai ua molia nei le molia ngal telepe fale. Toi to tasi le isi li i leo lo sa ilia nei, e lefo ia nofo i leo ne, mai ua lawi loe pe o na wha i loe leo i le tele o so wha inga masori ngātu la fono tau ngoi mal telepe fale. O le asu lusi funmalfitu o le masina le nei, mo whātu langa i wala a wale mata au poleli i iluma o le whamasi nonga. O loo wha a wautu mo whainga le pulisili o le company wa alele a Samoa le Samoa Airways le sunga whaua o whatu tielu e whaia whaatala noanga ma company wa alele a Solomona Mafiti e nei wha mautu e se whainga le lei whaatauwanga e wha pa uai pa se le vale o Samoa ma New Zealand e leo iei se whainga whaatauwanga i le vao Samoa ma Australia.
Sau dofa wo o fatu tielu, e wina e tā ua le iai o se vaa Samoa. Peitai e le o lata mai se temi e fuafua e te tau an au mai ai. Ai o le temi e toi au mai ai le vaa mawha a wausan au o nanga molo tātua tunu. O le atu e wha lele lungo ni tai ala fau. Ai le o whainga tuai sa wha tau teia mua muai. Ona e toi ufo i lava i le mea tasi, pe ona mawalunga ai tā la for company wa lele le tunu. O le temi nei nu wha mau nia mai e wha wo o whatu tielu, o le pulisili o le company wa lele Samoa Airways. Watu i titia ai tā lafu, al tātou company wa lele. O lo tu itu ia tu pea le ofisa le pule whaatonu i le mamalu lea tunu uma pisinese. O lo o lātou whaongaina whaasoli tula fono au o nanga le Starlink i Samoa. Ina ia o atu i tutonu le ofisa maa lātou masini restala. Ma tutongi le restala masani tausanga te itasi. E alo ia ilo lātou whaongaina. Ma tumua i tutusa o mai ma le tele o unanga o lo i lalo o le vaava ainga ma le whaatonu tunuina le pule whaatonu. E o lava i vaalele le airport drones. Na whae loa le pulisili o le official pule whaatonu. Wa lātou whaamaumawina o ma lava i lungo le whaafanua. E lātou i o lātou whaongaina whaasotu la fono pe ia masini. Mai le whaingata fo ia i lātou le avanoa le tutoe. E matua whaingo fia lava le tu inatu lo lātou swafa a ngā e le official lo ia sili. Ma tu inatu i loa i le pharmacy nonga. Peitai, o vaenga o loo lima teite ina i le vaenga o le pule whaatonu peo na whae loa le pule sili. O loo ai ai lalo le tula fono. Le whaamalo sia le o lo lato au mai o le tele o nanga wha teknolosi. E whaonga ino le tātou tenu. Mai lato te langulangu ino fo i le whaonga ino le au o nanga Starlink i Samoa. Tasi lava le vaenga o lo lato tālu sanga ina. E na o le restala whaatula fono lava. Ona te tala lava leo lona whaonga ina, a nei a whai loa o le tāua nei au nanga wha satelite. Pe tupu se whalawalawa whananatura whafosei. E mawhai o na ngau iaia po telefoni, mo telefoni whiawai. E mawhai to motu aia ia cables fo ia le ilalo de sami, a satelite. E pawale me ia kilia lau sila i lunga o le langi. Ia e ola lava, taipe foli, taipe o mesa tupu ia tonga. Le fionga le matua ngisa fuatai Brussels, le pulisili o le official pule whaatonu. O tala i mole nei aso tofi mosi o tātua tunu o, whamanuia le tui ngā ruenga matiu te o nei aso, whaasoi foia. Lo
pusika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. O lua sefulona minuto te nei le tūlai se fulu male lua. Toi whaatalo fam, toi whaafelo ia tulu tātou atunu o le nei taimi o le tātou poklame. Ia mo le tātou tautua whaao pēa. Ia ale si ufonga le laumua i Wellington. E le ngāta i lungo le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ai whaapea fo i lungo tātou penga te whailangi e pe ona iei le Facebook ma le YouTube. Ia ma le heista ma mesel tātou e ple Samoa Capital Radio App. Toi whaafelo ia tuai. Ma toi whaatalo whaatu ma le nganga whaalalo. Ia i le tātou atunu ia inai mātua tāri sua fōri nei taimi. Ia e whape fōi la au ngāle lua i la tō lo whiangai pia mga luenga nei taimi. Ia mafuta mai i tātou whaafia whianga si whiloi. Ia nei taimi o le tātou pukalame ma le tau tua si whonga la mua. Toi whaafelo i atu, toi whaatalo whaatu ma nei al sulu mātanga o whio le la. Ia i lau mua neo Wellington. Ia pe on tua mai fōi, ia le timunga fōi, ia ma le timu le waweao na li la. Ia meise le pōna po, ia leo mai tau atu, leo mana i mai le tau, e ula fo ina malulu, ia fafo, ia ai olo o mana, ia le sulu mātanga o fio le la. Ia mnatu, ia o le nei taimi o le tātou klame, ma le fafo mai fo le atunu, ia olo solonga manu ia fo i fuanga lo whiangai mautou, e meise la tau, olo whiangai pia mga luenga le nei taimi, ia ele i mola fo i se malo longa talu mai le tau na le la, ia wa mnatu, nisi o ngā luenga le pisi al taimi ni nei, ia mtau tope fo i ngā luenga le tōtele, ia ana tapena fo ilea ia wa fo ia le whainga whaatau fo ia wa le whaatau ino le astina mana tua ia a umatu ale asautina ele neiva yaso ia ona tātou toe fo ia la ile me masani ia au fo ini whaati ngā taringa tātou tamai lo mātou tu iatu mana mātou whangwhangu atu mana mātou popo atu lo tau au mana tua ia le asautina ia pe ia ona tā ua le tai au o nei fai ma alo fanga me leo le se me alo fatina le tau ona fai se me alo fatato ia mo nei ta ma mo nei matua ia me se tina matua ia ma se uto lua ta ua te le vaenga na ia fai longa i foi ia nei foi tau sanga lua se fulu ma le fa wa ele to mo se a sauti na le lua se fulu ma le fa le ai a uma tua le sauti na o le nei foi tau sanga ia e le to e maua e o mai lava le whaavavau e le to e maua ai whaata wina se mea alofa tā ua se mea alofa e umi ona mana tua e se uto o lua po se utina e alu aso sau aso ia e te vai e tono le fale pia whapeo se mea vole le fia i atina me vole ana whaatuai whaatau se mea alofa tina e mana tua ia oe e vai le iloa alunga le soifuanga pe te ua le ilo alfin ngalo le li pe te wa le wo tu tau sanga fo wa wala auria tua ia ala mana tua fa pe wo italo vai se uto lua mana tua le me alo fa le sautina le lua fa le na umat ia na vai tu le fa pe so le ia pa wa io se me alo fa muri ana sto ina fa talo fa tu se Samson fa ma lo Samsoni fa pe foi le sunga tofi Stefano ia o pei a pio le ala ia tama yo le au le Crusader ia me se foi ia meka talopau ia fa tele lava le mafuta mai nese Tara ia Josh ia ila tu mo leva na mai mo mai ia Amelia Mikaele fa tele lava ia Sina Petelo ia ila tu ina mai mo mai lava na leila ia le fa o mai pe ni taimi ia fa o pe ma fa fianga ia le tautua de si fonga la moa talo fa tu fo ia le fatu ia leni tasina le fatu mo tinoa ele tai fa ta mala ia tasi ia ilana me alofa le sautina melna e fu le wifi mai al telo tamasi ia sautina sa uma ile ai ese io e pia no fa yatu e mana tua o ese uto olu ele lo alfin ngalo le e mana tua o ese uto olu ile nei tausanga ia pe o tu tausanga fo wa motusia maftanga fa tu fo fa malulu tu ai wa ele lo alfinga lo le ma tatu maftanga ma tatu teito lua ma naitina na tatu tina ia alae wala umeleli alae man tu o lo me alo fa len fa lua fa o lo tel no atu pa u dia lua fe lua lima talo fa tu ya hemi la u malo hemi ia sunga asa pese fa teitele lava ese le mana ia amana ia me yo fa o laula au ole le rosa mumu ia wale lava va fu in 19 mata i rosa afa pe o yese tamasa mo sa uni ave sana me alo famosi ona to lua sa mo ile sautina
o se rosa mum, o se rosa. Ia lea ua fai atu tasi. Lea ua fai atu. Awa te whaata wina se rosa. Lea ale mea o ngāle naro. Ia o ngāle rosa e mo meo, o se o tūna maanga, ma meo anga nuua mo tangata pai. Tu lo foi. A tātou Samoa. Ia, whaatau le mea fuilele mana tū ai, oi. Ula ua whaatau lo mea lofa, mo ia lau tala. Alo ua mana whaatau lo mea lofa. Ia. Eis teimi alu asa sa wasa yung tumata matale. Toi luas whalo anu minu tana tāle o le tūla tasi. Lisi whonga la mwe Wellingtone. Tāle tasi. Tātou pukalami mai Samoa le tautua le tātou wala leo. Lisi whonga la mwe mai le tātou ofisa au tū ila lawaya. Le la tō mafuta i marisunga ata sesa Lam Sam. Ia pa ia le tūla tolu i le afia nane. Ia le teimi. Le la whonga atu ia. Le fwoi teimi tātou mafuta i whaafia fianga si filoi. Ia ai fai mali ia nga luenga i tono le fale o lava au tau ai na fai tono le fale. Ia manuia la foi malo foi mole ma ingo nei matua ala ila to taringa suo le ia oni. Ia me se la ku ko manongi na sa fai mo si to ina masilo matua. Ia malo lava le fa malo si foi le ia oni fenga foi au nga luenga. Tamane no fai ngoia stop tap soli mo yama ta lo fatu so ya manuia foi nga luenga lo fenga ya ile ne yaso ya mama tua tap so mana tua se me alo fatina le o fai atu yo o samsoni fai launga mana tua se me alo fatina fale lupe ave avai ya afa pe o se tamale ya fale lupe ya mana tua se me alo fatina afa pe o tina ya fale lupe ya falta male ainge man tua se me alo fale o fai atu ai tas ya petiki ya man tatu fa fianga nei vai ngale oli Se iu suina tuloa, le pese a che
tamali ai o te whawhetai a e I lo muatua e tale ni ua o pale e au ina whaatupuina e pei o tale ni e lima a o I le atamai I e whaateleina te I usuina tunoa le pese a ke ni rata na ona si o ele to e mo se mata tau aluma loi le mosi pese ala pati savea le pese le o ma fau fau mai puna mai pea te I usuina tunoa le pese a ke ni rata na ona si o ele to e mo se mata tau aluma loi le mosi pese ala pati savea le pese le o ma fau fau mai puna mai pea le pese le o ma fau fau mai puna mai pea E tāleni ma le sunga a pēte ki ne vaenga tātou whaafiafianga sui filoi ala le tautua la siu whonga lau mua I Wellington I na ua sauri vale atu tātou taimi toi luas fultasi minuta na tāle leo le tula tasi. Ia leo toi mawhoi o na talifo leo tātou whaasala launga I Samoa ia le tautua le sunga a tāse salam sam mai Samoa. Ia ai o nei taimi ia toi whaamalom toi whaafelo e atu tātou tunu. Mui la tau e whasiri mai ia I le tātou pese lea na whaili tātou interview na leila. Ale le pese le ufai ngoina o whaafetai le atua mo tina le usuina e alo o le sunga e tina matua ia ita kasiano ia na ua maulunga tato YouTube le taimi nei pe afia whaafonga iai ia o ngā tele le pese na pe a te whaalongolongo le pese na ia e se whai aula ngona pe a whaalongolongo le pese whaafetai le atua mo tina le ngō le pese ia o lo ilunga na ua ilunga le YouTube le taimi nei ia e te anga e te whaalongolongo ia whetau le fo I mole sauti na ia mana ia whai ele pese whaitanga ia po a fo ini item po ini itema ia a ia o la te mine e o atua le sau maua ia pe a o le pese na mana ia o por pese o le o toi 2 minuto na tale o le tula tasi ia fa o pe fa fia fia o pese le taimi ia malola fo le mafuta mo le tatu tunu ia ai tama uma ia fa fonga mai ia ola wa utu alalo na wa ia tau mo tatu tama wa ai lau ka lau tutongi la vai so a to ale nei tu sa o ai le limorti na ile aso nei yo tu sa o ai me fa ai tina po oile tina o sia fa na ya po sia tina fo ya mama wa ai le card le pule ai oi ai ia to fa fo I mai le so fu fa penalta la le lo mtua ia po tina fo sia fa na fai sawa ia o le kana ia e afel tu pena I tonu ia pule ai oe ia ma vai statu to na ile sa ia au te mana o mia lau ka to fa fo I mai le so fua vai fa ngofie ia pe fa pe we fi wai e fo lele e suese me alo fa te le ta welo loto mo sio tina ia po sio to lu ia tu sa o le ka pule ala ia pa wal me fa vai te ole lo to fa fo ia tu le so fua vai aso le ia na tonu tama vai lo fia mai ia Samsoni fai la unga wala ninga o le vane o tina la inga ia card le so fu fa pe uma ta mai pe o ta mo Samsoni le ele Samsoni fo le o I sala et nei Samsoni le fe ro va le fa tu ia malo la vane ma futa mai fa o pe fa fia o pese le si fonga la mo Wellington ia tama ama na va tu ro tina tu lo ia card se to mai le so fu le va fo Siva mai, Lue o
na ata mai ile nei ya uli au te fa u ya fa pe le sa tau ftanga le uli au te u fa ata mai wa fa pe te fa u le se ranch ya e te mana va o lo e fa u pe ya so i mle sa me alo fa sa ya ma lo la ma futa ma le te mi ta to programe le tau tu ala wala le o le si fanga la mo Wellington o yo le card le no te fa ya tu ai ele o le card foi le ele fo ofisili mai fo ita to pole to inga card avel tina le inga le card le lo tongi le pen card card fo le fal tupe ya na e en set ai le card fo le community service card dei le card na lo te fa to avel tina le inga verso nei o lau pen card le lo tongi ma va penai ai o te tango tu le te o esa salo tu e va tu le card fo le community service card le tina ya te uto e tatile uto va ya sta ma o le ato e sta uto nga me va pena to es full tolo minuto tale tu la tasi si fonga la mo Wellington ya to fa talo fam to fa felo ya tu ya ma lo lava le ma futa ma le taimi ya MJ afualo fa te lava ya ya pe fo tsunga sa pese ya malo fa fo ya la to fu la to ta pena e amatanga luenga le tu la tasi manuia la vanga luenga la fenga i moto ia le family pese le tina alofa pepelo
e ia tina fa pena ia elei ma se tina fa te msalo pena se lua pasene ana i tina fa pena ia o tele o tina Samoa elei ma se tina ia lofa pelu ai e te le o ilo mai e le o mātua o loi mata nau ta ingolo o to fia mafuta ma oe e se ta amu ia e o sile i lo malos wena la tau whaoa e sia o le mo fo i mai a te a usia o tanga e le o so ai o momi Mafitai o loutina na whana wina oe ile nena se ana e tia iai ita le taimi whaatoa e whana wina I say e ave foi lo this year Samuel tinu pele talwai leo ta pena mai foi ma sauni mai ta sesa mai Samoa ile ta to ofisa tu ila lovaya ya lela fa mai ina tu ile tu tu i lungo le Facebook ma YouTube le time ya ta tasi ya ona mai ale ta to unanga i lungo le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ya Samuel tinu pele fa after ya tu sa ta tu maftanga mai le ta ona le lasi pa ya le time ya le la fa o mai sa mo ta tu tu se pa ile tu la tolu e mo le tu nga fa after tele fa after la fa so mai i lungo ta tu penga fa ilangi le Facebook mo le YouTube ya me se fo ila tu no mala mai ya i lungo ta tu ala leo le ta tu leina ya mo le tu nga fa after tele fa malu lu tu fo ya wa sala fo i singa ngana o se upu le longo malie o le tau ta mali i la fa fo mai ya ala le tau tua le fa nga luenga ya malu abi fali filngalo ia o le tātou atinu whamangalo se leu ia se lo whainga luenga ala le tautua nene yaso a ia manuia lava fuafuanga o tutoe le tātou atinu ia tātou toe whairo i te haratai masani ia mai i le tātou ofisa au tu i porirua nei 5 man Kevin i porirua le tu lai fitu le tai au ia
ai te ia pa ia le tula e lima le fia ta e umi tatou mafutanga tai au ma o tai au foi ia le la fai foi tatou solo ia tatou pese mori manao a pese foi le e usu mai lau pese le tatou tautua i le so tai au ia e mori foi tatou alo faanga mo tina il tatou kala muli a foi fa ile a pe foi fa tini i le tai au i le tula e lima i le fa le fiafi ia la fai tatou tau vanga solo ia fai tatou pese ia mori tatou o faanga mo tatou tina o malamo tatou tino ia man nei taimi ma si fonga la mo Wellington ma tu te fa tu mo nei taimi tatou tua ia le la mafuta mai fo ia le sunga ta sesa ia tou te mafuta se pa ia le tula tolu lunga Facebook mo le tu por si fonga la mo ia ma tatou fisa tu nei ia i porirua fa tu mo nei taimi